O te whātara whātu i le tunu le leitai au fau, wha mānol whanau manuia, tātou i le amatanga le nei vai aso, whaftai le tua lo nā lofa mlo nā ngalelei, o le tautua amata le nei le siu fonga le lau mua le asonga fua le asolima o kuso, lua awhi lua sifuru mo le wha. E alo mai loa le tātou sānu ngā loto le tau nei, teita ia le sunga le whawhengainga, pasta tō masi taito, mai le kanesia, le Livingstone Evangelism Ministries, i Low Heart, e usi mai loa le whawhenga. A whai e lea tina e ina e iova le whale. E ngā lulu e fua i la tau o e atina. A whai e leo leo e iova le ai. E mata la fua o le na te leo ina. E lea o ngai te o tau o na tū la i le tai au lava. Ma whatu ai o na manawa. Ma ai le me e ai o le tinga. E whaapea o na avatu e ia, le moe i lana pele. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai a Iova.
o e ua whanau mai, o le tau i lea mai a te ia. E pei o whana i le limo le toa, e whaapea lava a tali i o tau le lea. Amu ia le tangata ua tumu ai lana utu, e le mamaa i lātou, pe a lātou tau tala i le whaitotoa, mai e i tamai. I oe lo mātou atua i le nei tai au. O mātou wa ai ai le mātango fie lo mātou atua o lau a fio. I le mātou savalinga o mai fo'i le nei fo'i vai tau po le nei fo'i vai taimi o le tau sanga. O mātou wa ai ai lo a ao lea lo mātou atua. E le ai se a ao e tusa ma lou lava a ao. Le se lima e wha tusa i ai lo a ao lo mātou atua. E le se poto, e le se mafau fau. E wha tusa i ai lo atamai. Lo poto lo mātou atua. E pe ona mātou au lia mai fo i le nei aso. O se aso wa e toi whau popo i soi fua o tangata. Ai mai se so mātou wola. Ara whai mai Sāmoa lo mātou atua. Pe o lau upu le nei fo i tae ao. Ia mātou a mata i a te oe. Ia mātou savavali ia mua mua oe. Ai mātou te le i uru fale, fafo i o mātou fale. Mātou a inga. Ia mua mua oe lo mātou atua. Ia mātou mānatu natu i a te oe. Ai mātou te le i whaia se ngaluenga i le nei aso. Wa orwa a inga lea o fu o loa lofa. Lea lofa tu no o laua fio. Wa ea mana i ai le tangata ea lofa i a te oe. Ma le tangata na te le o māla malama i loa lofa. O le tangata o lo o whapena o na saola na savali i laua fio. Ma le tangata o lo o whapena o na sue mai le awala. Po o lo o whapena fo ina ia le mānatu natu. Ia te oe lo mātou atua. Le lo fatu noa leo oe ke riso. Wa mātou mawai le tae ao manuia mai laua fio. Whaaftai lo mātou atua. I lau tausi. I lau leo leonga. I le whaapena i lau puipuinga lo mātou atua. E o iau au auna lo mātou atua. Lo tutu i whata whaitau langa. Au wale mo molino lo finangalo. Ma wha matala, ma latou ta uatu, le ami o tonu o ike riso, mātou te olai. Le soi fua o whapena o na fua ina, i ta māma, ao, tina mātutu ao sina sina si o mātou atu nuu. E o lava i se, i titi lo mātou atua, po whanau witi, e o ai whanau taravo. E o lo mātou atua, i le au mātutua. So o se tangata. E whapena ana e fua ina i ai lo lofa tūnoa. E ola le tangata e leo langa le nei. A waia i nai loa. O lo o soifua lava oe lo mātou atua. Le eiso mātou alofanga. Le eiso mātou sulu whainga. Ua na o oe lava kiriso. Lo mātou wola. Lo mātou whaamoe moe. O le papa oe lo mātou wola. O le whaamoe moe oe o mātou tangata. O le ola oe i to tonu ia te i mātou. Whaapena a inga taitasi lo mātou wale i Jesu Keriso. Me le mātou te whaafetai ai lo mātou atua ia te oe le nei tai au. O le ola fōua e tu uina i au tangata. I lātou ngaluenga ma. Tiu te fo'i o le a lātou tāpena atua i le nei aso. O oe lo mātou atua. Mātou te savavali, mātou te tutu, mātou te nonofo, mātou te whaia, o loo soifua o Iova. O loo se sila mai au fofonga, a watu ai le taulanga o le whawhetai, o no loa lofa i lunga i au tangata. Whawhetai Jesu le nei aso, fo i atu le vi inga i a te oe, i le mawhana whano lau fio, i le nganga pa i o oelo mātou atua. Mātou te taito o rua i aso uma mataimi uma. Mea uma mātou te whaia. E whaamanatu mai ia te i mātou. O lo soifua oe. E leo li liu lava oe. O lo o whaatali tali mai oe.
o lo whapena na isi sila mai i le alofa i au tangata. Manui au tangata le nei tae au whaftai Yesu. Amene. Ia la tātou. Tapua i atu se pese, tapena ina mo i tātou le nei tae au. Tuale nei tai au mo se tusi mo tātou mo mai lele mo moko nito tolu su ma leono man fai posu mal fitu to te le o i loa ea o le malu o tau o le atua o lo ono fofo i le anganga o le atua i tonu ia te o tau a fai e whaleanga i se tasi le malu o le atua e whaaleanga ina le nata ngata e le atua. Awa e pa ia le malu o le atua o tau lavaia. Se manatu mo i tātou le nei fo iwa yaso. E whaapearona ia eiloa
o oe o le marumalu o le atua. Po ia e sila fia foi o oe o le marumalu o le atua. O loo whaamatala mai e le tala paulo, pe ai whai tau i le amataina o le whai upo se furuma le ono. O loo pei o se whaamanatu, pei umana o paulo e toe whaamanatu mai i a te oe, ma toe tau mai i a te oe, le tala lea. Tau te le o i loa ea. Ua pei o toe whai mai paulo, se whai mai ua wha fia, pe ua wha se furuma, wha tele pe ua wha se rau fo ina. Pei o le taimia tātou te whai tau ai. O ia te iloa, i loo wha manatu mai lava e paulo le tala lea. Tau te leiloa ea. E te leiloa ea. O e mana tua ea. Sāmoa ili nei ta ea. O le wha manatu lea. Po ole toi tala noa mai leo paulo. O toi wha matala mai paulo i a te i tātou ma toi wha manatu mai. Po o a le tawhalinga, o a tātou ngaruenga o whai. Po o le a fo le tātou au nanga i le atua. Po o le tātou i tiute ma whaiva o loo whapena ona e whaasanga i aile vai aso. Po o lo susu fo i le lotu i le aso sā. O loo whai mai paulo le tae aole nei. Ia e iloa, ia e manatua, o oe o le maru o le atua. Pei e whaamatua ai le tātou vai aso le nei. I le talale, e whaamanatu i a te oe. Te leiloa ea, o oe o le maru o le atua. O lo nofo fo i le anganga o le atua. I to tonu i ate o tau. E tau mai ai le talalea. O lo sa ili mai le atua. Ise tangata. A wafo i ile amatanga mana iale. Le tala o lo whai ai le atua ia Isaia. O lo whamatala na ta upo e lima se fulma le fito Isaia. Whamai a wao lo whaapea o na whetalai mai o le ua maua lunga. Ma ua sili sili. O lea fio e whaavau. Epa ia lona suafa. O te nofo i le me mawalunga ma le pa ia o le langi lea. Ma te no nofo fo i ma le ua momo ma ua mawalalo lona loto o le tangata lea. E wha maafana whana i e ua loto mawalalo. Ma wha maafana whana ina loto o e ua loto momomo. Oka se wa ai mai a le atua. Ma le mana o mai o le atua. E whai oe. Whai lo tangata whatau wa. E whai au. Ma maru o le atua. O le ena whailanga tala ia Isaia. O au. O te a fi o le mea mawalunga. E pa ia. O lo tala noa i le langi ma le mea o le nofuari i o le atua. Ai whai mai foi. Ai o te nofu foi to tonu o le tangata. A o ai le to inga tangata. Whai mai. O te nofu ma le tangata. O momomolo na loto. Ma ua mawalalo na loto. E tatou mawhau ai Sāmoa. Le atua le masanina e whaalongo ai foi. O la unga i ai le teleo au auna le atua. E le ofi le atua i le. Laro langi le nei. A o oe le tangata na ia whaia. Na mana oe sau e nofo i tonu i a te oe. A o le tangata o loo sa ili mai e le atua e nofo ai tonu. O le tangata ua ma whaina, ma walalolo na loto. Ma a loto ua nuti momoia. I le mafua anga lea le mana o le atua, peia mai le amatanga. Ina ua whai e le atua le tangata. Na mana o le atua e whiwa ima le tangata. Anga sala le tangata. Sa ili mai lava le atua i se awala, e ma whai ai lava. Ono nofo pea i le tangata. Mea lea na whai mai e ila na tala. I le ia mose. I le eso toi luas fumale li mono na whai pue valu o loo wha matala mai ai. Mai ia o tau whaia mo a use maru maru. Ia o nofo ai wha atasi mai la tau. Na mana o ale atua e nofo wha atasi ma le tangata.
Ai whaingata, ona e lei whaamamaina le tangata, pe lei whaamangaloina le tangata, mai le anga sala, na anga sala mai ai le urua i tangata. O i tātou te iloa, o mawhau whaunga lea, e leo se mawhau whaunga na tupu mai se tangata, e mana oe, e saule atua e nofo i a te ia. E le ini manatu na tupu mai se loto se tangata. E le inofo le tangata whaapea atu, Yesu a fio mai to tonu i a te aule atua o a ulene. O mawhau whaunga lea, na tupu mai i a te ia. Le atua so i fua, lo atua lea. O ia na au mai aile manatu lea. This was his originated plan. Ole plan le atua na au mai i a te ia. E le i mawhau wai se tangata. Aina o ile manatu ma mawhau nga o ia. Na mana o e fia sau ia. E nofo i to tonu o le tangata. Sāmoa ile nei tae au. O le mea le nā ua whai le tātou manatu. I le neiva yaso. E wha manatu i ate oe. E tu i atu i lau finangalo. Ia eiloa. O oe o le marumalu o le atua. A mana oe e nofo ia ma fio ia i to tonu. Langa e tātou te e savavali ai lava. I le mea o lo finangalo ai le atua ma le mana onga o le atua. E mana oe nofo i to tonu i ate oe. E savali i to tonu i ate oe. E whai oe mona nuupe, whai oe mona tangata. A e whai ia mo hou atua. O le mana onga lea, pena whai atu. O le plan mo umana ta pena ia. Mea fo i lea ina ua sau Yesu. E whamatala Yesu i lana lava tala ma whaatusa iai. I le Ioane mta upo e luoru sumatasi. O ia lava lona tino. O le maru lea. Mo foa ina mo i tātou. Uofo ina mai mo i tātou. O le mafuanga lea. Ua mawhai ai ele tangata. O na whai mai ai lea tua. O oe. O au. O le maru. Mo ia. E le eima se tātou ngaruenga o whaia. Ai se ala ngai. Mena e whamatala mai le. Mo mua ko ni te tolu se furu mare tasi. A waile mawhaia se tasi ono tuu se isi wha vai i le ua umana tuuina o Yesu le ke riso lea. E le i whiriwhiria fo i le tangata. Se wha vai e tele i mawhau se no foanga e whai ai. E tele i wa ai se wha vai po wha whiwhea na wha vai. No, na whiriwhiria le atua le no foanga. Fili e le atua le me whai ai le whaavai. E le i fili ina pena whai atu la matanga. O le mana o le atua e whai oe mamaru. E le o se mawhau o se tangata po o se poto po o se ilo se tangata. Na mana o atu wai. O ia e tatau na whai mamaru o le atua po o ia e o foina mo le atua. Whato a tupu le langona lea. Ona o le atua na mafua mai ai. O le mana o le atua pena whai atu. O le mana o le atua e sau e maafuta ma le tangata. Lea la ina ua whaavae e le atua le maru. Na sa ili e le atua le no foanga. Sa ili fo i e le atua le me whawai le whaavae. O ai le no foanga. O ke riso le no foanga. He is the place. And he is the foundation. O na whiriwhiri le atua. Tātou tele i whiliwhili ina a wā fōi e le aiso tātou wā mi o tonu. E le aiso tātou mālosi. Tātou tele i tongi ola fōi. A wā fōi le ise tātou tele o mamā. Tātou o tangata ngasala. O le mafu anga lea. E le i whiliwhili ai e le atu atu umai ai. A mea e whiliwhili e oele no foanga. Pe whiliwhili e oele me whai ai le whaavai. O whai mai tala Paulo. A wā e le mawhai e se tasi. Tātou te le mawhai o na to e sui. Tātou te le mawhai o na su e se si me whaavai ai. O lea ua whiliwhili e le atua le no foanga. Whiliwhili e le atua le me whaavai ai. Pela no whai atu.
o ai li no fuanga, o ke riso le no fuanga. Pau lava lea le no fuanga na iloa e lea tua. E mawhai ei eia, o na ofi to tonu maa fio i to tonu o le tangata, ina ua filifili e lea tua le no fuanga. Filifili fo i e lea tua le me whai e le whaavai, o ke riso fo i lava. Le mea lea Sāmoa i le nei tae au. O le whaamanatu na ma le toi whailoa mai e paulo ia te i tātou. Pegu fisili mai paulo. Tau te lei loa ea. Tau te leo mana tua ea. O hat mea tātou te whaia. Po le ale sawalinga o ro e savali ai. Mo oile nei tae au. Toi whaamanatu ia te oe. Ai te le i whaia le mea le nā. Ai te le i tango atu fo i le. I langa sala le ngā. Po le ale mea o e whau e whai le aso le nei. Whamanatu le upua le atua le tala paulo. Ia e manatua o oe o le maru malu o le atua. O lo fina ngalo ia e nofo i tonu ia te oe. O lo e sila fia o le nganga o le atua. O le atua soifua. O lo whapena na whaatasi malau sisunga i mea umatato te whai. O mea lea. O whai mai e le tala le tuspaia. Whai lo tala paulo. A whai e whaleanga i se tasi le maru maru. Ia se i o se taimi tatu tala noa i le mea le nā. Ai wana o le whamanatu ia te oe Sāmoa i le tae aole nei. O le alofa tu noa lea o le atua. Ua whai mai ai le tala ua filifili ai le atua le nofoanga. Filifili ai le atua le whaavae le pese ai i saia le tau pelua se fuluma le vadu. Whai mai o le papa ua umana whaata i taina. Whai mai o lo maunga siona o le papa ua umana whaata i taina. O le whaatua tua i a te ia. E le tau teva ia. Wai vai le mana i o le papa lea ua umana. E whaavai le papa. A o le foanga o ke riso Yesu. O le nofoanga le papa. A o le whaavai o ke riso Yesu. Either way po o whea me tātou te o iai. Ua umana whai e le atua. Le whaavai. Mea lea tātou te le mawhaia. Ona tu e sui. E le mawhai e lou malama po o lau talito nunga. Po lea fo ili mea na te mawhau iai. Tātou te le mawhaia lava. Ona sui le whaavai. Ua umana whaavai. E lo tātou atua. Mo i tātou. O Yesu le no foanga. O ke riso lava le no foanga. O ia leo le whaavai mautu. Aisa. O ia le whaavai le whale le la tātou tala noa ai. O ia o le manu malu. Mena ina ua whaitau le salamu se la rua fitu na whaitau ina le tae aole nei. O lo wha matala mai ai. O whale e wha mea le totonu o le salamu le na. E wha whale o lo i totonu o le salamu se la rua fitu. O oe o le manu malu o le atua. O lo o nofo ia i totonu ia te oe. E mana o ia whealua i totonu ia te oe. E mana o ia e whaamanuia i a te oe. O mea umma e whai e iau a au. O mea umma e te mawhau iai. O mea umma e te tango atu iai. To tono o lou a inga. Po o whea le mea te whaasanga iai. Whai mai paulo le tae aole nei. Ia e manatua. O oe o le maru malu. O le atua soifua. Sāmoa o le whe au lea mo le whaamarosi lea mo i tātou le nei tae au. Ai te le tapena i ngaruenga. Po o le whanau fo i au onga. Ai te le alu ese mai to tono lo fale. Ia e tilo i le wha ata wai kilonga i le misi lava le wha ata le tae au le nei. Ia e wha sanga i le wha ata. Ma ia e ilo atu wai. Ma e wha ifo i lo fina ngalo. O au o le malu o le atua. Na e iloa lea. E manu malo lo waru atu. To e manu malo lo uru fale. I lo waru fafo i molo ainga. E manu malo le me te wha sanga i ai. Ai sau fo i to tono lo ainga. E manuia, aisea, na e alu malo mautinoa, o oe, o le malu, o le atua soifua. I oe lo mātou atua le nei tae au. Mea le wha mawara lalo au mātou loto i a te oe. I le tele o taimi, tele aso, mātou te o ese ai, ngalo i a te i mātou, o le malu mātou.
o lau a fio, o mātou o le a fio anga pa ia. O lo e sa ili mai, i le tangata e loto nuti momoia. O lo e sa ili mai, i le tangata e loto mawalalo. E te a fio i ai te tonu, e te whaamanuia i a te ia. Ta mā o le mātou ta talo lea, ta tala atu loto mātou uma. O tangata i le tae aole nei, a nganga pa ia ta tala o lātou loto. O lātou mawhauwhau, o lātou manatu, lātou te iloa atu ai. Wana o oe lava e manuia i so se mea mātou te whaia. Ne o mātou iloa, o mātou o le malu malu, mo oe lo mātou atua. Manuia o tangata i le nei tae au. Le ofisa whaasala lau, le li pule me lau whainga luenga. Manuia i lātou uma ono oe ke riso. Amen. Whaafonga le tātou tino ui le tātou sauringa loto le nei tae ao e mamori ele nganga whaaftei le sunga le whaafengainga Pastor Thomas Taito e Kalesia Livingstone Evangelism Ministries i Lower Heart Wellington e mamori le tuere nganga whaaftei fui le tāpena ina le upfolofolo le nei tae ao e misi fui se whaamalosi e wafui le ngā i le tātou tino ui ngā luenga amata o le nei aso e misi fui i o ngā luenga fui le nei vai aso whaaftei tāpena i lau sunga le whaafengainga whaamle atu le tua i fuafuanga la whianga iai ne foi le tua le tapu inga le fale tua ma le nofo alo e fa pele mamalu le kalesia fa aftai tele lava le si fonga ne la mo Wellington le wa afton la foi le tu la e fitu ya ole tautua le si fonga la mo ya le atato wanga iloa ya le tatu kala masani e pe ona yai le tu la ya ole afol fitu ya i le taiao ole pokalame ole ata le taiao talofa lava. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's so fifi falo. Ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atang le tayao. Proklame le sifonga la mo nei te mo le tai ao ya fa talo va toi le tato tinu ya ile swa fa madu malo le tato li fa ole Yesu Keriso
whaatalofa atu ai ma le nganga whaaloalo, i tātou atinu ule nei tai au, i lungo ala leo, le tātou ala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, i tonu ainga, ia mesi fo i tono lau ngā luenga, mesi fo i lungo le awala o lo e whaalongolongo mai ai, lau sai, lau taamale, ia mesi fo i whaatalofa atu i lungo tātou penga te whailangi, le tātou Facebook, ma le YouTube, pa le sifonga lau mua, ia mesi le tātou app, luas fulfai tua, tula le Sāmoa Capital Radio app, whaatalofa atu, ma lor se fomunia Sāmoa, le ala whai mai fo i whanunga le lei, via ile alofa, ma le anga le lei o le tua, e o tātou mafuta, i ngā luenga amata fo i o le nei aso, e meisa le nei tau, le asang fuan nei ai mātou i New Zealand, o le aso lima, o le masino au kuso, o le tātou fo launga le lua afe, lua sifunu le wha. Ia leo ma ngā lua tō lua, tu mlesu atu fue fiso, ia wala tātou tau tua o le nei aso, fatalo watu fue malo ale usu nei tai au. Tai le lofo le ri wa tātou e whiroi tasi, ngā mai oe le usu o nei tai au fōua, tātou ria. Malo lava le whamalosi ngā ruenga matuteo. Whenga iai, ia, mas fwoi reu spō ma le tai au fōu le lofo le li. E tonu sa manuia ia le whai unga o le vai yaso. Ia sa manuia fwoi fuanga le tātou tino. Ia le tātou i le asong fua le solima o kuso le fōua. A matalia nei masi le fōu. Malo le whamalosi. Ia, malo fwoi le usu le tai au. Malo le whamalosi, ngā runga amata o le nei ai au, ia, o le nganga i le pokalame, le tātou whiala fia mai. Sa le lei, sa. Tātou nganga i fia fo i ngā runga le nei tai au, ia, o ni sisi alu whanoa noa le nei tai au, lunga le awala. Ia, ia tātou mafuta, ia mai mafuta ma le tātou pokalame, ia mo e fo i sau ata le tai au, ia na e whao leo ngā runga amata le nei, fo i yaso, ia, mesa le tātou wasonga fua le nei. Ia, i tātou ni usila nei, ia, o nisi o tunu o le tātou sapati le nei. Ia, moni le nei. Na mai le whaingol vai aso na ma nei el whaingol vai aso ia ma nei fo ile susulu le la el whaingol vai aso ia na whaatau nuu fo i fuanga sa ule le sa whainga ta o na whaatau nuu ona o le tūlanga sa iei fo i timunga ma le malulu fo ia o le vai aso ia whaftai le alofo le atua iwa mai fo ile la le whaingol vai aso ia o whaatau nuu manu iei fo ia fo fuanga le ima simen whane ton ia maana ia ia o tala le leina ma tala fia mo fo fia o le istangata moi ia wa o manele vai aso ia ini lu itau sa fia ngai o whano no ia lea ia ngā fo ilu itau e moi manatu le lei moi o ele ia se me le tupu fua ala tupu e mo se le so na ngā o langa ia e mo ile le pata inga fa peo lau e mo mori samsama fo le lo lau ta avale mai ia o le la umal pensin le ferua ia pe lo lai se me ta avale tu sa lantal no mal mori samsama tu mas pensin le la pe ia o le so na uma a pe lo la wala le stay me to tal no me il mori samsama na to no ta avale ia la la wo lo ta lo no tu o nei fa la vele ta avale do la wala na ia ma o nei ma lo fa so songa vo ile ia oi tato uma mai tato uma lo mai mo tu langa vo le o fa fitau le langa Wale ya se tatu e rinfa fita o le fita ya foi. Ia sa o le leia. Ia o le vaenga na o le soifuanga pe foi na pio le tele nga lunga tele lo foi ta o mafutanga o tau fofoina o nai vaenga lo e uiai. Ia. Malo tau sanga ato ai. Ia. Fia ngai ya so se sia so se vai so stanga tai fia ngai malu tau tau sanga ato. Moi, ya vai atu foi wa mata ona pi tau la talata mai le fili ate o le litai au ngalu nga mat. Alu e sel tamana. Las vate tai. Ha? Las vate tai. Ya va pe lawa lu atu foi le lawa fai mai le musu mai. Alu to le fale. To le fale. Ya wala nei ma lol tamana fa mai to le fale. O si nei ya va enga la ititi le fa mai to le fale. Ya na fa no tu pe wa tinga mai lo lima foi le. Ya la fa mai to le fale. Mai ma wala yo le asolo to foi le fale. Ya esa. Ya o tu no va pe na ta un tato manu malo le ta ya. Ya malo la vale uspo ngalo como tute sa o le fa manatu. Ta la fia lava o manuia nei lo mo. Ya ta si o lo fa pe na o so se va ngalo langi so se va ngalo si lo e mo mo tato fa salonga mo ya fa talo fa tato tu no le ta yao fa talo fa tu ya o na le tu o sunga fa fengainga le ngata ilea o ta yo kalesia a me se fo fa talo fa tu le pa ia mo malu la tele le tu no ne tato tu a ma tu i tono ainga ya me se fo i tono mo to tanga ma tu mo tanga ngase fa talo fa tu ma lo so fo manuia ma lo fo lau fa sta fo io no lo ma futa mai pe i tautua se fonga la mo ile aso ma le aso ia mo ele foi tatou maftanga fia mtatou talitali ai
ia e mo ai fo ia te o fa siringa malo si me la fo la to a me se la fo la to ia o aso umala fo il so fuanga ifta ia ia mo fanga tama pupu nga le lang ia nga fo proclaim si fonga la mua o le ato le tai au ia e mo ai o fia lunga fo o tato nga luenga fo le ni tai au o mafuta mai le to tele tono o fa nga luenga mata fa talo fatu ia malo le usu fa pe fo o na lo e dunga la wala le wa e ala usu fo nga luenga e tele yo la nga luenga fa talo fatu fa mo pela usa le mu a o nga ia tuai nga luenga ni tai au o lungo tata upenga te whailangi whaafeloa i me whaatalo whātu le nganga whaaloalo ia la tau leo whaatalo whamai ia pe umalo fo i tātou talo mena tupu tala whaasopito lau langi ia ona ma anga ia tufu i le whaatalo whātu ia te utau leo whaatalo whamai le nitai au i lungo le tātou Facebook mo le tātou YouTube e manatua o lau fisosoani ma lau langolango fo le tātou tautua share tātou Facebook ia subscribe le tātou YouTube le na ia ua inga mau paanga mau o ia ona mo fo ile la to proclamer ne yaso ole atal ta ya o proclamer si fonga la mua le to lua se fulma tasi minute ona ta lo le tu la valu ia fa fianga nei mo la fa pese ali fa pule le fiango fa ali plauli e sina va ngol la to pese ia ona fa ga solo le ta proclamer ne ta ya good morning kia ora ta lo fa lava Tala whala rau se melwha whonga tātou tala o le tau mo le nei tai au pe ona whalia official vai tau. O le asoro nei whamela official vai tau he otu lava i le stofi matua i langi le lei le tau. Langi le lei lava le tau e pe ona whailo mai. O le aso whareile a mata na ina i timu na mata kiria le staimi malangi le lei. O le vava i ka piti manua tu whanganui mtau naki le so i langi le lei fo i le tau he otu lava i le stofi
Whape fo'i ia Wairarapa, Hawke's Bay, Taupo, ma Maupro, o te le stofi langi lei o le tau. O le malulu o le ea le whamawina to ese le lua i Taupo, to ese le tasi Wairarapa, ia na whaasolo i le o anga i lunga i le lima. Hea mawhanwhana no ia i le se furu tasi anga i lunga le sfuma le whaa. Au ki lani le sole fōringa mai langi le lei le tau. Wawai le moto i saute le asolo nei langi le lei le tau le tele wanga le moto i saute. Dunedin mai nvekako le ina i timu na matale o ia le matale la. O le malulu o le ea le moto i saute malulu a kala estete to ese le tolu to ese tasi o lo ia i a Queenstown. O na wawai le isi vaenga o le moto i saute o lo i le luanga i lunga le wha. O le ea mawhanwhana o lo i sifuru tolu wha asolo i lunga. A mata mai le iwa wha asolo i lunga le sifuru ma le tolu. O leo te lenga o leo tunu une yaso e maatele ina langi le lei le tau leo tunu. Malulu wale tele vanga le tunu. To ese le tasi le i Waiouru. To ese le lua le i Taupo. To ese le lua Tokoroa. I nei Wellington to ese le tasi le i Marlborough. To ese le tasi le i Masterton. I nisi o taimi a to ese le tolu taimi pena i ana pofa solo mai nei tae au. O le vavai a pia le nei aso, lo langi le leile tunu ulus furu iwa fu le vela lufu fale mawhanwhana. Mawhanwhana fo i malu le tau lo tātua tunu. O nei le toi lufu 5 minute le ono le fiafi e ngoto ele la e oso ele la tae au lufu tasi minute e te ai. Ia le fitu na le fiafi. So le taimina e oso ele la so i tae au. Lufu tasi minute te ele fitu i le tae au a tae au. O le fua le malulula le whamawine Wellington to ese le lua waini o mata. To ese le lua lo i poli lua, to ese le lua iei i a Pahat, to ese le lua iei i a... to ese le tasi, le iei i a Paraparumu, to ese le tolu mastone. Tasi le iei i a loa hato, a Pahat na to ese le lua fo lo i Wellington, mtu a malulua le tau. Mo la toi whangota i whaitete lei tātou le malulu. O le tai Wellington pe le tai te o sfutasi le tai o nei sua le tai. I le toi lus fulvalu minute i le ono na le fiafi, toi pe le tai le te le titi o sfululua na nei. O le vavai i polirua, ya sua le tai i le te o le sefulu le tai o nei pe le tai le te o le fai le fiafi, toi sua le tai lus fulvalu minute te le sefulu na nei le po. Tala na o le tau, ma le tala o le tai, ma le sirifia le tunu, ya mano lava lon sai, whaftai. O whaamurianga wa soifua mas whanau, whaamunati pele tātou i meri masani le nā, so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo oto umalawa na soifua mai le nei aso, le aso 5 o le masino o kuso, whaamuni atu le atua ia te utou, ma fo i pele malosi, ia mai se fo i o tausanga tele mo utou, ia ma mo pele fiafia, ia wa fo i whianga ia i fia au mga aluenga o le nei aso. Ai o le tātou tusi whaitau, mo mai lea i le lua te Salonia o lona mta upo e lua, au lona whai upo e whā. Lua te Salonia o lona mta upo e lua, au lona whai upo e whā. O le te e atu ma wha maua lunga ina e ia te ia e sili i mea umalava, wa tā ua tua ina ma mea uma wa ifo i ai tangata. O lea ua tieti e ai o ia i le malu o le atua. E peise i o le atua o ia, o loo faali mai o ia, o le atua lava o ia. Lua te Salonia, o lona mta upo e lua, o lona whai upo e whā. O le te e atu ma wha maulunga ina e ia te ia, e siri i mea umalava ua tā ua tua ina, ma mea uma ua ifo i ai tangata. O lea ua tieti e ai o ia i le malu o le atua. Peise i o le atua o ia, o loo faali mai o ia, o le atua lava o ia. Manuia tere o tō wa soifua, i o le pese nei mautou. Far
Ea tala falava o smel whafonga o le wawai fo ile i tala o mena tupu laulangi i le tala whaasolo pito i le tele o tausanga o bawai i le asolima o le masina o kuso. O le asolo nei tausanga e tasi valu wha na tuu ai le maa whaavai ia po le maa tuli manu o le wha tangata le o le Statue of Liberty i tutonu o se motu i nai New York. O le wha tangata tele le tau te waai ai le tu mali tangata ma le sulu. O le mea alofa lani mo Amerika. O le sol tausanga tasi valu onos funu maltasi. O le presidente o Amerika le taimi na o Lincoln. Ia na ia sainia ia le tula fono. E to tongi ai tax te tangata whainga luenga. Tu sa tolu pasene lau tax. Pe asilia ma le valu se lau ta lalo tu tongi. No inga fai valu se lau ta lalo tu tongi lo pe lufun fata lalo tax. Ia pe silia tu foi pe a fua i te leo lau tu tongi. I leo tato ilo nei vai tau ia. So stangata e whenga luenga tongi langa tax so son il malo. Tausanga e tasi valu ivas full tasi. O le uru e taimi leo whaonga e tangata tu sisiaki pe a whe malanga. O le kompani le American Express na lato whailoa ma ave ia na tangata whaatau i le so. Tausanga na e tasi valu ivas full maritasi. O le tausanga e tasi iwa tasi lua. Na urua i whai ele au nanga ni o taxi to tono nuu lea o Japani. I le nuu la lea o Tokyo. Ia o tausanga tasi iwa tasi lua. Na urua i whewa i taxi mo le taimo mua tono o Tokyo. Po tono Japani au le nuu lea o Tokyo. O le tausanga tasi iwa tasi wha. O urua i mo li whaasino o wala ia u whaatutu tono Amerika. I le nuu lea o Ohio Cleveland. Ia na o le lua lanu sa wha o ngā taimina, na o lanu mumu ma le lanu mea mata. Ia i le ono tausanga mulmuri ane, whato a sui ma tuu lo iai o tolu moli o iai ma le lanu moli. O le so le tausanga e tasiva fitu lima, le saini e le tangata leo Stevie Wonder, e li pese lea ta waso. Le se fulu tolu miliona o lanu kolkalate i lalo le company po e pese lea le Motown. Le sol tausanga tasiva valus fulu ma le lima, na wha vai ai ia le meleo ta o le Hall of Fame, al to inga musika leo le rock and roll. Le wha to a whaia i le sol tausanga tasiva valu lima, tangata tauta ua i telo tausanga ma vai le rock and roll, mo ofi atu i lalo le Hall of Fame, ia po le wha la tonga po tangata pitisili na tauta ua i le foi musika. O le asole nei tausanga tasiva i valua. O le taimua mua le u whaatanga ai le ta alonga pe ua whaonga le ta alonga le o le baseball i se ta alonga le Olimpeka. Ia la ta aloela le final le nuu le o Cuba. Ia ma Chinese Taipei manu malo i Cuba sifu tasi le tasi. O le asole nei tausanga e lua afe se furu tolu. O le urua i vaenga lea e whaonga i se perka. Tato ilofo i le tele o fale inga i le perka. Ia na whaatupu la i tonu se lap o tonu se fale sui. Ia se ano se manu pe se vaenga e peise ano se manu. Na aia la pe na tau mawhaina tangata i le so i tonu le na tona. Ia o le urua i vaenga le o whaatupu ina tonu se lap i le lalolang. Ai whatu atau sami tangata i le so tau sanga. Tasi e nuafes fu tonu o le nuula le o lon tona. O tau sanga tasi iwa tasi whae ni usila nei. Ia na whae loa i le kōwana o ni usila i le taimina o Lord Liverpool. I lumane o le palemene o maue ni usila le tala i le taua o le lalulangi. Ia o le tala o le tolu i le awauli i le aso lima i le tausanga na tasi iwa tasi whae na whae loa i loa o le aufia tu ni usila i le taua. O le so i le tausanga i tasi valu fitu valu i Sāmoa. Ia na saini ai le malienga i le vā o tutuila. O le atu ina atu ele ia i whangatongo i lalo le vainga a le Navy le malo Amerika. O le sol tausanga e tasiva tasfa. O le sava aia si amani por kovana o si amani le taimina i Sāmoa Dr. Erich Scars Ewith. Na ia wha i loa i ona tangata. O le ale aiso la tuanganga te e atu pe au sufa ia Sāmoa ia e nuu ia e langolango ina Peritania.
o le sol tausanga e tasi iwa lua tasi, ia o le aso i fua lea, o le urua i pale mia o Sāmoa, o mata afa fa muina fia me munu u le lua, na so i fua manu leo lo to fanga, ia o le nasfa nau le nei. O le aso le nei tausanga i lua fe ma le tolu, na mali westasi o fita Sāmoa i te tonu, o le nuu leo Mosul i Iraq, au ngalue ai, le li leo Farao, le tufunga, e na o le lua sifulu o na tausanga. Tātou tala ia to e maua le whapoponga tai masani whaaftai la. Malo whaftai o le ua to e 2 minuta na tāle o le valu na whaafonga li tātou tala mai Sāmoa, tā penina sunga tā sa salam sam, ia abisi o tātou telefou, si fonga lau mua, ia leo tā pena mai le fionga la wano ati lawa. Ia to whaafero e atu tātou o tunu ule nei tai au, nungo tātou penga te whailangi, me se fo nungo le tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi whamoa, ia me se le tātou app. Ia sa o le ala tas, to telefou tātou tunu na ua whaafero i mai, ia whaafero i Twitter ua. Yo e. Matalo fatu le sunga pali i sina leo, fa pe fo le sunga ya tiu lilo, ma lor se fo mnuia, matalo fo ia Rebecca Man, ia faltua fenga ia isila, fa tele lava le mafuta mai, fa fo le fatalo fa mai, sa ilau piniata, matalo fatu lo mafuta mai San Diego i Amerika, ma lor se fo mnuia, pua fiti feto ai, fatalo fatu, ia pe fo ia lofa tayatu, ia ma le faltua, ia po le sunga, ia le sunga ia vaila, ione, malo vaila, ia o le sunga ia tangoai Ronnie Tutasi, malo Ronnie, ia o le sunga ia fatalo fatu, ia i le fatua ia Teresia Agustino, ia fapefoi ia fatalo fatu, ia i le sunga ia lamu sesenga toala, ia fapefoi ia i mei matafola, malo, ia fapefoi le sunga ia asa pese, fatalo fatu ni leita iao, ia e mese foi le sunga na nai to manga ma lo se fu manuia e fa pe foi in fatalo fatu ia le to tele ia ma futamai talavou pese foti e fa pe foi ia le sunga ia fa fuina Tanielu ma foi Eric ma lo ma foi ia sunga ia por fionga ia famosidi si anava ia manuia nga luenga le Rita Wilau tualauta ia ma lo lava Rita ia sunga panapa sauvao e va pe fo ina fatalo fatu ia Betty Nansen, malo Betty, ia ma fo Eric, ia o fia malo i kena asia fasoa fatalo fatu, ia le sunga Peter Moalele, ia me se fo ia Tala Bailey, ia o le sunga ia Abdullah Sataraka, malo se fo maria, Amelia Faamoana, fatalo fatu, Testiva, ia me se fo ia Mila Toa, fatalo fatu fo i le sunga Philly, malo, ia me le sunga ia Ave Faamoe Tau, ia o nisi na leo mafuta manilita ia tufue, Telo la tatou atu le tatou tala mai Samoa mo telefou. Le o tala valu, ia si mel whaafonga i tatou tala mai Samoa. Ta alofa lava, o se vai el whaafonga i tala i meo lo te tupu i leo tātua tino i Samoa, e le amatanga o le nei vai yaso. E ono polo keti a le itu malo whaasale le anga numero 5, lea na te tala lo e ina i le whaai ungo le vaiaso. Ia fio anga o asanga po amalano, o le toi wha le leia leo whalea onga ma potua onga, a matatu le fio anga o pua. Pa solo nei le toi wha le leia leo lo lanto vaita ele po le vaipuna i le aai, e whape na foi le fio anga o asanga, i le ati nae o le lanto turisi, o whale wa mai o na wha le leia ma whawina, moni malo lato te wha mautu waipe a ngai le motele sa la whai. A toai ma le wha si mao le ala sa vali a ngai atu i le ai, a ngai i le puna o le vai o lo i ai fo i le wha ta noa ma le vai ta ele iuta, lea e si lia i le valu se lau mita le umio le ala sa vali, e mawhai o na wha o ngai na i e turisi ta whawhau atu i le fiu anga, o na o lato wha o ngai na pao e alo mai e iuta, a ngai mai le vai tele le ai. Le fio ango lano o le lato foi fale a onga wa mai o na wha maa atoina po le tiles, fa pe foi ma se tasio fale fo wa mai o na fausiaina, mo le ai ngā whaia onga. O le fionga le suipare mia, le fionga tuala Josefu Bonifacio, le fionga le ministal Blochetti o le miliona tā la, le ministal tinamata mai tai a tina o nukmanga fisotai, moripola ana rosa ale molia o, ma le fionga le ministal Turisi, le fionga to Susulu Cedric Schuster,
Na vea masui o le malo e a sia ia hatina e fou, wa mai a fau sia ma whaadeleia, le tu malo whaasale le anga numero 5, le tu malo le fionga le ministaia pestawa i fou. O le ulua i ala leo whaasale laude mo tele i sala fai, lea na te tala alo e ina le fionga le tamai tai pāre mia i le whai unga le vaiaso, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, le ua whaatuina nei i le tu malo nganga e maunga numere mo mua, le ua whaamautu nei i le maoto le fona whaavae i Samalai Ulu, le valu te simale o whaamo. O le nei au nanga o le amanino ai so ta inga le tu malo mana malo i ana fufuanga. Mo se manui o a inga nuu mai karesia. O le awhai ai por kalame o le soifua malo loina. Whaafukonga i le suinga o le tau. Ma le whaafukonga atu ai po i konitana whaafukari nene o Sāmoa. O te manatu o se ati na e lava le nei na whaama i te le uto paipule le fionga i sui parimia. Ia ele i mawha kouina lava i se isi paipule. Talo ni tuto a kasi le maro Sāmoa se ati na e whake nei. Ai o te lo le anganga le fionga i atu ala. Ia fiso ta i le nei ma manino tangata uma i tutono o lona i tu maro. I whaamutananga te ave ai. Ona ua tele whaasarunga tau whaasite o tau whaereana. Kai mai. O se matati a hoi ua whaatino mua e nganga e maunga mua. O le a tauta ua ai lava nganga e maunga. Ia ma le nei tu maloi a Sāmoa. O se awanoa e ati na e alo ma whanau o le tu malo. I to mai matareni i tau whaasarunga ma Kristina Sala. O le siufonga o nganga e maunga mua. O le a whaatino ai por kalame o awa onga, ka pua ili. Mama ta upu whaare anganga, whaare siang. Whaare ngō marieu o puapuanga ma whae ua whae al pono whaavai. Por kalame o whaatoanga ma whae nganga. E eile manatu. O le a vere nei ati na e wha au Sofia, ma mawaini insinia. O ala leo, sota inga. Mai ialo ma tama whanau le nei tu malo i le lumana. O le ana leo a nganga e maunga numero mo mua, o le ana leo i le leisene wata o le community radio, ma o lona ma mauna te tala lo i nai, e mai Samalai Ulu a ngā i sa tau i le tu i se sifo, e mai Samalai Ulu i pua i le tu i se sae. O masalo mia le matanga luenga o leo pe o na wha mauni e mai a wapa aunongo i tino Filipo Komsina, o le mawaina o le paipai wha o ngai na e ula le aisa i le li i luas fluiva tau sanga me le fio anga o sale la valu, o lo masalo mia ai o lo iai se so tanga i le aisa, a toa i ma le whaasua a ba, na ia wha atino i na ise ngai o inga wha asoli tu la fono, na maliwa ise tamaititi se furma le lua tau sanga le matua, e na waia whaonga ina se la au maa lose le tua ingo le 22 po le lua, na ia whanai nai le ua maliu a o moe. O le mata opule nei na whaamaunia mai a ua pa au, o le toata mai o le ua molia, e na ua whaailoa pe tau e le tamaititi se furma le lua tausanga lea le matua ilona tamaa, e na ua ia whaamaunia wa amata o na whaia se whainga wo whaalilo, a lona tua whawhine ma le ua molia, o lo whaatasia lava ma lona to lua se tamaitai saina. Wai lima neo leo le wa ainga o le ua molia, patase i ma le la au malosi nei whaonga ina na whaailoa ua pa au, e le i laise neina, ai o sa la au malosi e mawhai una laise neina whaale tu la fono. Iata i lunga o pengata whaailangi wa waia i e telefou, wa mai a o na whaatino le i fonga ale ainga o le ua molia i le ainga ua maafatia. E toa sa furmali iwa i lanto o lo no fasale le to ese i tan malala, wa whau uina nei ma maua wha lunga mai mta opo mtata ese, na whaatino ai ni a onga mo i lanto, a o tulio lanto whaasa langa. O niso i lanto wa whau mai i mta opo po wha lunga o le palama, o le kuka, o le tali malo maisi. O le moe mitinga a le mtanga ruenga o leo ma whalpui
Ia le ngata le tūlanga le o ina ma le sa ai lio le lumanai, ina ua whaata mala le tangata I lona soifuanga, ma o atu ai le to ese. O le manu lauti po le wha ma ite I lea po le kalame, pe a mai au na tuli wha sa lango I lātou nei, wa ma whai loa o nā ngā waa ma o lātou tusi pasi, e sa ili ai ngā ruenga I whao ngai na ilo lātou teimi, au se leni ma tupe ma whai o na maua, e wha ngata I nai lo lātou toi o atu I le to ese I tan malala. O le por kalame o lo o ngā lurue wha pa angai le matanga ruenga o leo leo, ma le wha lampo pitonga o onga o mtata ese au se tā lia po le APTC, mai o se por kalame tāua tele, e whaia se swinga I o langa o lātou wa wha peina. O tala fōia mō le ne yaso manuia tele lo tātua tino e whe au matiu tele a whenga iai, wha soi fōia. Whatalo whātu I le nei vaenga o telefou, mō le aso ngofua, le aso lima le nei o kuso, lua awhe luas huruma le whā. O le tala mua. Wa iai le mana au le malo New Zealand, I te ngata New Zealand o loo I te tonu le tunu o Iran, whape aima le panona. Ina ia o ese mai I lātou ia mo ia tunu I se teimi wave, a o anga ia tu ina wha te tele ia vevesi, I tu langa o le wāwhea loa I o malo, I lea I tu langi o le kelope. Whai loa mai ele min style mai whafo New Zealand wa wasa mana I Winston Peters o le whautuanga alo ia ua tu ina atu le malo New Zealand mo tangata o New Zealand o lo o iai I le tonu o Iran ae whape ai ma le panona. E sili o na o ese mai loa ma lātou tu ua ia atunu se manu o le maua le avanoa. E le ngata I lea aina ta ua fo ele le min star o a whautua ina fo I isi tangata New Zealand o lo o I te tonu o Israelu ina ia fua lelei, pe te tau o nano nofo I pe I te tonu o lea tunu pele ai. O le reitulanga, ua so o ma le swinga o whautuanga ma la patainga a le malo New Zealand e tu sai o le saunga le mua te ngata whe malanga ai, lea ua la patai ai te ngata ina ia aua ne I malanga atu I le panona I le teimi nei, ona o tu langa ma ale o lo o iai I tu langa tau le puipuinga o le saunga le mu. E le ngata I le malo New Zealand, e ua whape nā fo I ona lapata ia le malo tele o Amerika, ia ona te ngata, ina ia o ese vave mai ma le tunu o le panona. Whape nā fo I se lapata inga, ua whaia le ministar le vai whafo, a le malo peletania tele, mo te ngata peletania o lo o iai I le panona. O tūlanga le mautonu e pei o nā aliali mai nei, e au fi aise tautinonga a le malo Iran, I lona fuafuaina lea o se tali atu ia Israelu, lea manatu Iran, o Israelu na whaapongai I le whasiotinga o le teitai o le Hamas, o le li ingo ia Ismail Haniyeh, I le vai aso na te nei. Ai o se teimi mua atu, sa whaiai ia seisi o se whainga wa le tau o Israelu I le tonu o le panona, mai na whasiotia I le teitai au o le vaenga a le Hezbollah, o le tangata ingo ia Fuad Shakir. O lo iai atu ka lunga I le ono te leo se awhianga o le Hezbollah, lea e wha mautu ai I le tonu o le panona, I so o se ngāio inga wha military e whaia Iran e tusa o le nei mata upu. O le ono ali di mai o se mea wha pea, e mauti noa lava e te lea I fo I mamamafa se tali atu iai ale malo o Israelu. E le atole se fulmo le whapa sede o tangata ia na se o na te tongi I aise fesoasoani wha abitoa le malo New Zealand, ona o mawhtianga I le taunga tau le tau o le soifuanga, o mawhai o na toi te tongi atu ia se leni I le ofisa o la fonga po le IRD. O le fesoasoani wha abitoa le nei le malo New Zealand, sa whai le tausanga lua hafe luas furulua, mo tangata sa iai le wha opunga o tangata e maua lalo, ma whaaleonga lua le tūlanga o la tau tupe maua, e fesoa soani ai I le taunga tau le tau le soifuanga I le ataimi. Sa aua wai o na tongi na atu le fesoa soani le malo, I ni vaenga se tolu sa whanga solo ai, mo la whainga tu whatasi,
e tolu se lau lima se furu tāla mo le tangata e to tasi. Pei tai la na muri muri ane to e whaafiso tai e lo visa o la fonga le tusa o le walu se furu wafe o tangata i le talitununga na se o na lato maua ni pei meni te itasi o le neifeso o swani sa awhi ai manisi ua lewa o na lato tu ua e New Zealand ai ua malanga atu inisi atu no i whafo ma whaataro sanga inai i lato nei ina ia toe te tongi mai le seleni i le ofisa o la fonga le IRD. Whailo mai e sui o le ofisa o la fonga o la whainga ato lava o pei meni sa toe whaafoi mai i lalo le whaingale nei e tu sa male se furu afe iwa se lau walu se furu male lima o se li poti e le ofisa o la fonga ia i ulai o le tausanga te ruai sa wha maui nai o le au whainga le fisosani wha abitole nei le malo New Zealand i le tu wha te singa o pei meni ina te tongi atu i tangata na o lato maua e tu se lea ma le lima se lau fitu se furu ma le toru miliona tā la. Ua whai loa mai fuafuanga le whale tupe wha leo leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, ina ia o atu i le tausanga i lua awhe tolu se furu, ua amata o na wha ngā le tupe digital i te tonu le tunu o lea whainga ua wha ingoa ina o le digital currency e wha ngā ina i fesa o ta inga tele wawawe mo fe wha atau inga ma isi vaenga uma o le soi fuanga. Whairo mai whapea o lea ua iei nei le vaenga lona lua, le whaangaso longa o lea fuanga le Reserve Bank, o ilo ina le leiai le whaanga ina leo le tupele nei le digital cash, mai o la whaanga ina lama whatasi, ma tupe pepa, ato hai ma tupe siliva o loo iai le teimi nei. Ta ua e le whaulu lunga me tau tupe, a le whale tupe whale leo New Zealand, ia Ian Wolford, e talu ona tula i mai le whale tonu lena pepe ai computers, ma whesauta inga te le wawawe tau e whaatau inga, wa tiri ai ona whaatahua ina, le ta tau lea ona iai o seisi whainga, e tali tutusa ma lea o ngā tupe pepa ma tupe siliva, mo whaatau inga ia so uma. Whaalia fo i Wolford, o le mea olo o mana o mia o se tupe digital e tutusa lo nā ngā ma tupe pepa ma tupe siliva. Ai mai se lava i taimi e pē ai le pawa ma le ona le interneti mo masini tau whesota inga tele wawawe. O le taimi nei e le o iai se wha moe o le Reserve Bank e tau fia le wha o ngā ina leo tupe pepa atoa ma tupe siliva e pei ona iai. Ai ana ta ua o le mea moni lava ia ua mo o mia ona iai seisi whainga e pei ona iai le fuafuanga le nei mo se digital currency i te tonu o New Zealand. Ua le manuia tau mo whainga se kompani Australia mo le fia whaatawina o whale o loa uma o le kompania le warehouse i te tonu o New Zealand. Whairo mai nei whapea ua le whaatawina wina le fuafuanga le warehouse i le whaatawina atu lea o le lātou kompani e ui ina langolango ina ia le whaamoe moe le nei e le lisa whaawaina le nei company tele e soa whaia se Stephen Tindall. Pei tai sa whailo mai e le Warehouse Group o le ofa e lima se lau iwa $4 miliona e whaatau ai le company e le o ato o toa o na langolango inai ia la tangata po o le au whai se o le company mai ua le mawai le fitus 45% o le tu langolango sua o le au whai sea le manaumia ina ia mawhai o na whaatino ia lea fuafuanga. O le warehouse e pei ona sila fia o la tau ia e ona ia whale o loa uma o le warehouse o loo iai, whapefo i le warehouse stationery ato ai ma le no leaving. O le kompania o pito i te lea o loo lisi i le ofisa e whaatau inai whalau i tele ia sea o kompani ma businessi i te tonu o New Zealand nei. Ua whaelo mai e le epiko pō katoliko o le Ayokalai Estete ia Bishop Michael Gillen le ingoa o le a wha ingoa ina i le malu fau mo le kalisi katoliko i lea fo i aitele o New Zealand. O le teimi nei o lo wha ngā solo pēr ngā ruenga i le fausia lea o le rei malu fau i le awala o le Barbados Street lea sa tu ai le urua i malu o le epiko pō le Cathedral of the Blessed Sacrament. O le maru tuai le nā na tala i le tausanga e awhi iwa se lau ma le lima ai na tuu i lalo i le tausanga e nua awhi luas fulu
ina ua le mawhai ona toi whaaleleia mea sa whaaleanga ina ona o mafui e marolosi o le lua awhe se fulu ma le lua awhe se fulu ma le tasi. O le marumon faula ua lata nei ina uma o le ato e whaaingoina i le Cathedral of the Blessed Sacrament. Ia po o le maru o le sakala meta pa ia. Ta ua ele li e piko poia Michael Gillen. E to tele tangata sa whaalia le nganga mawhatia ina ua le mawhai una whaasau ina i le maru tuai. Mai o le whaai unga e whaawau o na tau aveina i a lona ingoa i le maru fau o le a te tau o na mawai se wha whananga mo i nā tau uma. Whaalia mai e whapea o se maru fau mua le nei o se e piko po le Ekalesia Katoliko po o se Catholic Cathedral ua fausia i New Zealand i le tonu o le se lau lua se fulu tausanga ua tuanai. Nā i tala mai le Pasifika, sa whono i suwa i Fiji le whaeungola mai aso, i a minstau la ti nael ta mau ainga o le whalapo tonga a tai o malo o le Pasifika, le Forum. O le whono mo le lua aso, mai le stofi ma le sforide taluai, sa talanoi nā i suwa i minstau le Pasifika, i a vahenga au tū o lo ave iai le whaamua i la ti nael la tau ta mau ainga, e au fi ai le whaongaina leo te konolosi fau, ai mai se o le tūtau i whesota inga, ma le hati na e o so tanga mautu whaale wā o mālo. Whaali mai e le minstau la hati na e le mālo tonga, o le teite i whono nea o le maftanga le nei e minstau la hati na e o le Pasifika. O se awa no ta ua tele le nei mo minstau le Forum, e sila te toai i a wala mawhainga e sanga whaale le ai, le ngā rulu e whelangolonga mai a ti na e o ngā, ma tāla whea ngai mo le manuia o tangata Pasifika. I Papua New Guinea, wa whaailoa mai e se vaenga o tangata te te i le vaenga o pito i sasae o le humalo o Indonesia, e whapea ua maari lia i lantou e te tala ma whaasa o loto mai se pailate ave waalele mai New Zealand, lea ua si lia nei ma le tausanga atoa talu ona lantou tau fia whaamalosi. O le li pailate ave waalele le nei ingo ia Philip Mertens, na ave whaamalosi e tangata te te i pulenga le malo Indonesia i te tono le tu malo o Papua i Sifo i le aso fitu o Februari i le tausanga te lua i lua afe lua sefuru tolu. Le astona i la sa whaailoa mai ai le teitai o le vaenga i whaingoina o le West Papua National Liberation Army le tangata ingo i a Ejianas Gogoga e whapea ua nofo sa hauni i lato e te tala ma whaasa o loto mai le li pailate le nei mai a tonu po o leisi lua masina o lumanai nei ona mawhai lea ona whaataunu u ia lea wha moe moe. O le masina o Februari o le tausanga le nei, sa whalau i tele mai ai ia le manao o le malo New Zealand ina ia whaasa o loto mai le li a waalele le nei o Philip Mertens. I Aukilani, na li potia mai ai le manua o se leo le saunga le mu po se security guard i Man Roscoe ina uosa fo ia tangata sa tau mwhai o ia taofi mai le ngau ia o se whalo loa i le awala le Stoddard Road. Whai lo mai ai le leo sa li potia mai le nei whaarewelawe pe tu sa o le tu lai wha i le fiafi o le sana nafi sa tau mwhai nei tangata e to lima e o so fo ia se pisnisi i lea pita nuu o Aukilani. Ale mene tupu, na whasi e la tau ia le leo le pui inga ma so sola a o le i o atu i ai leo. I ta alonga le Olimpeka o lo whaanga solo ai nei whalani o le tala au pito i matautia ma whainga taona te tonuina le totele le asa mori mawina i le po le stonai i le final po le suanga fusi le tuunga to moe o le se lau mita atama i tai. E pei ona sila ia i le TV o le tamai tai ngo ia Julian Alfred mai i le atunu o St. Lucia le ana muai mai ia maua le pine auro ma manu malo ai mai le siampini le laurolangi i le tuunga le tamai tai Amerika o Shakari Richardson na tūlanga lua mai ia maua le pine si liva. O le tamai tai le nei o Julian Alfred luas funtolu tau sanga le matua na wha mawina lona taimi na ia mawai le pine auro i le tuunga le nei whalani i le pōles tō nai e se fulu te si fitu lua se kone.
e le ngata ina mata ina lona manu malo i le tuunga, ai siri ona mata ina on o se teimi mua lea i le tala whaasolopito o ta alonga nei le Olimpeka ua mauai se pine le nei tunu ula i titi o le lololangi talu ona ofi atu i ai. E pei ona sila kia o le tunu ule nei o St. Lucia o se tasi o motu le titi le tonu o le masapo o le Sami Kerepeane i le tūlangi fo i le nei e whaingoina o le West Indies. I le mai ai o aso iwa talu ona amata ta alonga le Olimpeka i falani tula i mai i le tūlanga mua i a saina i le au pito tele o na pine auro ua maua e se furu ma le iwa. So o atu i ai le tūlanga lua a Amerika se furu ma le valu la whai o na pine auro a o falani ma Australia e tai se furu lua o Peretania ma ko lei saute so o tu ai le tai se furu o a la pine auro i le tei minei. O New Zealand, o lo tūlanga se furu lima, ua lua na pine euro, wha pine siliva, ma le apa me mea tasi, mo le awha inga e fitu a lātou pine. I tālonga ne ti polo, tasi ale ai na whaia ina ai le palsa Wellingtone, i le lasu ngā fusi ana pō ma le awa le Mystics, i le sa ilinga le sempini o le taamu sanga le ANZ, mo le neitau sanga i tālonga ne ti polo. O ai o le tālonga mata ina i le laumua, limas fultolu le pals, ai limas ful mo le wha, le Mystics. Ia, o le unga nā nei vaenga o telefou. O le nao whaafonga tātou atanuu, i tātou telefou a mata fo o le nei tai ao, mai se tātou tala mai Sāmoa, toi whaafonga iei le tūla iwa, iei le tāu nei ma le tūla e sifuru ma le lua. Ia, toi whaafero i ma toi whaamalo atu le taimi, iei le tātou atanuu, mai se fo i anai whanau leo o tāpena fo i a wā fo i a ongo le nei tai ao. Ia, mai se oe naua a mata lau ngā luenga, ia lena e a mata le fitu, ia unisi fo i naua a lewa na a mata mai le vavea o na leila. Ia, au lea mai tau atu i whawha atu le tātou fisfasa lau o kase mana ia le sulu mata ngō le la lewa amata ona wa ia le la le nei aso ia manatu ia lo whapena fo i so se vaenga o New Zealand e mesi fo i so se vaenga lo lang ia lo e mafuta mai ai ia o lo mana ia le tau ia tu tau ia mesi fo i o le la ia ino mai e fo i ti munga mana ia fo i le nawa iaso o tua nai ia leo fo i mai le tua le nei aso ia i le la ia e fai fo i ma whatau nuu ia ngā luenga sa tau ona whatau nuu ia le vasante nei Io e o lo langi le lei ale tau mana ia le wawai le o soa e le la ia sa o le lei ia pe o le e la ngona to tele le malulu o le nei aturu ia e mo tātou ai e tono le lau mua ma tango fie le o soa e le la vai neu fuafuanga le nei aso e whatau no sa le mwhaina whatau no uru weekend whai ngon vaso moi ia ai me se fo ia o ngana i whanau ia manuia la fo ia onga ia te utolu whanau ia o le anga ia tu ia onga fo le nei aso ia o sauni ngā loto fo i nai Amerika ma Hawaii Amerika Sāmoa manisi o tunu o le natua sapati nei ia manuia la fo i sauni ngā loto ia me se to na ia o le a tele fo i tau mawhitanga fo le nei aso ia te uto ia mo tātou ia i New Zealand nei ma Australia ia le sa tele fo i tau na ia nafi ia wha ma mala le nei aso ia i tau mawhitanga, ia me sina i puti o le tae au leo malulu. Ia, mana ia le whamanatu manu ia o ngā le whanau. Ioe. Rofte le atu e poro kalame o le ata o le tae au, le la tātou tamo i moe hatu le afo le walu, wave fo i le anu le aso. Mana ia. Fuala ia i le malulu, le tau le taimil nei. Ngā ioi le tangata na te le langona le malulu. Moi. Ai awha pia e afu le tino le tangata tau lou alfa afo mai. Ia. Ai toi mangolo na ofu, ia ute le la le awha ino. Mana ia le ave so miti afu wha leo leo. Ia e sui e ilo miti afu na la sui le afu. E wane e po i el furu. Pea na whai atu le mata nonga le vai aso le te nei mona tua. E ili tama lufu fitau sanga le na maliu le furu. E ni usila. E ili tina matua o le nurse. Tua fit dal tina le ko leni. Ia whaina fo ino no le fulu. Ia ma le to'o lua lan tā fia le ICU. Ia ono po i le fulu. Wai a fit le tangata mwhifia ko leni wala vevela le unotin. Ia nana te ilo am tua manulu. Ia mbela na wha mana tutua i mo tātou uma awal whata mala. Ia me se fui o leo wha mai o lo pepesi pea ma tātou whio ai whaatasi ma le wha mai. Ia tautu nā whaima siaki e wha mai. Sa o le le ia. Ia ale la tātou se isi na wha whianga le ni tai au. Tasi lau wha manatu lea e. Fo ile le
puipuia tātou ia masiaki ia le fōmai. O le tātou ngā lue ngai whai o le puipuia mō tātou. Wa whape e le whaile le awhata mala tātou. I te le fo ia le awhaina. I o loutu i o le fulu na whaina whaifua mō nisi au nisi te tongi. Ia o nau tele le whatau nu i whale talavai ni usila tui e te le tau alu vai le fōmai. Ai te sua le whale talavai na e whesili le iei po atu i le mwhaina whai e o a fo i tui a ngā ai. Ia mase fo i tui al whanau, sili le whale talavai. La ua mwhaina whai e. Ia, manu ia whai ngā malanga, whapea, amu ia o na whapea o le asunga fua le te malanga i Samoa. Ala ia whai malanga sa whaina i au pilani o nori si o masini computer. E se le mana i o le mele o le vantapena o le malanga o le aso alu e isfa le tonu. Ai e mana ia fo i o le tapena o le tangata malanga i ono sai. Ai ni me tupu i manai vale le ia lava pia la ono sai. Sa o lele. Ona e sili atu le poloka o le malanga i lau ele. Nei lo le masangi lungo le alvale le ai se me tupu ai. Na tonu. O isi malanga ia o le afio le vale le poani lava pia ono sai. Na o fa li tatou pe atu i whainga malanga o soifua. Ono tau fua sa ngari muna ma foi ona tolo ia malanga va. Ai le matou malanga le matou le tau sanga le ia ua tuai ne le malanga to te tu lao tuai. E ila nei tangata na felele mai Australia. Mai na ia mo moe au kilani. E pu ila le va ale ma tau le mo le ni usila tatou. Ia foto au le va le au kilani. Ona tangata entau una le fiafio disi aso. No foi ale au kilani. Ia wa au ia inga ia le fo tupe no fuale lunga ina ule ola malanga te vai le fi o tangata o langa mai o tangata malanga ia o mafuanga e le mafaina ave me ai lunga o valele il valele le tu mo te oi o la saule si valele mafaina ave ia tau mafailunga tau mafoia tangata ave ai lunga tau sami lunga tau le o mana pok ia o man tongi me ai tangata ia o lota mafau lele fa tangata fia lu isa mo na te pra me ave fola me ai mato ia le o ia fa pe le tama mafau fa pe ia le fa tai foi na me ai le o lo wana to wai tu la le fa isa mo tau e ele mafu anga mo tanga foi lele na va ia sa o kala to me ave lunga no nei tangata na o fiu vi la to ai ngisa mo ele tali mai sis le va pe mo tino ele si me ai fa ya lo na tai tane le si me ina oka o to mana ya duel vale o le tanga tena oka tau ma ya la o le na tongi tau ma ya fato a tau no lo vale le si aki uma ave tau ma fa ngo to amatu o lo mena tu se na matu atu le ya ngo le Sāmoa na faila na sauninga i al me twa ftai ya ona o le au fainga luenga le New Zealand na ye ma Sāmoa to lua e malama la Sāmoa i winga o Sāmoa ana fa pio se mele tupu au ni papa langi po fese tu no la tupu e le avea la tamale vale tu ro ta malo faila fa se me o leva na ta wale hotel ia o sumana pese se o pese o mai tanga na o ta ata fa pese o matua ula ia te le me o le tuena le va to faila fa pese ia malo no sai le malanga ia mania to fainga malanga le to anga Sāmoa ne ia se me foi la to le o to tali mai foi ia mai Sāmoa ia malo malanga manuia le la tatu fa fianga ne o afa valu se fonga la mo bonito o foi se ta fa talo fa to sta to pa ma fa mai ia le o fa talo fa mai ia le sunga saulo fa ia malo saulo ia Wilma atoa fa talo fa tu ia Rachel Sifa malo se fua o Joyce Joyce le Sāmoa ia Joyce ia malo Joyce faz falei Joyce falei vita to me Joyce le mana ia le hoisi o tu ia no ma psua fa talo fa tu neta ia i fa pe fo i fa liuli pule yata malo lava ma fo Eric malo se fua ia le la tatu fa fianga nei ma le fa isi ia fa nga solo le tatu proclame le ta ia ata le ta ia proclame si fonga la mua talo fa ata ia nei malo se fua
O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. Lafo le matou ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set ia le Digicel. Au au na whao ngā le click X e la foi lau tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei loas au top up, luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe whao ngā le click X e lafo ai sau tupe i Samoa, ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na ia inga whaapitoa, seki a le Digicel. O le whaasisilanga Tautua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wai a te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai le ua toi lua se furu tolu minuta na tālea o le tu la e iwa, ia il tātou kalame o le ato le tai au, le si whonga la mui Wellingtone, na tautua o ne yaso. O aso ia tasi o ta ola e Sāmoa. Whapea e longa i se teime i se le tio e tū sa voi. E sa ori, Leo whalongonongo tu nei telefo. O le ana wei le tio fōlu tū sa voi. Pe o tū whai tū le, e sa tātou telefo le na. O le tū le, ia le toi toi a ola o mai sa voi ato. Sa sau le manosi o le frequency ngata i poa poa. Ia. A po le si tū anu ngai sa taua ia. Ia, nā tami fo tau sa taua. E ta amilo tu lai tū o tani. Ia. Ele no inga la le matu ai mana ia le kava le vaenga le au fie le tio fōle. Ia malanga i sa vai, ia vai le ala leo nai sa vai ki ele uri tio po a fōni ala tau fōi. Por kalame man whawhi fianga. Ia. Ono no inga. Awa le ua whai nei i le komiti whaafoe e le fioanga. Ia. Ele whale o le lato miliona tā la fōi le polokiti. Ono inga po le singa luenga le la whai nei matai o le nuu. Eo eva fa inga fa pe pot fasa la ule tate ye. Ai fa foi ol tapo inga la fa foi tapo inga la. Le ngol inga mena la fa. Yo ya le alu ai. Ai foi le olanga ya so ia tas. Ese mama o so ia ma so ne so fuanga Sāmoa. Ia. O so ia o tala i te vai le atu le tele o ngalu ngalu te mi ona tangata. Moi. Sali le popo, koko, le ava, talo, o manga, whangongota. E tau su enga o se le, e halu le taimi, toia umale vai aso e le mano lona i tangata su enga o tupe o ame, whai o le nuu. Ia vai pia o ina, e tua iai. Lotu o komiti iwe. Moi. Al su inga le taimi ne. Ia, o le mele wata whaalonga i fo isa vai. Ia. E to toia o stofi mas fo ile o so to ina na tavale adu sale longa, vo la foto tamati le tupe. Ia na, mai ai la songa fua. Mai ai la songa fua, vai le taimi nei ele misi le feo e ta vale mai ai la songa fua tau le, ele sia songa fua. Sa ole. Ia. Ono le swing o le olanga maua, tele tupe ma. E te au fo i se tu le mana ia lea. O leo to tu ipalaina i tu lo le fo i tau. Tu ipalaina i le ola no i tatangata i le mafatu o ngaluenga tau so le tupe fai ei mea ia. Na. A le wo ia le fa mama venga e ia ele mo fuoto pe ni usile fa na mai si wale wo fa fo tele fa na manga le Sāmoa. Ia. A of so so nei matu a fu ia le amatanga o so fu nga Sāmoa. Moi. Ia se a inga mas o fa long mal nei time le ui mai me fengta yo so fu. Ia. Ia, o leo o tatu masani tatu ia na ta feola i Sāmoa ma so fu el to tele tunu. E pi ele inia ele se time fo le tele le alu tafao. Ele ai se taimi. Ele ai se taimi. No, tu ua mea lea onga. Ia ua tatou iloa tatou ngā luenga i whai. O le popo, o le koko, o utala maumanga. Ia pe tu ua lea onga le tasi e alua le vele ngā talo lisi a inga le. O le lua, fuafua mai leo lea fiafi. E le taima whaina na tu ua meno lea ngā luta whao. Ai ta ua tu ilo ta māmo lo tu nao, le te luta ta whao. Ia. O le tala le tu whao. O ese mo e talo le
Pai i mawhawhongo rau matua. Me i o moa lai o tawhau. Ai o la fo i o moa i ngā lua su. Me ai whangal tolo ai. Ia po le alu le toa su. Ese sila te ping. Ia o mawhawhau scientist Sāmoa so ia. So se moa o la nanga luenga la lu te whau. E sa o le ia. Talo whaina i mātua ua mawai atu. O le vai la tau suinga fau le wele o langa te mine. Ia vai me tauina fo i la le o langa i whafo a. Te leo tātou tangata. O i malanga tā whau. Ia oso ia ele mai. Ai nonga mai mo se taimo Sāmoa le malanga tā whau. Fatoa malanga pe alu whala velavi. Ia, e moi. O mea whai. Tu o mai tonu whai poi ponga as whanau. O mai o sa whai. Moi. Wha uru whalenga. Ia o ni whamasino. Al te minei. O la inga tā whau. Ioi. Te le i o le suinga. Suinga. E mo i lele. Mana ia i o le suinga. Ia tai mana ia. Ia. Sa tu i pala tātou la so i me whai te minei. O tā whau. Avel whanau o e fia. Ia. O le langa ele se orang tu mau pe Ia. Ia le alfin ngalele. Ia a la ia ni vai ngai manatua i fo i mafa mawina i fo i le taimi o tau sanga manatua ta maiti matua. Ia. Ia o ta maiti matua o matua ni me va pe. E sa o le a fa tu sa la so la maso ne. Ia o mana i o tele ta mo le swinga le we pe ta o mana i o ta fao nei fo i ta fo. A o aso la ia tatou. Ia mo ia sa tu i pala ma se turo le ngana. Ma tele me te tele o te tafau. A sa mo ta tu fia e le ni fa ala vela ve tele tup. Sa mo. A so nei. O tele sa o tonga ma le mana ia fo le langa wel te mine ni to fo. A o tele ma ia fa ala vela ve tau tia. Sa o le ia. Wala ta fa so no le tio fo lo we se. Tau tia fa nga le tu malo le. Io. E a ki e la le tio pa malanga sa la fai. No nga la pule a ta mala isa la fai le. Ki ane le pole EM pole FM. Ki ane litiona pe a fa pe le ola mal tu e pi e la ki pe tu ki ese se litio se sa va i tu e pe te i la e fa long litio no e il melo tele fi ai to mi sa mo tai po ya lu e le tu se me va bene ma lo ai mamau e nga te le fa long no atu yo proclame so fo malo loi no o malo fa to anga ya mana ye mo wai mana ya malo ya se te fatalo fa tu si uma fa mai fatalo mai le sunga Filippo ulu topo malo Filippo ya sunga William to le foa ma tamu mani fo ne yaso ya sunga ata ya yone ya le ala yenga sifa malo so fo mania ya o sunga ya Saili Maria Toa Sam Ripley malo lava fatai ya follow ifo sinafoa ya Amelia Hosking malo fatai evalu fatangoi malo yait ya sunga ya siatanga tua taau malo lava lo sunga afuta mayo Avondale ya melo ia le malaya tunga so fanu e okilani ya ole sunga ya ole sunga ngafo pula oi malo ngafo ya moni fo inga luenga lo fenga ye nei tai au ya ole telo ole ana facility tangata ile New Zealand ole passe se domestic po fe malanga inga fa no toi fa le tono New Zealand ya o matua ofo tangata tongia tu lato passe se o le malanga e tu ua ia le va o kilani makala estete o le aso fareile se o ia tu ile aso le na tu si le New Zealand le aso sfuru ono o kuso o le va le sfale le su ono o kuso ma sfuru valu o kuso le sa tonga tu pase se o tangata e a fe valu se la volfa ola a fe valu se la volfa e tango fi e la valu sa mo se vai e ola tu mtau tia ni tu nga pase se so ole vale oi ole va kala stete ma kilan ele so to na ile sfulon asfale ile sfulon o kus ese se ona ese ala sa ole kus ole pase sa ala oka io ele pase se umma ia ai lo to tong e mana tu ole tai tai ile sfulon ia e to lu eva ia so o e peto lu ale se fiar ha fe valu se la vol fa ole se pase se ha fe lu sfulu oui se vai ai pase se lo fera o se pase se ha fe lu se lo to no o sol ile tai mina na no le alusa moto esau e tu se alusa moto esau to ya to esau se lua pase se ma wai pe au kila ni wai ono se la uli alusa mo sau ya kila
Se le to nga me mo wai tato. Ia malo alon sa. Ia le na. Ia le se fonga la mo Wellington e. Ia le o to se fulu ma le 5 minuti na tale o le tu laiva. Tato sina fa afia fianga Ma nei. le mana tu le zawi. Mai ele ko vin pe po se New Zealand. A ver se ia pa Papua New Guinea. Se ia Papua. Ma na ia, vai po ini se ia tu motor Pasifika e vei to ingo. Ia, pa o to fiu e mai ni se ini New Zealand. Se le po lau le se i wale na. Walau se vai ingo vasun te nei. Oh, ye te le wila la tu ile o manuia. Ia, te le la tu ile manuia. Ala sau anima sau fa malo si la tu ina ave pe par se ile o manuia. A fa pe wa tolu pe fata usanga talu na avelo sua fa se ile manuia. Ele o so to finga la ro malanga mai ni New Zealand. O e ia. O Sāmoa. Oi, la langa le fala. Manga popo koko. Ia fata tari mai tapa pe la foatu. Wa esta tan mato ainga avingo se. Fa lima o lima ni tau sango avingo. E fai atu ai le o laki ai fai ya. Mo tu ai fia hore. Ia ne la te avatu ila ufi au ilungo le tatu wala leo ia ainga le Sāmoa. A wa lima loa ia tau sanga so ele laki alo ngol se. O lo wa to finga lo fa tani mai Sāmoa fa tani mai. Atanga le tasi o ini la to fa ini la to ma penga luengo la to fa. Pena fa te. Ele na fa te tapa mo fa te tu pela. Ale fia sa New Zealand. A fa pe wale laki ele o fa ya tu la tara ilunga I. Ya fa tani mai tatu ai ngai Sāmoa ma ba ya ni tatu mo na o tira ne tatu mo lo. Lewa tere ne ata te moana o vai atu e whatari mai mātou pe amato atu fue. Oi. E tato wala au ia tori. Ia talo fa malo se fua. Se fua manu ia e songare au o litu e peta, nen tai au. Oi, sao le. Se fua, dokta, o maltao. Mana ia tai au, malu lua e maa ngai au hele la le suru mātau e mātou. Ia le. Malo, sao le. Ea mai le tau nai e nuk tele o parua. Wa milion na le tau mana ia. Ia le li. Tau. Sa oso, kusala ka ko ori. Ia. Malo, sole. Eo, tia tatano, mo rema noa e tatano te au lua lewa fu. Ia rei toe tatano atu. Ia, ma ne luka soa mai tūlanga ho i o tatu o tunu i Sāmoa. O mani langa sai. Ia, na. Ni vai keimi ho koe pai alme vale le wala o sa saka. Eka ke mo vale le akora ka kia mai vale nga bua ku ele ulo abi sa ore leia sa ore tamalana apa ulfa si ulo tali mel tamalna to no sa ko la akora ka le ka kivo ia ma sanyo ko vai yo la o ka kivo y ma ko rio o me ola la te va e van e ala ku akele yo ka ko arang ko male ako ko e male ulo ngan ma ko fa sanga sa o la no ulo sa ara no sa leia so fua tato ola mai ngam e o meio e ma ko rio ko ma va o I ka ma ko ya so ia ngale bala me ka ika ke le mo se ku si va ia le ni me vi taringa sa o le so o si tanga ko ke va ai pa ngani vo yo kwa ni vo yo le ore ako ia e salu la pito foi le tua ia na a o vili la tamana pe a vili so talinga tamana pe a vili la le tia ni una le foi le ole o tangata e vili la to tan tu lo ai tu ani ola e tupunga mele wa ingo koriata ele tamana abi mai ai lo mo ku mai Dili, ko waso. Mane sinia. O no mo ko si me vi le karino ka. E vo yo le la va vai, ia la ko me sa ona vi le. Ia, na. So. O kia au ia o ke le. O me piko ape ele se so se me vi lo kalinga ele se. Ia. Ai pe la ka kilo ia o kilo ia mo va ai me ie vi kalio. Pe se ko ile vi ni no le va ore. Le va. E va vai, ngale o mera le ko angi uma lo va. Na, ai me se ala le tua ni te va ai.
le tami so i tonu e si o tua ni ale a ngutu la a ngutu tanga se foi i vai fa te tenga tu foi mo le tu foi la ala le vidi le si ma le di mo no me ok ma ko ya va ma ko na ka ma lo ri si so ko na lo la venga o ko so le la fu si ma le po ole fai ko so le vi caringa ala fu si po ole so ya wa sa un var ka ma lo po mi ya ka ma lo po ma wi fo ai la ya ma ka ki e va lo ka ma lo ma mo e ko ya Talo faz. Ele foi a camaro sa fa ele ele vai sa fa o pala si o daro ma camaro so le va un puro ma fala Ja. Malo ta ja. Ole si me ale mo fia kala ngo ko masalo kele lo ya ro ko muri me le programas going o si kama o si le si o le officio comme si on allait ma pas le wo isa vai ben ngai ya je pas solo i ku ole por kala me na le fa solo ku lo le la ku ya o po e masa le ku ma longa e ko lu ko inga kala ngo me ko inga le la ma ku ba ni ku nga o fa nga mo la fa me si so swangi ole ula ngai me o fo i ko ngo ku fa penga ia ai ole mela fai mai le koina fai mai le viso so ole mela ku se farpenga o kele fa fika uli le ku pungi wole kele mewa avese isi ku se farpenga o isi me o fa popo isi mele sa ai fai mai la ma fo anga so so angi e langa vai ele nga so so angi na e ko lu la ko inga ku fa no nga lango le finga ngalo so so fai mai ole afo o onga ma fo mai a onga fa pepe ya seana ai fa makala mai fai mai ora o mai hong mo ngale mai mea o ka miki ku ku se pai I ka miki a onga yo la ku yo le vaku ia ko le sia so wa vaku ia nga fore ainga ora fore ai ku se ko nga fore ainga po le alma fo anga nga fore ainga fe ma fu ai le nga fore ngu paru penga ngu o le ale paru penga ngu o va tere chale ele ni me fa tu kai le o lo ele ni lo o nga ele ni ka fa pe ni o mo fa pe Mai ni me fo ringa le ao tu i lova tu lo fa ma popo i ton ele ia na me iraso sa ole o ka fa pe so le mo ka ki ala me le o popori e ku se vai ele fa inga va penga ru o le me na le o le nga fa inga le fa ru o ko me o Kamu kurang apa dah? Ingat habis soal bawa orang ini, orang lain busuk esok eva pepe siapa? Dia le kafe, hai mereka kalau orang aku ya, dia masuk di masuk ya peva fe. Wala tu sei si o na yo walo foi manao, yo te lo e te le ave ya. Ai mena ave foi, ai mena singa si o inga mena le kau ave. Kone si me va me ia ngai ko inga. Ole ava peala o la pepe lo ku nga kale o ku farpenga no ava kware o ya o lisinga me ava ku le faila ko po ngina ko me fai ai malisa ko sumis malisi me ta o vai ngale a tali ole te tau ava pe manao ia komiti le ma vai ngai I farupenga o fioanga te tau ona mai se malili nga tau na malili fa tasi le fioanga fa to a talai ni farupenga foi le pe fa nga va va pe ai a fa pe fa nga le pule nu na pule nu na o mai ia le tan ngai tau na ise malili nga le nu ato ia wa le ma ole sia me lo ye ele ma ko ile ka se nga ya le ko nga ho fa pe va ko fa me farupenga o me nga ile se me la ofisiri ni ai fu nga me ko ngora ala so nga fo inga me va penga fa malulu atu tali pele la matel tele me ma wa le ma wa alo matel tele se va to no wa matel tele ne vene ma o meu ka video meu qualina ele va alo va tele atu ma lo non sai ma mo ia no va ia ngai mo ku nga afa nga so ia ku Faisi la vela vela motu ngafa. Ela matel foi au tatala le.
ngala la me le nga ka le mo ko was ona fai o talinga i po la tu na le o vi mai alo tele tu ya alo to fa minuto tano le iva ke lo a umale ta to news yo na tano no le sunga la pepe se tala la tama ya fa malo la vano sai ta to fa so nem ta upu ye yo le amatanga o le yaso mo vo fie fa o so malo si la to yo fenga wenga mo ya le lava tu fa fie fianga nei na ta pe mele ta tu telefon ta mai Samoa tu pesel na ia ono le ulta tu vala audio tam fai mai talo fal vala talo taptasi matu foi o mai olua ya manu fa tai alili ye le no wa ko foi akaidi ro kala na fai mai ale ke wa vili atu fa mole e o te fia mala la foi le nga por cosa e talo mai la ole kongo por tongo ia tongo le tongo le solo e ingi do fa kwala fa foi ko fale te ra tu fu pesana tongo fa pe yo ia me le tau video me ngole ya ele ni me va pe na le te si da tu fo le wa ole ola ia pe tau masa pe sai de supo wa sino o fa na ko sa le fa mai sai salati yo te le ola ke o la wa se si da kurvide ile fale mai po ai la kweli se me ai wala o ngari suon mera va awale wala ye kuwa makofale mama ola walu na dele ya fatte te umba ngo fana kulisi ba ya so ya ngale melo ko ngo foma fo ai mai pole me ka uma fo fo sala ola sida ko ya lu ya me po oni se fa fo mai aso walu dele ese mole tinafu alili ole la fa fo mele tunu a uma no telefo ya isi se so ani mai a pa wala fa tuanga e wone e fa nga ina ya le laula au ane te e mau ina le ta o le tion sa o tala na va to le malta to le tio ai fa longo mai pe fina ngalo tanga tape mo se so ya pe fa mai fa insala ti pe na pa ile la au nga i ko sa ele pu ku aku yo wale sa ta ya ta longo atu yo a va pe fo ile se vili mai i fa ta pule ya la ta ya tu la no o te fa nga ina fo le ngol le tio fa pe le tio na la to le tala te wa ya pe ta fo le la una le mai fo mai pe alu mana e vai tau fo mai pe nga pa mole te o le se vi mai e la mata upu wa ia wale ya fa mole la va tina ya la so ta te tua yo pe ona mta upu ye wa tele mai le na sa le tio le fa me da o ta si me tu fo sa la te fa ya tu ai fa mole te wa sa si te wa la tu fa mai a fa ina ta u positari la le on vala ya sa no mai malo se voa ya fa fea o foi a fuari ia vai kongo welo mai piri mamo e fa ingu ko kamai ala ola te mana o ia le meu tau mafa le mana o le fia ilo ia ele ave ainga ka mafa le kongo ngai o ngai ave fa ingu ko kamai e fa ia mai e palu fo ia e fa ingu le kamai ma vai ku le pengu le meore ole ia ai o mi ingu ko kamai kiki pe ale anga lo ia fa nei nu lo ia fa ina ai tu lo ngana ia nga ele ang ia se fa no ko ia ni si por la foto la ko so ngi ia nga ku ya ma nei fa sani tai lava ya le fa metina ya sunga fa udi pule ata ele fa ia ni me ai io ya ai ma nei el vil mai pe ele te wa a fa ina se si ya ona te le lo valito ja, le te pe mai tatu telefon tala mai Samoa. Sāmoa
Talofa lava, o se vai el whaafonga I tala I meo lo te tupu I leo tātua tino I Sāmoa, e le amatanga o le nei vai yaso. E ono pulo keti a le tumalo whaasale le anga numero 5, lea na te tala lo e ina I le whaai ungo le vai yaso. Ia fio anga o asanga po amalano, o le toi wha le leia leo whalea onga ma potua onga, amatatu le fio anga o po pa solo nei le toi wha le leia leo lo lanto waita ele po le waipuna I le aai, e whape na foi le fio anga o asanga, I le ati nae o le lanto turisi, o whale wa mai e o na wha le leia ma whawina, moni malo lanto te wha mautu waipe a ngai le mo tele sa la whai, a toai ma le whaasi mao le ala sa vali a ngai atu I le aai, a ngai I le puna o le vai o lo iai fo I le whaata noa ma le waita ele yuta, lea e silia I le vanu se lau mita le umio lea ala sa vali, e mawhai o na whaongai na I e turisi ta whawhau atu le fio anga, o na o lanto whaongai na pao e alo mai e yuta, a ngai mai le vaitele le aai. Le fio anga o lano, o le lanto fwoi whale a onga wa mai o na wha maa ato ina po le tiles, wha pe fwoi ma se tasio whale fo wa mai o na whausia ina, mo le ai ngā whaia onga. O le fionga le suipare mia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, le fionga le ministal Bloketi o le miliona tā la, le ministal tinamata mai tai a tina o nukmanga fisotai, moripola ana rosa ale moria o, ma le fionga le ministal Turisi, le fionga to Susulu Cedric Schuster, na vea masui o le malo e a sia ia tina e fou, wa mai a fausia ma whaadeleia, le tūmalo whaasale le anga numero 5, le tūmalo le fionga le ministaia pestawa I fau. O le ulua I ala leo whaasale laude motele I sala whai, lea na te tala alo e ina le fionga le tamai taipare mia I le whai unga le vaiaso, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, le ua whaatuina nei I le tūmalo nganga e maunga numero mo mua, le ua whaamautu nei I le maota o le whona whaavae I Samalai Ulu, le valu te si male o whaamo. O le nei au nanga o le amanino ai sota I ngā le tu malo, mana malo I ana puapuanga. Mo se manuio a inga nuu mai karesia. O le awhai ai por kalame o le soifua malo loina. Whaafonga I le suinga o le tau. Ma le whaafonga atu ai ku'i koni tana whaapare o Sāmoa. O te manatu o se ati na e lava le nei na whaama I te leo tōpai kule, le fionga I sui pārimia. Ia ele I mawha kouina lava I se isi koi kule. Talo na tutua kasi le maro Sāmoa, se ati na e whape nei. Ai o te lo le anganga le fionga I atu ala. Ia fisota I le nei ma manino tangata uma I tutono o lona I tu maro. I whaamutananga te ave ai. Ona ua tele whaasaraunga tau whaasite o tau whaeleanga. Kai mai. O se matati au hoi ua whaatino mua e nganga e maunga mua. O le a tauta ua ai lava nganga e maunga. Ia ma le nei tu maloi a Sāmoa. O se awanoa e ati na ai alo ma whanau o le tu malo. I to mai matareli I tau whaasaraunga ma ngā tala. O le siufonga o nganga e maunga mua. O le a whaatino ai por kalame o awa onga, ka pua ili. Mamata upu whaarea nganga, whaare siang. Whaaringa o marieu o puapuanga mwhai ua whai al kona whaavai. Por kalame o whaatoanga mwhai ngā. E eile manatu. O le avea nei ati na e whaosofia, ma mauaini insinia. O ala leo, sota inga. Mai ialo ma tama whanau le nei tu malo I le lumana. O le ana leo a nganga e maunga numero mo mua, o le ana leo I le leisene wata o le community radio, ma o lona ma mauna te tala lo I nai, e mai Samalai Ulu a ngā I sa tau le tu I se sifo, e mai Samalai Ulu I pua I le tu I se sae. O masalo mia le matanga luenga o leo pe o na wha mauni e mai a wapa aunongo I tino Filippo Komsina,
O le mamoina o le paipai whaongai na e ula le aisa i le li i luas fluiva tausanga me le fio anga o sale la valu, o lo masalo mi ai, o lo iai se sootanga i le aisa, a toa i ma le whaasua a va, na ia whaatino i na ise ngā yo inga whaasori tu la fono, na maliwa ise tamaititi se furma le lua tausanga le matua, e na waia whaongai na se la au malose le itua inga le 22 po le lua, na ia whanai na ile wa maliu a o moe. O le mata opule nei na whaamaunia mai a ua pa au, o le toata mai o le ua molia, e na ua whaailoa pe tau ele tamaititi se furma le lua tausanga lea le matua ilona tama. E na ua ia whaamaunia wa a mata o na whaia se whai ngā wā whaalilo lilo, a lona tua whawhine ma le ua molia, o lo whaatasia lava ma lona to lua se tamaitai saina. Wai lima neo leo le waa aingo le wa molia, whaatasi ma le la au malosi nei whaonga ina na whaai loe au pa au. E le i laise neina, ai o sa la au malosi e mawhai una laise neina whaale tu la fono. Iata i lunga o penga ta whaai langi wa waia i e telefon. Wa mai a o le whaatino le i fonga ale ainga o le wa molia, i le ainga ua maafatia. E toa sa furma le iwa i lanto o lo no fasale le to ese i tan malala, wa whau uina nei ma maua wha i longa mai mta opo mta ta ese, na whaatino ai ne awa onga mo i lanto, a o tuli o lanto whaasa langa. O niso i lanto wa whau mai i mta opo po wha i longa o le palama, o le kuka, o le tali malo maisi. O le moi mitinga a le mtanga ruenga o leo ma whalpui pui, ia le ngata le tūlanga o le awa oina ma le sa ai lio le lumanai, e na ua whaata mala le tangata i lona soi fuanga, ma o atu ai le to ese. O le manu lauti po le wha ma ite i lea po le kalame, pe a mai au na tuli wha sa lango i lantou nei, wa ma whai loa o nā ngā waa ma o lantou tusi pasi, e sa i di ai ngā ruenga e whaonga i nā ilo lantou teimi, au se leni ma tupe ma whai o na maua, e whaangata i nai lo lātu toi o atu i le to ese i tan malala. O le por kalame o lo o ngā lurue whaapa angai le mtanga ruenga o leo, ma le whaalapo putonga o onga o mtata ese au se tā lia po le APTC, mai o se por kalame tāua tele, e whaia se swinga i o langa o lanto wa whaapea ina. O tala fowia mo le ne yaso manuia tele lo tātua tino e whe au matiu tele a whenga iai, Fasoi foia. E whaatalo whātu i le nei vaenga o telefou, mō lea sungo fua lea so lima le nei o kuso, lua awhe luas huruma le whaa. O le tala mua. Wa iai le mana au le malo New Zealand, i tangata New Zealand o loo i tu tonu le tunu o Iran, whape aima le panona. Ina ia o ese mai i la tau ia mo ia tunu i se teimi vave, a o anga ia tu ina wha te tele ia vevesi, i tu langa o le vawhe aloaloa i o malo, i lea i tu langi o le kelope. Whai lo mai ele min style mai whafo New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters o le whautuanga aloa ia ua tu ina atu le malo New Zealand mo tangata o New Zealand o lo o iai i du tonu o Iran ae whape ai ma le panona. E sili o nao ese mai loa ma lato tu ua ia atunu se manu o le maua le avanoa. E le ngata i lea aina ta ua fo ele li min star o a whautua ina fo i isi tangata New Zealand o lo o i te tonu o Israelu ina ia fua le lei, pēre tau o nano nofo i pēi de tonu o lea tunu pele ai. O le reitulanga, ua so o ma le swinga o whautuanga ma la pata inga, ale malo New Zealand e tu sai o le saunga le mua te ngata whe mala ngai, lea ua la pata i ai te ngata ina ia aua ne i malanga atu i le panona i le teimi nei, ona o tu langa ma ale o lo o iai i tu langa tau i le puipuinga o le saunga le mua. E le ngata i le malo New Zealand, e ua whape nā fo i ona lapata ia le malo tele o Amerika, ia ona te ngata, ina ia o ese vave mai ma le tunu o le panona. Whape nā fo i se lapata inga, ua whaia le min star vai whafo, a le malo peletani tele,
mō tangata peretania o lo o iai I le panona. O tūlanga le mautonu e pei o nā aliali mai nei, e au fia se tautinonga ale malo Iran, I lona fuafuaina lea o se tali atu ia Israelu, lea e manatu Iran, o Israelu na whaapongai I le whasiotinga o le teitai o le Hamas, o le li ingo ia Ismail Haniyeh, I le vai aso na te nei. Ai o se teimi mua atu, sa whaiai ia seisi o se whainga wa le tau o Israelu I le tonu o le panona, mai na whasiotia ai le teitai au o le vaenga a le Hezbollah, o le tangata ingo ia Fuad Shakir. O lo iai atu ka lunga I le ono te leo se awhianga o le Hezbollah, lea e whaamautu ai le tonu o le panona, I so o se ngāio inga wha military e whaia Iran e tusa o le nei mata upu. O le ono ali ni mai o se mea whapea e mauti noa lava e te lea I fo I mamamafa se tali atu iai ale malo o Israelu. E le a tole se fulma le whapa sede o tangata ia na se o na te tongi iai se fesoasoani wha abitoa ale malo New Zealand, ona o maaftianga I le taunga tau le tau o le soifuanga, o mawhai o na toi te tongi atu ia se leni I le ofisa o la fonga po le IRD. O le fesoasoani wha abitoa le nei le malo New Zealand, sa whai le tausanga I rua awhi luas furudua, mo tangata sa iai le wha upunga o tangata e maua lalo, ma wha leonga lua le tūlanga o la tau tupe maua, e fesoasoani ai I le taunga tau le tau le soifuanga I le ataimi. Sa aua wai o na tongi na atu le fesoasoani le malo, I ni vaenga se tolu sa whanga sono ai, mo la wha inga tu whatasi, e tolu se laulima se furutala, mo le tangata e to tasi. Pei taila, na muri ane to e whaafeso tai lo viso la fonga, le tusa o le walu se furuafe o tangata, I le talitununga na se o na lato maua ni pei meni teitasi o le neifeso soani, sa awhi ai manisi ua leva o na lato tuua e New Zealand, ai ua malanga atu inisi atu no I whafo, ma whaatalo sanga I nai I lato nei, ina ia toe te tongi mai le se leni I le ofisa o la fonga le IRD. Whailo mai se sui o le ofisa o la fonga, o la whainga ato lava o pei meni sa toe whaafoi mai, I lalo le whainga le nei, e tu sa male se furu afe iwa se lau wanu se furu male lima. O se ripoti e le ofisa la fonga ia I ulai o le tausanga te ruai, sa wha maui nai, o le hawha inga le fesoasoani wha abitole nei le malo New Zealand, I le tu wha te singa o pei meni ina te tongi atu I tangata na o lātou maua, e tu sa lea male lima se lau fitu se furu male toru miliona tā la. Ua whai loa mai fuafuanga le tupe wha leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, ina ia o atu I le tausanga rua awhe tolu se furu, ua amata o na wha ngā le tupe digital I te tonu o le tunuu, o lea whainga ua wha ingoa ina o le digital currency, e wha ngā ina iwhesa o ta inga tele wawawe mo wha atau inga, ma isi vaenga uma o le soi fuanga. Wha iro mai wha pēr o lea ua ia nei le vaenga lona lua, le wha ngā so longa o lea fuanga le Reserve Bank, o ilo ina le leia le wha ngā ina leo le tupe le nei le digital cash, bai o la wha ngā ina lama whatasi, ma tupe pepa, ato ai ma tupe siliva o lo o iai le teimi nei. Ta ua e le wha ulu lunga o mea tau tupe, a le wha le tupe wha leo New Zealand, ia Ian Wolford, e talu ona tula I mai le wha le tonu lena pe pe ai computers, ma whesota inga te le wawawe tau e wha tau inga, ua tiri ai o na wha tau ina, le ta tau lea o na iai o seisi whainga, e tali te tusa, ma le au ngā o tupe pepa ma tupe siliva, mo wha tau inga ia so uma. Wha alia fo I Wolford, o le mea olo o mana o mia o se tupe digital e tu tusa lo nā ngā ma tupe pepa ma tupe siliva. Ai mai se lawa I taimi e pe ai le pawa ma le ola le interneti mo masini tau whisota inga tele wawawe. O le taimi nei e le o iai se wha moe o le Reserve Bank e tau fia le wha o ngā ina leo tupe pepa ato ma tupe siliva e pei o na iai. Ai na ta ua o le mea moni lawa ia ua mo o mia o na iai seisi whainga e pei o na iai le fuafuanga le nei mo se digital currency I te tonu o New Zealand. Ua le manuia tau mo whainga se kompani Australia mo le fia whaatawina
o fale o loa uma o le kompania le warehouse i le tonu o New Zealand. Whaeilo mai nei whapea ua le whaataunu ina le fufuanga le warehouse i le whaatauina atu lea o le lātou kompani e ui ina langolango ina ia le whaamoe moe le nei e le lisa whaavaina le nei kompani tele e soa whaia Sir Stephen Tindall. Peita ai sa whaeilo mai le warehouse group o le ofa e lima se lau iwa $10 miliona e whaatau ai le kompani e le o ato o toa o na langolango inai ia la tangata po o le au whai se o le kompani mai ua le mawai le fitus 45% o le tu langolango sua o le au whai sea le manaumia ina ia mawhai o na whaatino ia lea fuafuanga. O le warehouse e pei o le sila fia o la tau ia e ona ia whale o loa uma o le warehouse o loo iai whapefo i le warehouse stationery ato ai ma le no liming. O le kompania o pito i te lea o loo lisi i le ofisa e whaatawi nai whalau i tele ia sea o kompani ma businessi i le tonu o New Zealand nei. Ua whaelo mai e le epiko pō katoliko o le Ayokalai Estete ia Bishop Michael Gillen le ingoa o le a wha ingoa ina i le malu fau mo le kalisi katoliko i lea fo i aitele o New Zealand. O le teimi nei, o lo wha solo pea ngā ruenga i le fausia lea o le rei maru fau i le awala o le Barbados Street, lea sa tu ai le urua i maru o le epiko pō, le Cathedral of the Blessed Sacrament. O le maru tu ai le nā na tala i le tausanga e awhi iwa se lau ma le 5, ai na tu i lalo i le tausanga i lua awhi luas fulu, i na ua le mawhai o na toi wha le leia mea sa wha lenga i na ona o mafui e malolosi o le lua afe se fulu, ma le lua afe se fulu ma le tasi. O le maru faula ua lata nei ina uma, o le ato e whaingoina i le Cathedral of the Blessed Sacrament. Ia po o le maru o le sakala meta pa ia. Ta ua ele li e piko po ia Michael Gillen, e to tele tangata sa whaalia le nganga mafatia ina ua le mawhai o na whaasau ina i le maru tuai, mai o le whaai unga e whaawau o na tau aveina i a lona ingoa e le maru fau o le a te tau o na mawai se wha whananga mo i nātou uma. Whaalia mai e whapea o se maru fau mua le nei o se epiko pō le kālesia katoliko po o se Catholic Cathedral ua fausia i New Zealand i le tonu o le se lau luas fulu tausanga ua tuanai. Nā i tala mai le Pasifika, sa whono i suwa i whiti le whaingola mai aso, ia means tau le ati nae o le tamau a inga o le whaalapo tonga a tai o malo o le Pasifika, le Forum. O le whono mo le lua aso, mai le stofi ma le sforide taluai, sa talanoa i nā i suwa i means tau le Pasifika, ia vahenga au tū o lo ave iai le whaamua i la ati nae o lātou tamau a inga, e au fi ai le whaongaina leo te konolosi fau, ai mai se o le tūtau i whesota inga, ma le ati na e o so tanga mautu whaale wā o mālo. Whaali mai e le min stau le ati na e le mālo tonga, o le teite i whono ne o le maftanga le nei e min stau le ati na e o le Pasifika. O se awa no ta ua tele le nei mo min stau le Forum, e sila te to ai i a wala mawhainga e sanga whaale le ai, le ngā rulu e whelangolongo mai ati na e o ngā, ma tāla whea ngai mo le manuia o tangata Pasifika. I Papua New Guinea, wa whaailoa mai e se vaenga o tangata te te i le vaenga o pito i sasae o le humalo o Indonesia, e whapea ua maari lia i lantou e te tala ma whaasa o loto mai se pailate ave waalele mai New Zealand, lea ua si lia nei ma le tausanga atoa talu ona latou tau fia whaamalosi. O le li pailate ave waalele le nei ingo ia Philip Mertens, na ave whaamalosi e tangata te te i pūlenga le malo Indonesia i te tono le tu malo o Papua i Sifo i le aso 5 o Februari i le tausanga te lua i rua awhi lusa furu tolu. Le astona i lasa whairoa mai ai le teitai o le vaenga i whaingoina o le West Papua National Liberation Army e le tangata ingo i a Ejianas Gogoga e whapea ua nofo sauni i lato e te tala ma whaasa o loto mai le li pailate le nei mai a tonu po o leisi lua masina o lumana nei
ona mawhai lea ona whaatau nuu ia lea wha moe moe. O le masina o whepuari le tausanga le nei, sa whalau I tele mai ai ia le manao o le maloni sila ina ia whaasa o loto mai le li awa alele le nei o Philip Mertens. I au kilani, na li potia mai ai le manua o se leo le saunga le mu po se security guard I man Roscoe ina uosa fo ia tangata sa tau mawhai o ia taofi mai le ngau ia o se whalo loa I le awala le Stoddard Road. Whai lo mai ai le leo sa li potia mai le nei whaalawe pe tu sa o le tūlai wha I le fiafio le sana nafi sa tau mawhai nei tangata to lima e o so fo ia se pisnisi I lea pito nuu o au kilani. Ale mea tupu, na whasi e la tau ia le leo le pui pui inga ma so sola a o le I o atu I ai leo. I ta alonga le Olimpeka o lo whaanga solo ai nei whalani o le tala au pito I matautia ma whainga tau na tui tonuina le totele le sa mori mawina I le po le stonai I le final po le suanga fusi le tuunga to moe o le se lau mita ata mai tai. E pei ona sila ia I le TV o le tamaitai ngo ia Julian Alfred mai I le tunu o St. Lucia le na muai mai ia maua le pine auro ma manu malo ai mai le siampini le lololangi le tuunga le tamaitai Amerika o Shakari Richardson na tūlanga lua mai ia maua le pine si liva. O le tamaitai le nei o Julian Alfred luas funtolu tau sanga le matua na wha mawina lona taimi na ia mawai le pine auro I le tuunga le nei whalani I le pōles tonai e se fulu te si fitu lua se kone. E le ngata ina mata ina lona manu malo I le tuunga, ai siri ona mata ina on o se taimi mua lea I le tala wha asolopito o ta alonga nei le Olimpeka ua mawai se pine le nei tunu ula I titi o le lololangi talu ona ofi atu I ai. E pei on sila fia o le tunu ule nei o St. Lucia o se tasi o motu le titi le tonu o le masa po le Sami Kerepeane I le tūlangi fo I le nei e whaingoina o le West Indies. I le mai ai o aso iwa taru ona amata ta alonga le Olimpeka I whalani tula mai I le tūlanga mua I a saina I le au pito tele o ana pine auro ua maua e se furu ma le iwa. So o atu I ai le tūlanga lua a Amerika se furu ma le valu la whai o ana pine auro a o whalani ma Australia e tai se furu lua o Peretania ma ko lei saute so o tua I le tai se furu o a la pine auro I le tei minei. O New Zealand o lo tūlanga se furu lima ua lua ana pine auro wha pine siliva ma le apa ma mea tasi mo le awha inga e fitu a la tau pine. I ta'alonga nei ti polo, tasi ale ai na whaia ina ai le palsa Wellingtone I le lasu ngā fusi ana pō ma le awa le Mystics I le sa ilinga o le siampini o le taamina sanga le ANZ mo le nei tau sanga I ta'alonga nei ti polo. O ai o le ta'alonga mata ina I le laumua, limas fultolu le pals, ai limas fulu mo le wha le Mystics. Ia, o le unga na nei vaenga o telefou. Susu I la au sa sala le punga la au mata la uau e tio fo I Sāmoa fai ona tai au e amatanga o le aso wha popo o le olanga e tai au nai matani ufea ngai ma le ata e tala le lei ua so ai nei Samoana
le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia i mapaupauna E vi inga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani u fea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani u fea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Le whawhiang mo le whai pese le tustala, ia mo le pese le tae au, ia, o le nei fwoi tae au, o kasi mana i o le tātou tae au. Nā, Waka atu I whawhau matua milion nā le mātanga o fia o le nei aso. Tai la wele li, iau tātou ia au ale me lea le tau. Ioe, sa o le. La wele tau e o mai tātou taria ma le ngā whawhitai. Ioe, wa ia ngā luenga i whai ona whai le taimi o le timu. Ia, e fwoi ngā luenga i whai ona whai le taimi o le taimi o le la. Sa o le le ia. Ioe. O latu nei e, wai atu fwoi whawhau le ofisa mo isi pitonu uia wale. O la pisi lea tu lo walenga ngana lea e lafua I fo lea recycle. Ia. E isi taimi e le mai tau a tangata. Moi. Ai iei ai la to mai tau a le lea so sa ulul. Sao. Al mali e la tata fo ofisa. Ia. Tau te va ia loa ia ia pusa sa sama me mata I runga la wala. Iu tata ilo fo lea. Na. Pela e sa alfa manatu fo lea. Tau tua na e whaava noa nei a vaenga o luma e whenga luenga nei e li I e whiwa I loli nei. Le ngata o tātou nei Wellington e so se tua ni usila. Ia. E wale I pakaila o ni tosoa lau tuoli o lau pen. Ia. Le mele pakaila usa. Ia. Te latu lau luma lau wala. Ia. Pe o lau fatuai mele loli. Ia. Ia kolosi lo lesi tu le tu eli e vawe. Ia sa. Iwe. Ia e lolo le poloka fo le tu le e lau taavale le ilopo fe pakai. Ia. Ia toso i lesi tu wala lau lapis. Mana ia. Fai ngofia ngā luenga nei tama la whiwa I loli. E sa ole. Ia. Ina ui ni whale angai nai lau ta wale pia whapeo nai. Na. Paka ilmo le wala. Ia pe alu lolo ele avela lapis. Ia na. Ia na e polonga I fo le lua vai aso tau fa tali fo loli. Ia ula mo ma sani ia le I lanu o le te fa lanu ina I le ia la pis. E olo I le aso lua fa mai lo fa no.
La fo lanu le so lua. O i sama. le whaonga. Ia, Aso sama. lua uma la. Ha? Aso lua uma. Ia, aso lua uma. Sama. Ia, ia la so lulu. Lan mumu. Ia, eta te ala me ala la so lua. Ia, wai luma sama. Eta te ala me fu le so lulu. Wa le va fu ina i luma sama e to so ele po. Talo fari. Mana ia. Sa ola si le whaalanu fa pena. Ia, whaalanu fa pena. Ia, misia ia lau mangala na te no foi. Ia, wai se taimi. Se taimi. Te vatu pela va no tato sili le sili stinane na wala umai e fualili. I mo me o le lau tongo fo ile so solo i tua o fale maluma mota. Ia. Ia pe whaonga e se whainansa nuisi pe whaisana kuka. Ia, sa. Ia te vili ma le tolu walu lima lo whatasi te fsosoni mai fo i sia na mta upu ia. Ia. Te ua ave kuka silo matua e te ui le ilo me tupu. Sa ole lei. Mana ia, ona le sa tamu fai mele tātua tinu au o te meo tātua telefou. Ia toe wala umai la, tolu lima lo whatasi. Ia te wala umai ai. Ia whaani me sofina ngana vangan na. Ioi. Olo o whanga solo pele Olimpia kaltemine. Ia. Ne minute on ta o tu lole i nei tala o tānonga. E peo o le winga volelo talai o le maulunga i o le tapenanga whalani le lato vai tafe le whaonga i tū. Ia. E leo te vea tu e ilisi e tunu ule wawe ese e le lato tamirisanga fo ile le peise moringa fua. Relax. E le ila e whaonga le vai le triathlon. Tu se ape sau oe e na halu leo leisi a malolo oe. Le whaonga e tamo e le wila le vai tafe. Ua maila lisi tangata o le tunu ule le vai tafe. Mui. Ne la wale o le uta alo le tunu ule. So. Pe le stala le mo falani o le maulungo la tapenanga. Te lo tasi le whamamanga o le vai tafe le au lomo Olimpia. O le tala na umai ova male piliona tala na whaalu e whamamanga le vai tafe. So. Ki lia uma mea uma nga tele ngā luenga le au maulu na whai tonu pe tausanga pe lua tausanga whai ngā luenga le. Ia lono minga a whapea ona wa fie ista ngata o le au ta alona. Nungi po ini vai la au vole leo whamama ai o leo mama na whai. Ia me se apea me vole leo lo wai e tātou vole le a monu te au na fu mainu le vai. Mainu le vai, Ia le vai e le mutua le ang whai ia la e. Sa ole. A tātou vai nela le vai i tafe le tafe. E le mas taimi te vatu e ki lia malangi manino mai pe o vai tafe ni usila ma Sāmoa. E te vatu le manino le vai. E te vatu ai uri le vai. Moi. E ono ngō maunga na tafe mai e ua le vai tafe umai tafe mai maunga. Ia, sa. Ia lunga sa tau no whara ni ki lia mai lunga i. Lunga le maunga. E a whai e nefu la o le vai tafe. E lo inga i fiu a tau wha mai nefua. Ia, malo. Tato proklame fo le yaso tars fulu ia proklame masani o tala lunga le yaso e pon fa fonga le sfraile ia tars fulu tasi tato proklame fulu tasi ole vaso nei le amata ia le fa mo a onga i nei polua i le lato Polyfest ia o le la i fa mo nei le fulu tasi e le sui o lato ia fa ma popo fa mo e la fa ia tu interview nei le se fulu tasi ia e le taimi na o matamata i wha mo wha pia na i wha nau i au kilani ma i Wellington o le si mea o te ofo i tasi i wha mo ne o le tele o wha mo ne e whai a tamaiti e whai e le peila le a onga le ila u wha nau e whai a tamaiti e a tamaiti la tau si e a tamaiti la tau Pawal mea na ole e ia te me wha malu e se whai a onga wele le latu ai whai a tamaiti. Na whatu lo le la ua ulai te sole ana ole matou teimi lei mea ia. E umane le ia le lua masina le mai au e le ima se me uma ona ta alonga me whai. Whai laka pito no le potu le whai o te ofo fo le au i le tupulanga le au. Fatu ole au ala na nau amata develop o nau amata tia elto meta ole leadership. Pe fa fiento uta ita ia uto. O no futele lo pese lo manatu i pena o tawa Jamie. Au lo una manatu ana o tato vai Jamie. E va ia tato. Ai. Ese ale esa ole le ia. Tau te ta alo ia so umai le. Mi se pa fa pe o la ia i filo fa tasi matino le vasenga. Ia tona va ai. Ese le leo tamaiti vai tolo pulo foi tamaiti nei kolisi nei vai time. Ia sa ele fa pe tanga uma ia so tato vai time ia tu ta vole lu bo le ula. Ia so ia. Foi le tato vala au. Ia malo se foi. Malo se foi. After on sai mai.
Ya, malole sa pumrui ai lo suma i le ko tau ma ta ko pie. Alo. Ya, mai se tala o le tau ina o maluru o tau. Ya va tai mo va siri tu fu ma ta siri le ko tau ma ta ko pie. Ole tu la vai el tau ina ma stone te pe o le tio ata le la. Ma ta ko pie le tau. Pa tai le tu ai le lo na lo como na le 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 tau. E ui lava na u su mai le maluru le tau. Ya le fu lo no ida le maka pana o le tua ya ile pai mai o le la tau ia o le asa u mai tau o lo te miusu ale pe o le me va ve tu le mai o nga luenga o le ba tu le sa nga la sunga tu pe le o lo tai ta mi fai nga luenga le a mata le lima le sa yao le ana te fisili va be tati alo fo le pe ni si o mo el mele o le o va tu le alo nga luenga le o te mi fai nga luenga ai ya le la e sai lo la pe o ba ina Wellington o nei ma stone le ya wa te mi ya malo se me se di poti o tato pitonu me sa tu pul fai ngol vai aso ma stone ya va tai mo le ya no ya sa mata foi ta longa alo ma tam fa na foi o le inei ma stone ya va tai foi o le wa ile anda 20 foi na le inei ma stone o le wa piti a toi foi ni so alo Sāmoa ile anda 20 Wellington oi mano ya ia ale vai foi na le ia e pe to fa ya alo Sāmoa inei ma stone ia le wa awa ya tu le aule ala anda 20 Wellington ia male assistant coach wa tu inei ma stone le rio Chris India ia ole assistant coach na ala anda 20 Wellington na wo piti tu nei ile mato foi pito no e te tau ilo nei tamaiti e te ilo foi nei lato matua ma suafa nei tamaiti to fale ia ole si tamaiti e o Willy Mataitusi mana ia ole si tama o kiunga Malatai malo ia manisi rava nisi alo ia tate do loa tele ia nisi ngua po yo alom pa o tato tunu o wapiti atu dau rea mana ia o whaua tami sanga kalapo o taupo na ua uma ia a foi lea na wa ke lua vai asu telu waile na lea na fai noile matu au aue ea o la la tano tu au ole au a matau o malis oi le te talo ia tai jane ia wale tau foi la wal pa moe na pa inga ia me taua le wo o lunga faino oi sa tau faino mato faino mari si foi no le tala to mato le no le carten ole no le carten le tala to mato ole no na te le au fiti ma le au tonga ole au na te fiti au a tonga fit e mo ngalo fa vai taimi oi si e a mai karat oi sa ola e a mai kalapu nei fa fa ngaruenga i ngaruenga foi na a la vaenga ia i por kalapu ia mamaua ia manoe mawela to ngaruenga dei na matana ta longa pena fa to atu le foi le sui atu fa ma rosi le au te muli ia mata le foi le o no watu peto e pewa 5 minutos tarna matane apa muli ai beno la uton ia ole sala tangata ia pa me wai na ave uton tono lo ga mo ia tamati lai tina fai la totala na te wai na ave uton al ta longa le na ise malo longa na ise half time vo le pena alfa solo ato fa to mai ai le time uma torso for minute ia ngari al fai le inga be ala me wei no ina fai tala tanga te utu ina ame tonu sa fia i loal me le mol ni su nga tala na fai tu malai tala mai ani si po yo wo mai e tatara no ato ina wai na beno iton so ina la fo yo iton esa ise lo fali il tau talonga aro tadon pesa ise lo fali il tau talonga ia ga de foi ngole la
Maloka. Ai, tu sa wa sa wa le upu foi na de pa Sāmoa tātou. E toi puara ba o tia ia tia. Mate le fa puolo sa o le mate so soni. E voi le tu ye le pulu ya o le mama. Ya na wa ya la ye to fa ya ngol tu ina. Fatamala fa ya onga. Fatamala la fa ya onga. 5 minutos. Sa tau na ave o ile amat ye po le amatanga. Le ai le 5 minutos tanu na tonu ai uma taloma. Oh, ayo la sa onga. 5 tanu na matara fa murmuri a delo ton. Maloka. Ya, malo. Mane voi tala mal topi tonu. Ya, ni si me tupu ina topi tonu. Wa fa to anga le wa fu temil nei. Temil se le. Yo te ole vinde le wa a matana pulun ya wa ko tau sa ko. Awa le wa to fo ile si malanga le last week. Le wa to fo i Sāmoa. Oi, nei. Oh, mana. I na ya no fo i fa na wi sa mai fo i ngarwenga fa bai tai. Ya. La wa to fo i Sāmoa. Ya mai fo i le to fo mai fo i le si ono masina. Oka ni si o malanga yo mal topi tonu u fo le la wali e 5 e mai wa manuia ina. Dunga la tala wa. Il topi tonu. Ya tailo yai. Awa o to tele au ta mai tele to fo yuma. Oh yes, saola. Mana ya. O te tonu la na ya long fa na yo ma ye ya te te o pai se ai. O le to fo yuma. Asa. Ale tu la nga ia le tau nei matone. O ka se mana ya peori ilo le masina ta le lai nei. Ole no mana ole na fisiling ia le tautua fo le so atasi ta long lakpi. Eni se fisili fi fa ye te mo ta lot malo. Yo le pa ware pa malo boy no o ye te alo boy le tia tire ata la tasi ale wa ta tonu boy ye sa wa ta la boy na to ata tonu ato mai no vai sa le malo va tai ya mana e tong fenga sto au oka ya tong fai tau sang fo ya yo o so foi la sa malo me siliana mana ia on fai anga fai am tu eton. Ya lo fte atu mo fte tele mo lipoti ya ni metu pu ina fa ngol ya so vidi mela song fua. Na, mana ya. O Paule tu langa foi na nei wa makwasio kia me mata nei se matu tu. Ole aso saia ole tu langa nei ai. O ai tanga ta sa mo tonor para lo. Ia tanga ta na laki kalo por fa. Oi so. No wale. Awa o vai foi wa ai temi nei ya ai me se lava nei mastoni. E mo io le watele tanga tu sa mo watele ma malo le sa tu no le wa o mai foi ma fa tau fa nei nei. O no le tu la foi na le e mo la vole tau no fia fa nei nei tu fu me ta. Ia. Sa. E mo wa fa le fa se lau lima se lau a vai lunga. Todo por tu moi. Ai o tu langa na ia wa fioki me mata nei. Ya, na la tu apa hata malo hat mo. Pe o inane tu lia tu mato ya sto nai. E tu lia tu apa pe ta sim tanga ta watu. Ya watu ma male mata talo na ia no ma na tanga ta fu ia no ko ni meton. Ma ya. Ya tu ia le lima ta la pe skuta la wala mtensin. Mena le mo community fel fani. Oi. O nei ia pe ia le ainga. O le ainga nei mastoni. Mana ya. Mana ya te. Yo, le lava e para golongo tu lava idua tala mania ia martato por calame de dia. Eu ia tau se o le stai ia le lava para golongo tu lava. Ofte. Dai lava oka. Ala tele atu mo. Manu ia tele do fai vole ne yaso. Ya le lava sanga luanga tu idea lava sanga luanga para golongo tu lava. Ya fa tai ia lo fatu mo ni fo ne yaso oka mo ne va yaso inga luanga. Ya fa yaso fo mo ne tai. Ya. Tala nolo nei talonga tasi o le fatua manei atu se lau mitali. Ia o le unga le talonga o le whaanga tama le o le se lau. Se lau mita. Toi ti atutusa na tutusa tama e to lua i le mua. Ai e se foi il whainga le vanga le te tauana i le mua.
E tu sa le ia taimi. E tu sa le iwa tesi mal fitu iwa, se kone. Tol. Ai fe mai o le 5 afe fa upunga le zau I o le e meta o milliseconds. So le la afe milliseconds o tasi se kone. Yeah. O le vale na vaila uli dia. Over ma le 5 afe ia tama e moni ni na vaila le power masini malolosio masini lau e le I le laina le tini fuara e iwa tesi ma le fitu iwa le taimi. Ai le o mawhai ana whaamali e ina I tu se tau ana e se iwa fitu ma le iwa tesi fitu iwa e lo maisi foi numero ai tua. Ala la loka I lo mana tesi fitu iwa. Ale ngalo fai ngumela na itua le itua le tesi male. Le mafu e lona mua le tama Amerika le sua fai a Noah Riles. Lyles. Tu lua le tama mai o I Jamaica. Thompson. Tu tolu le tama mai I Amerika fo I Curly. Tu fai tama mai Afrika I Saute. O taimi e la watu. Mua le tama Amerika iwa tesi male fitu iwa. Lua le tama ma Jamaica, Thompson, e iwa tesi mal fitu iwa, se kone. Tolu le tama mai Amerika, sua whaia Curly, e iwa tesi mal valu tasi. Tama sua whaia Simbine, ia mai Afrika tūlanga wha iwa tesi mal valu lua. O Jacobs mai Italia, iwa tesi mal valu lima le tūlanga lima. Ia le tama sua whaia Te Pongo, mai o I Botswana, iwa tesi mal valu ono, tūlanga ono. Ia le tama Amerika na tu fitu o Betnorek, iwa tesi valu se kone. Ia ma le tama na Seville, iwa tesi ma le iwa tasi se kone. Tama mai o Jamaica na tu lang valu. So le awai at whalonglonga tu lai taimi, so le runga pipi sau le tu lang mua tau le tu lang Matua tinga tau tu Ole matati le na fatu in Usain Bolt I lua fes furulua. E iwa tesi ma le ono tolu se kone. Ale la ori ia le tau fa la tu le iwa tesi ma le fitu iwa. Valu se furulua valu o. Ole ma e o fika lai sa te tele Usain Bolt. Ana le faya Usain Bolt me vole le ole to e lua furulua ia mita le tini le lo ila mai moama mo eva pe. Se manu lo pe iwa tesi ma le lima na le taimi. Ya te vai ati Usain pe to furulua mita le mulo lan tamo. Ia le si tu langa le tamo tangata na Usain Bolt. E le tangata foi le mua le lima se furumita. Fato a mua mai a Usain Bolt po pe to es furulima mita le laina tini ai. Sa. Ai foi le tangata e sao atu lima se furumita ia Usain Bolt. Pe ia le American now. Wangale te uli ngone. Le fa ia kei. Na. Tyson Kei. Tyson Kei. Ia le ungala na le wetu ngam tia le tayo nei. Ia pole pove an pole te mina le utato malolo. Ia ma le tuunga le tupata mai te se lau mita le fa te ia umai le langi ma. Ele imate le teine le o Julian Alfred. Se fulu te si mane fitu lua se kone ia lona taimi. Le taimi o ia Sāmoa. O le taimi a tama Sāmoa se fulu tasi anga ilunga. Sa oe. O te le whalonga tama Sāmoa lalo me su tasi se fulu tasi malfia se kone. Fuala ia I le teine na se fulu tasi male ole sao atu lo tama Sāmoa. Ia, ngai teine na ele fatu a afale ele se lau mita tama Sāmoa. Matua sao ali o tangata le umalo langi le o le Olimpika. Ale lo po istangata le langi le o alu ona I lima fuanga pe. Ia. Na ia tele. O Australia, o te usanga uma ia Australia. E nei la valato o ta alo afileti. Ai te ro e se la tava I au Australia ni te usanga. Te le yo fa le tonu so. Na pawa le au Australia au ta alo na e lo mana ia te mine la to au. Ia na pawa le na. Ale te sta longo fa le tonu. Yo sa ole le ia. E o fo ya ni sila. Fa le tonu fo tato. Tu ia lo ngava fa le tonu tato ngava. Ya na tu lu le to mai tele sa champini fo ile se Olimpika o Emma Tui. Ia o le isi ta longa le fataltali ni usila ta felonia na pine o le wila vilivai. E militono le fale lapot poto ta mil.
Tasina ta'alonga le leite le ia New Zealand ia ta se mon tatou pine. Ia. Ia o tātou Samoa o le na stama le ia lau sisi ia. Wa mata mai sisi. Ia le amata mai vaso nei. Oi ia. Ia lau sisi tātou siel tau whai sunga ia. Tono pelonge ia ma le tamaita ia inaura na lo tau vaila o le sisi. Ia sa ole le yo. Fuala ile tunolo Saint Lucia. Ia. O le fata mole se la topine talu no filo olimpika. Ia. Au sa mole o maua na pine tau sanga mo. Mo. Ia ele pelonge le sa bronze apa mea yo na me ile sidi. Sidi Ele mola stato ouro. A fuol tele on langi o tauva. E se mo se pine se tu. Ia sa mo. Samoa. Fiti mo le pine. Pine fiti le ouro. Tau sanga yo mo vai. Illa to lakpi. La tava I foi la se la umita I tu ungari. Tele yo tama mai Pasifika le na tu. Sa ila na ia le o se ori. Ele tama mai o kuame sao ia so. Fiti. Fiti. Ia so nga lave ai o tatou Pasifika. Po ia sao le Pasifika yo tu lo yo. Sao tele la o li manate ni o la tu. Ia ngo tātou Pasifika umana kolengi e o le tamasala yo e na koleni ia malolo ia camp ia tātou no umana koleni ia la atul fale o kas fali fu ulu la ia alu le ato le fali fu ulu la to ha te no das ole o tangata ia o le olimpika e fale tau sanga ta pena ole ni usila le na tulanga lua I le triathlon ia a famela na no fole di mafika ole li ile na lu nei e o to I mo fia ona tau sang o ia le tau fu to e o to de olimpika la wo fu fitu a po fu wono ngai fu fitu e no fole di mafika fa pena to mai ole fu ito mo lo na no de olimpika ia ia wana na umma mato ta pena fo so io e fai tau la vanga ta fa tau sanga la to fai tau ngo ta pena ia o tātou la. Ia e se whea tātou ia me tau tio e whai tu a tāpena pe ala ta isfa mo whapea. Ia o tā longo profesa. Na umari se olimpika tāpena mo. Tāpena mo se olimpika. Esa. Atu nu e tele tupe ma. O le se sengana ai o le termine na le wha tātou auro. Asau lua tātou auro. Wha si diva. Tasili tātou apa mea. Le usila lea. Ana ia. Ia. O le ua whangasolo ia le tau al ta'alonga le o vai atu mana ia le alua lau au melau ia le pen fasali tufu pena le lua ea ai e vai male au le Maple Storm male na whaia ina Maple Storm ia St. George le whaingola vai aso ia o le mea nana iai ia o le pilau le unga i o ta'alonga sa il whaingola vai aso sa o le ia atas ia o le tamisanga le lufu lua manor ke au po I se wha valu o le taika se tolu se fulu. O le io se tolu se fulu manu le Warriors se lus fulu. O le Roosters se fast fulu manu le Dolphins se tolu fa. O le Titans se fast fulu ono fai ina le Broncos se fulu valu. O le Dragons fulu valu manu le Storm se fulu ono. O le Sharks se lus fulu manu la Piti. Manu la Piti e ono. Bulldogs e lufu lua manu I le Raiders e sfuru valu. O le Panthers e lufu lua manu le Knights e sfuru fa. O lea ua lufu tolu ta, o lea lufu tolu ta misanga like. Uma tonu ale ta misanga muli o like. Ele verso mua o setema. Verso mua o setema umai. Ia le ta misanga o nanu lolo pa uma nofo. E meita watu le au le sa su ele final ta usanga le mal Panthers. O le ai. O le Broncos. Ia. O uma. Ia wale le whai ina le whaingola vai aso. Tulanga le Broncos e usu fa. Kese vai lai. O le maua tangata I e mai taua ta alonga. E ilonga to e mauso na mano. Ia. Wa le to e fa ta misanga I to. Ia a malo umau le ai. E se swing o le au lea le Bulldogs ina was wa mai le Bulldogs ia Crichton so. Tautia le au na temini. Mana ia. O le au fo le Warriors le tu sfuru tolu. Ia e whainga tā fo ina alu I lunga. Mo. Whainga tā tele. Ia le waloka I lunga le Storm, le Panthers, le Roosters, le tasi dua tolu. Sa.
Ya, ole suenga sempini lwa te mai le tupa te mai ta longa le tipolo le na fata nuina ya tatu Wellington le po na po. Ya pole afia nafi ya le na watu tatu telefon. Man, i ole ta longa so le auto ti ya tatu boss. Limas futfa ya mystic ile limas futolo tatu boss Wellington. Ya le la sempini ya le au kilani le ile ne foi tau sanga ta longa le tipolo tupa te mai ta. Maro. Yo. Ia te alo taurunga toi tala ta alonga I pine le wai ei teimi nei. Yeah. Ia watu ia atunu uia top 10. Sfuru pita ulunga o Olimpeka lua wherua wha. O lo mua ia Amerika sfuru iwa na euro. Lua ono ia siliva, lua ono apa mea fitu tasi pine. Lua saina sfuru iwa euro, sfuru rima siliva, su tasi apa mea wha lima pine. Tolu falani sfuru lua euro, sfuru wha siliva, sfuru valu apa mea wha pine. Wha Australia se furu lua na euro, se furu tasi na siliva, valu na apa mea tolu tasi pine Australia. Pele tania tulanga lima se furu na euro, se furu lua na siliva, se furu lima na apa mea tolu fitu pine. O South Korea, tulanga ono se furu na euro, fitu ia siliva, fitu apa mea lufu wha pine. Ia pani tulanga fitu iwa euro, lima siliva, se furu apa mea lufu wha pine. E iwa Netherlands, e ono euro, lima siliva, wha apa mea sfuru lima ia pine. Ia masia mani, e se furu ana euro, tulang sfuru e lima na euro, lima siliva, lua apa mea sfuru lua pine. O New Zealand o il tulang sfuru lima, e lua na euro, wha na siliva, tasi apa mea, fitu ana pine. Ia o le whasolonga na ia I o atunu e fia se lau ia tau wala Olimpeka. Fiti ia tasila na siliva na tūlanga lima tasi ia o te rona pau e alea. Ia o initia le atunu tele o initia lele tūlanga lima fitu e na le tolu ana apa mea. Ana, o ilai le se va ilai atunu te tele ta I fia miliona le faita wafai ia. Ana na ta I tolu pine na umo te mine ia. Mo le vana a mataltalo. O talonga laki ala si ume mafa. Ia. Awa malo tangata na si tolu le leia pina au. Si volele si malele mai si mausi ina tu fatfata mai si ina tu fatu ilalo. Ya ta si ia Emmanuel tan faina yalo le tu. A mawalo taimi ona longa tfo ile taimi. Ai ta si ia Saudi TV le si ia stato tama. Ia. Wa ita longa ile sau. Tau si e halu tau sanga a tūlo I tonu ta longa le turi ngā moa. Wai le ia se atunu o laulangi tu samar Sāmoa pe ale turi le mo. Pole ale mo ele le nunga fua e fele le ia tamasa o nunga fua wai ni ele ni la tau mo. A me mari. A turi mani mo ele spitonu. Ava pela le wasau ale mo ele spitonu. Ale ta tau le niu o tangata le tau le tafu le saka. Le si aina. E tu uma me uma ia o uma tu e mai. Ia o fawa tu. Le apa penu o pele a fio saka o mai uma ele tu nga mona lua tangata turi uma e po luas fu tangata turi al motas na ya me se ala mo vo ile we ya mo ya tu se tono fale ainga te vai o tu ama tinga na tu la sa fa me si lo matu le la langa fale el watu ama ata masa o tono le fale ya no pawa so swani le samo tu nga Ja, foi. Na fatalo foi inisi o tatu mafuta mai. Ia na tano le spesa so tatu klama ya. Fatalo fatu nga ya suli vai timu. Se fale ia fatalo fatu fatu tele lava mafuta mai. El sunga sila vai usu, malo sila. Ya ol faltua Teresa Ene. Ya me se foi sunga Kevin Swalka fatalo foi ia vai fale malesi. Malesi va malo malesi. Ya leta fa foi Australia le fatalo tina na inga. E fa pe foi ia le sunga fale Knowles. Ia sunga ia fatalo fatu foi sunga funda ta solo ia fish malo fish ia fa befo ile sunga ia aveau na ama aveau malo va te tele level mafta mai David Miller malo va tai ia o sunga le foni ia mafuta mai lo iklestete ia malo sa lokeni malo keni ia munia foi nga luenga lita yao befo iftalinga le vau to le malo le vau ia sunga okala lango leo mai atu le masani tu tonu pe a to 5 minute le umai ta longa ia malo lava fa tele lava mafta mai ia le utar sfulu le la vatu fa fianga le
ona solo le mal tatu krame pe ona failo atu tatu mafuta pe se pa ia le tu la etasi tali fo tatu fasalonga Samoa ia ilunga le Facebook ma le YouTube por si fonga la mo ia Emmanuel lava fu fanga mga luenga o le fo itaiao Say you see me, Male fuaro
sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whatalo whātou i le nei tai au whau, ma lo lava le soifua, ia te uta umalava o lo mwhai o ni whaafonga, ma mai mua mai le tautua, a le si ufonga o le laumua. O le taimi masani nei o pokalame o tala la walunga o le vaiaso, pe ona iai tai au safarai le taitasi, tal noa tuai, ima ta upu o ni tala sala walunga le nei vaiaso, ele ngā tailea, whalau telefo inisi o vaenga o ngā luenga le si ufonga le laumua, pe ona iai i tonu o Wellington nei, ia talta noa toi ma le fionga leli. Pule afumsanga te al Moresi, i le nei fo i polo kalame. Ia, maloa soifua i lau fionga afumsanga, i se fo il whaasala lau atu i tonu nei pot. Malea, talofa fo savalina, whatalofa fo i maulunga tata o whaafonga masani si ufonga la mua, maloa lava le soifua maumalangi ma, sa moni e se fo le no fo le potu o le tara o la fo le la poto ma senta tata no e sia po le lunga ya le o pe ya o ke si vo le tasi mai mania le au tano au vai tu au no vai le pasia o matamata tu ta le fe o e fo yo a tono le fo ma au fanga renga vo su ye fo ye la o va vai tu tangata I fa fo ma e mala au ma so ye fo I lo mele nei mo e loka tonu pese se la vo le potu le na ya le umba nei a le la wa tonu wal fa mo na ya e lua ta to studios le na fa pito mal amatanga ya na wa o mai fo ya vo Paul Thompson the CEO le Radio New Zealand so vo le matamata ta to potu nei ya mai mane ya tele fa tu la nga wa e va vai ese ale mela no fo mai ya tu fol termine I mata wa I e ali ti o atana ia te pe uma o le fausanga le na il tato studio I taile ele Ross River o I fe yo Ross River House e mane fo ia tonu le te va tu tele ai o file alfa I de tamati la ti pe mo fa ngai weekend le ta fa mo fa ia is por kalam fa pena Mana ia tele pa wan tano mai ala matamata I si mai ala matamata I tawale le feo ia ene awa o ye ya fo ye testel tanga te pe la vol concentration ye mate le vo ya sa lo fa singa ringa ti ai u mai si mea ya ta ula I lo ma vo fa mo lo va I nga ringa le fa ia atono I va hinga ta ua ia pe fo na anginga I tato tala fo I le nei tai au yo la tole le te au wa I tai au ma so swani fo ye fo tap sai ne tato nga ringa fa sala la ulungo tato fa nga lo tu tai au ia mai pe an mo fo I tele tata noanga amu ia tato e fa manuia lava e le fainga ruenga tai o me la to fainga lotu ia wa masola to fainga ruenga singa ruenga ia le ia singa ruenga fo I tete la to e fa manuia mo si alvena ate tono tu langa na la ia tai o nei mo fa mo ngai fai fea fa tai tele amu to sa fo le tioi tai o te tasi ia ano e isi vaenga I o lo o wha solo tato whaliriunga o tato talfoio wa wha peona to I nei lunga o tato pena te whailan. Yo, ole vaenga na ye a tonu mo o to e whaonga ia websites. Ia, o na whaimata tata no tu whaanga solongo ngā ruenga si ufongo lau mua. A pēla na ye le taiala o le trustee, ia po o le whenga inga le tato le tioni le whaavae. E o le sina vaenga o le una io a onga, ma le tau whai tā maule ngan Sāmoa ia ma whaolola ngan Sāmoa ia le Tautua si ufongo lau mua a mata me tasi iwa I walua. O le alai I le tanoanga ma le ofisa a onga. E mo mia se soan I mana inisio whai a onga nei I Porua ma Hutt Valley ma Wellington. E mana o mia soan I resources mo ni me fo le
e so ni la to e fa la to ngan Sāmoa ia onga ia le la o fa le wenga la le ngatela le api po le le ngan Sāmoa app le sa tau sanga ya uni tau sanga mailen long chai a sevelina ia a le ua fa mai singa wenga fa popo i lungo le o penga so ta inga al tato Samoa Capital Radio i lungo le Samoa Capital Radio website ia mai mo fo le ngana Samoa website le wa matana tu ia i lungo fa le liungo tato telefon spela fo le to inga spelanga le muli le tato ngana Samoa app ina i tam fa ia consistent pe tam fa ia tu sa le fa o ngal wenga le ia ma fa mo la fa fingo fie fo ina ia lo fa na o tawa o le fa lionga a mesi o spela ngo ia on na tato nga due fa ta sel tu langa le pe na fa le fo va so tu nai o le singa wenga o le la fa fo mo lu tawo si fo ngo lo mo pe fa ta na no ina nan commit fa tonu e mo mia tele le tato ngana le spell checker pole kalamelea e ma fai ai ona to spela uma na tasa utusi na fai lo le computer se siaki al spela nga upuia o le tulanga na lo mo lunga o le word pole kalamele fai e ta i fa mo lunga ngan fa pertania e mai si foi la ngana ese la lang o ye ala to kalam fa pitona e tala o pepa ale fa sa o mai ala e ta ma spela ia umana fai le fa mo le spela ma fa sa o le kalama le sila lu itauna e fai foina ta tonga lu e fa ta simanisi o lava fol to fa tu langa ia ai fa pena mo le malu sa mo ta fo inta to wo e mata lo e o le simele va e po le se la to fina ngalu tu langa le o e el tu lunga mo lo le va ngalia na tu sa lo le ta to fa nganga mo spela nga up Samoa ia pe ul mena ale o amata me atu ma to fa nganga pe ia o le spela nga le tu o tu lungo le ia mo a ongala ia mo to fo I fa fo tau so ento talo fo e fai to pol kalame ia na wo ye lunga na e fai ngo fia na va e lunga ia fa la udoa a ta se me fa pe ia o tala ne mai si fongo lo mo e ta wo fo I o le wo lo atu ni a Savelina o le sia sona no fai si ta mai pola le umi te fa liunga ia ni usala wano len fai ia mai ia lo mal a fai tula lo no winga ele la titi le tai mi alu I ai tele ana fa pela ese spell checker ia na le lua mal a se konel pe lo pe ele a to se lo minute ai umana ia pe o tulanga na ia ele ngal winga le nga fo I mo alum fa na ni New Zealand tawa ia me se fo I fa ia onga wa si fa ia onga le pe ona la to tala mai fo ina utala no na lo to fa ia onga le history pol ingilisi po sisima tau ia ai fa ia oli to tele ne te mai Sāmoa I ame le fa ilo malngan Sāmoa ia te ia ula ve to mes fa ia onga ave ngan Sāmoa ai tau si o lai to tongi ai wa pe ol mele tele no fa ia ngal wenga pa lang im tanga wenga e lo e Sāmoa fa ina so sang se va nga I tangata nu e te ia o mawai o e tau fa ngal wenga ai le se fa popo se tongi ia ole tu langa na mo ia tawana to fina o ia so nei le ai mana te fa ngal wenga na ole taimi le alo le valu to la so e pe fie fu ina I tu la ole so vai so ato ina fa le mema situ mo ni le ya na lo atono ni si vai ngana fa mo mo tsa no nei tsa ya o le utana tu le si pepa le ai le ata o le sunga ya moera tu le patela le fa ta lo fa ile minsta le por sui pa le mia ya ma samana I Winston Peters pe o se vai ngole Tautua le se vai nga fo le o nangale mane tele vai to le silia alo fo Samoa tanga o moera ia o leva o ia pule le Pacific Division al vai ngale le litio New Zealand io ia fo le sa fatana no atu tato pol kalame litio ni se tausanga vai sa mata tana no atu mata o fo la ni nga luenga e ma o ia va ia u ma ia li vanga ia le poti mai motor Pacifica I pol kalame la tole e fai longa le Radio New Zealand io ia fo na ia le fiutanga inga mal tato official ni fai stato fianga inga tato nga lue va luai fatasi
e whaongana tō polkalame mo tato le tiuni. Manea la vai to le polkalame na leo e wharia mai. Ia o le saminga o le toi suinga o ala leo. E ta o le short wave o to inga teknolosi lea e mamau ai whaasalaunga mo mo le Pasifika. A tato ai le FM le whaonga tato nei ia e ngata le tato li o nei tato wawa i roto nei le mamau te le atu i whafopei o le fitu waru a mo le na whaonga tato nei tausanga umbai. E amata mai lungai taupo o le local estate mo mai le ala leona. A short wave la e pe e whapenalo na whaonga o le malosi. E whaingo fia i o na e fole lautele atu pe mamau me mo ai. Ia ai e mau ai le fasa longa tato Pasifika. Le lava va ia tu nana ia le minsta vai fa Winston Peters. Ia va samana ia. Talo fai vo ma ia nei umala to sami fo na wanga o suia teknologi tuai. Ia fa ngal teknologi fo. Ai ono va ve lo le so le tato talo no nei mal pulisili le o fai ala me o fai le sia la le ona nei mo po ia pe. Asi sulo tual pala ka Sāmoa Capital Radio. Mani lu su fai tu la ta. Ia te loa e se taimi e tatu o tu langa le. Ia leo tatu e nei tu inga metotia leo whaonga tatu. E whaonga o le Facebook, o le YouTube, o le tatu app i lungo le internet. Ia o leo lusu fai tu la le aso le whaasa lau fu tatu. Mo la tola tau mamau. Ma tau leo la e malolo i po i na isi lai mamau lo i temine o tato ia ai a malei fo mai tai au pe al fai mai e ma fai ona ki mai Sāmoa Capital Radio ia e mau ia fa sa longa lau to e va to fa sa longa lungo le ia pe o swinga na le o e nei e le pe sola e a fa pe na le lua alto i tu la o mo lo le lua e fa ta dia le si lu su fa tu la sta to e mo le si lo tu la le si aso ia ni fa inga le o fa ta to le tio e o mafasa la ngole au ia na to le to ta mai le fiafi e mo wa se fa ngolongo le pu ia e mai se polkala me se apes pesenga e fa wa ya wa el tentunga a fa pe o walum fa na we pese pe Samoa e va vena la to lo o pu mo tau tala i mo fa ngofi ai ona a fa leo ia e tulanga na e tatu fa sa la mele o mana avele email mo ma congratulate ia va ko ma lo ale na fo o mana ia mali tulanga na o to o na ngai na ele Radio New Zealand ya mata o lia va to fa e miliona le na ve o te le o le tu pele o ta tu va pia yo ese miliona ele o ia fa te si mal fa miliona na ave fa nga nga mana fo le na na fo ya fa solo tu I tato I tala fo le nei vai aso fa no al fa no atu mo sanga talo fa nei fo ma I al mato tu malo po fo ma I mato fa ma I al valley pe o le o ia mai singa luinga ia fa popo ia I lato fa mama ia moenga ma fa ia moenga ma o te lo le si tu te lo doctor si ele fa ia lo moenga le fati ale o sa fa moenga fa ma e matau tia le mele e pa ta va ia tu tale o sa ia te le lopo feni la tunu e fa ia ni fo mai ni moenga va pia ia ale o fa mai la to tu langa na we wa vo le mana ti pi se stanga te fa inga luenga fa pale ni el package el malo ia e o na itale se fo mai va pia te le sa fo se moenga te ia wa sa va ia lu Australia wa to le fa se moenga Australia a tonu va nga e tau va te to fo ele malo fai fai unga fa pia o tata fai ngai wenga e o lo na le fifia e te fi wa to tawa na to si to tongi ma le afa mai le e o le la tunga na te le to va e to salamo e mulmuli e o le si me fai nga tai fo le tu langa le tato e to tau sanga fai nga malo a umane a polale finanga lo le tua pola fo se filinga to te lo le tunu ai fa pe te wole to pale mo le malo na mo vole si malo tau to fa tu langa le me ye pe le vo ye le malo le fa mai la to le vo tau fa tu langa le la to fa te ngo le polytechnic o la to na mo si me e o se fo malo le no fa pe o te le pakiti e va ya to ali si swinga ya le ho e fa tu pula ye le fa utanga te nei ya ava pe to te le tanga te ye o so ele le fo polka la me so fo malo lo ina ma fa yo va il fo mai e malo tu amala tu al falma
Yo to telefone na tangata mai. Monele. Ya atono tauna ito inga moenga fo yeni mo disposable na uma fale ia. Tu tanga. Tanga be pa ila wea na mamfa ngama tia mai. Ya fala be fo ya tia ye telefone la pisi o le ta recycle la pisi. Ya le ropo la to inga fainga e fai ye. E o sau neile o le wha matalanga lea wai le ia tal tono to te leo tanga tau le whai o ma moi whan mai pe a meni tanga tau ai. Whala le taimi ta se a ta wawa i nei ngā luenga nei tanga tai e whai o whai nei tau soifua. I le suinga o moenga se i tu lou a ma wha mama ma sui atu mo leisi. Ngā se le so o atu. Ele pupu le taimi e tau mwhai e ia mama le leima wha atu langa mo leisi ngase. E vaina o ngā luenga ia lela atu fo i fōma i la tau te whai. Ia o wha atu aia ia tong fitinga o tangata le ngase. E o pe video tu wha atu lesi. Te mo i mai alu vai mai whakari se umon whai moenga le uro atu ai. Ia. Au na wape. Sa oi whai moenga le so o la tu vai mai. Ia o tu ai ngā tala nai whai nei fōma i. Ia ama au tai e mata upule tau so fōma ta wha so solo tu ala i le whatu ora ma le vaenga i le minister ia Riti. Over to Minister Shane Ritty. Bea o tia i ngā ruanga le leia i nei o tele ai ala whonga matua ingala o tua ia le ngā tele tua ngai. O fō mai ia o tangata i tū mālo. I whai unga a mese fō i tala ia whai i li potiena ave leta o whapea. E se furu wha layers. Ia atono le leia tu so a o vaenga e se o tunu mai al tai ulo ngā ruanga o mai tangata le. Ia e mai la vea ma le patient o tangata e o ngā uma tangata e a whamau tō tele tangata ia a. O lea la o le loa nei tangata po leane me whai. A whapea le tā ua nei tangata e tono a vese e na whai teo leo fo mai. Oi la tangata e whai o mani po te masua e mai mea mo mea mātou. Ia o tangata na le wha mai la tō ua o tō tele ia. Ia vui tangata whai ngā benga. Tō loa. O lea na ua whaitio ele fo mai lai nei ngai pito i mātou. Na interview nel tai au ma whailana whaitionga. Samana o mia i el tangata oncologist. O le tangata le sa ma vai siaki mo me o kāne sa ma mena. Aina pāsi e taimi tausanga ma vai whai le. A fo i whasalau lea manoa. O lea na ua maul tangata. Ea au le mwhaina na employee le se paket. Wha mai on sa i mai se wha mautou mai le. Lea fo le paket. Ina ilo le pe mwhaina tongi tangata le ua. Tua i le fifil fo mai na. Ewa mai o tangata nei le o tangata whaingo fie o na maua. Ea mo mai lalo nei. Ai mese fo i o atu no motu i maa pito i maa tu o le motu nei i maa tu. Ea wa o te leo fo mai. Ea mai fia nofu taulanga me whainga bengai. Ea leo mai a verunga. Lea lawa mo. A leo whai atu le mwhaina na employee pe whainga bengai. Ea ma lato ma tala whaatali sei. Se ia foi mole tonu paketi pe lava tu pe tongi o vainga uma na le ofifiel to telo to la foi le so fo malo loina e tate no fo ama misialo fa foi es falto ia machi fe pule ai apa ia o tato ma to mai Sāmoa fo o le pule ile New Zealand Health e o le o tele no tie malato ia fainga fa polkiki. Ia, no tau lia watalu ni sa tal no le board le na ia. Ia, ma tau lia le board le whafoianga luenga ale fatuora. Ia, e ho le teimi la to e sui e tūlanga. E to lima e la to e le to e mana o e to e whawaola to. Ia, o to so wha maa vai, mure sain. Ia, saun maa lo le nei whambai sec le board. Ma tau lia la o mon wha maa vai tana le se me sec ai fo. Ia, komisina. So saulo mai sila fonga o te lo whaia sina mafa. E foi financially illiterate. Tu se lo fatu e mato ile loa i tangata mo meu meta ta tupe. O le tele o tangata ia. Sa pule, o si lai pule i mo meu fala putonga. E le se pule le mamla mo le faitonga le. O me tau tupe. Ai ana tu se lo fa mai la to tele tu se la to uma ia. Ele o nofo le leila mna tangata na te mina o to feita ia. Moni. E le le to inga tana e fai.
Awai ino no foni sanga sa pe oi la fia lo fa sanga lo al fa ngai le fa ele mista tu pe mal mista o mal palmia e tawa no fai fo tangata nei o public servant sai pe o la to voile va tu fa tu tangata na palo tai o te to malo mo fai fa le a tu lo so no fai tala e te le ala fia ngai no e listing o me fa no ai ona fa popo tu ia male pale mia for sanga ia po la fonga ia le minister tu langa ia ele fa fia lo fani ele tu no ai pe fa se me ele va manisio te tato va ia le vo ina so mai tata no va so te ia Helen Clark ia mai foi Bresh John I foi le sa ta yulu foi le act ia ma fai la tale fam talanga ai fo il tato palmiere nei e pe o le o au o pipi ia o ia America ai de il tato vano no fom saina le tele tu per maro New Zealand mo mai ia pe o mena e fai tati le fa por ki pe fa filme tu ai nga le au tu le au ne le ia sa o le na filfilia nei ia sa lo fa wa be esele committee le po le board le alo tofia tol komisina alo fili ma tangata I pe ni fa tonu e to fai to malo no ma ai ngau to set advisory busy advisory committee le o la to va yele tu ma tu e to se le o vai fare New Zealand ai to fu ngata ma va yele na va nga mari poti mai e o nga va na le board no fa o le board sa va yo mo mena ale fo mai le o nga le po le tu li e fa punga na la to o se o vai ia mai lo le le totasi ai ma folo ia o le ngaluenga te lele na tau fofo e mana o miele poto tele ale o metanga te totasi so foli tono me te lele ia so o mo lo mistanga te me foto ai ia se tato vai a tonu ai nga talu si ia le lei wai o le tuai o le lei o vai nga le o le fainga ta fo ina o so lo ngale ngaluenga tau fa mai ni New Zealand ai tato tapua ia ma talo ia ia sa ia faingo fiena fainga alwenga tate lo fo I le tai ulu mo o le fo ngalbenga le ni I te wa mo tia tu I fa por kiki le fa sa ole ai o tai el vainga le amasanga ia le utato va ai le tele fa fitau le maltang fainga malo fa titia tu pene mo se fo malo no ai ole fa no anga ole sunga ia palolo le mata no va ia sonei o mantua tele o nei vaenga ia unanga le mo press screening tele yo le la topo kala mele sa fai le vai stalwai ia o le to tele o tinai le io atu po to mai tai fo io to mai tai Sāmoa ia e le io atu e fai lato o la sa ia le vai vole DNA o le o atu I lato appointment ia pe o sulang fa no le tam fai au nei vaenga o le o amatana fa titia mai tupe ma vaenga nei ia ai le o fa nga la vai tato o ma nei fa te wa la ngal ta pule ma sai ne ta noi amata ma le lua fe se fulu fa tato por kala me fe nga mal so fo maloloina ina ia ta mo fa ia tato la nga nga le nga tele ngan Sāmoa au si motor Pacific ia ma te fang o te pe ia tato atunu a me se lava I tupa se pe la por kala me le mo le tupa ta mai tai ina ia fa ia siaki o susu press screening awai ina matanga mo po kalamelia ia o le fainga tala to ia le usa wa le o amatano fiulu al fale vela ve ina isi e o tato I tupa ta mai tai e pe e fa tu matai we fa ia su engane o lo fai fo le taimine anta to vai le o te tipi mai le malo ia paketi ia a fa pera le on fa pelo le malo ia la me la tele pel paketi le fainga le press screening anga le to tele ni so fa ma ia te fo le o tipi mai ia e to sala mo ta to muli o le o to fo abel to pel malo e nai to e matoanga luenga o le long puili le malo le tino ia ma fa mana to mantua o le tutel tanga te totasi o le va ia le o lo so fo malo lo ina le a fa pe o ta maule ainga ia e tauno va ia ma tu langa ia o malosi a fa pe la te fainga ruenga ia va ai wa o ele fa mo ele ainga a fa pe fo tina e ta wo polo no fo fale o fo e tauna e va ai le to ainga ai mo vai lo so fo malo loina pe o tulanga na e to e
whango tui pia o tō ina ia Tautua nā, wa ia wano tātou le tū mai sui fua malolo ina whaifua i siaki. Tātou e whaonga. Wa o si tangata e tutongi. Wai o ia tangata whapito le free. Ia o si fo ina tangata, ia o le tutongi. Ia o le si o le vana mna o le whaisen siaki. E le si tupe whaia. Nā, sa o le. Ia, ta ua tele wha manatu nā. Ia msanga se i whaisina malolonga pupu ia na toi tali mai le toi wha awau le pokalami. Ia toi whaatala whātu ni nei wahenga o le tai au. Ia o le utoi whaawau i le wahenga lua le tātou pokalami o tala la walunga o le vai aso. Taltanu atoi me le fionga le li pule whaalau tele ni so wahenga o telefon nei vai aso. O le tūlanga le wahenga fo ile le GNA Science le fo iwa o iei le whaasolonga e whaititia la tau tangata whainga luenga o tamu whaila vai e se whetu pei o pāketi e whaasau mai tono o tala whaal tupe ia matanga luenga te tasial malo. A tonu o le whaawawā ia fofuanga le malo. I le tamu whaile matanga luenga se mawaenga ia whaatonga le whaatupe le malo. Ina ia
maua ia to ngā tupele mo mia le malo I sefe. Ena ia tau whawhitawela na paketi le tu whaatasi a wale nei tau sang whaatupe ia malesi tau sanga ngai luma le fufua le malo. Ole lau ba ile malo nei ole manatu la to e tau ana tau mwhai e whamai la to live within your means. Pe I tau na tato wola whalangolango I tupe tate maua e wola tau na ai tā lafu. Ele o mana ona to e whaini ai tā lafu o tili. Ai tau mwhai ai tau sui whaingo paketi ma sui. Ma tau lia la a tipi le paketi. Ele isi le lawa tupe tongi tau at whainga luenga la yet. Le o tato mul mawina telo mtanga luenga le malo. Le o umana vaya isi. E o mati te minei, o la iei mtanga luenga la ea wawa ia o na wha solo ia na vaenga se tonu mtanga luenga. O na whatala noe lau whainga luenga ma o isi wa ofa iei pe aveile o fofo ilele. E ma whai ona e tarsanga mai fia moa so pay off wha mātu sa lela e no fumal ngā luenga i pe moa o le tupele ta o le redundancy. Ia ona whaile i fo whanga whatal whea ngai. Ia o isi. Alo to alfa solonga o le to e na mia le vaenga le I tono mtanga luenga ia mo le upuna disestablish o to e solo ia nga luenga na mo fo le na tangata na le la ta to lo ne isi mtanga luenga o le on se lau o isi o la talata le afe o isi o va le afe ia fo nga mtanga luenga tse tangata la e pe tu fa tangata ia o ala to ia fa ma vai o isi la o abe le tupe na e pe no fo mo nga luenga. Ia a o isi lai whaatali le unga o mea lai whaasolo nei ai. Ia loinga, na stress mai ana I tangata mai a oktopol tausanga le na te o mai nei o lai. E alu ai whai ngā ruenga ai le o lo le ia pe po le ale tūlanga I oela na ngā ruenga. Le ala wa ta mai nei fo I le a fo le vaenga le whai mo mea soso nga whaasai nisi nei New Zealand. Au vai le tūlanga le pe whaase lau tangata ia le la malolo mai ngā ruenga ia mana tangata ia le o whala to e malolo o te lo o istanga tol whase lau o lewa no e sama niusi lau o tangata whape e lai mo mi e si ia tunu I ngā ruenga ia a le pe e le o matonu le uwhaingo fi e pe e le amana ia nei I teimi nei ono tūlanga o tupe ai le tauna wawa I mamau tato o wai o lewa o mafo I tonu le malo le neima le malo tonu niusi lau e mo mia tātou le to mai lea e to ngā teknolosi. A waia ia fo me to tia fo o to ngā luenga e mo e tupe. Ia a lusi nei la nei tangata ia. Ia o te lea le si ama noa nei le la la ke sinu. Ia e o ngai tātou stemi mua pe a e to e ato e mai a wha pe mai. Ia o le tongi le leo e ne matau le la anu le lule tong. Au to loa to ngā tupe le so e o to. Ia nā te rea le ti ngā ina so to pe. Alei o whapea mai mau pe na lava fo into pe Sāmoa e watu ni tangata nei Sāmoa pe o tā whau Sāmoa e whainga ruenga Sāmoa e whaisusu e ngā Sāmoa e whai whala tonga I a taipe o le Fred Hollows ai e la to anga whapea la I to I ngā wano whapea na wai e anuanga inana I ana watu I le la to tangata nei to no iuni se ilongo ni me whapea na to a whaingo Fiona ia Ia a tate atonu mo tātou le tala no I mta apu nei. Na alo tā lofai nei a inga e a fia le mea nei wai pean tata noi. O teimi nei, o pa wal whatau ngo whale ma isi mea lau tau whatau o tu whale o a inga a. Ia o isi o whainga tāna tongi le mokisi. Ia. A whape tō rua tangata o le a inga le unga li le whainga ruenga le malo. A le o tau whai wha malo lo. Tua te le alfa le tō. Ia nai tangata nei o scientist ia mame ia lona winga fo ia o altulanga na mai mau ia to mai o nei fai ai I'm a fofolan malo ni sila ia unga e tau ma fai ai o nai ia tamu mate ne the avile science ia na ale ia o le la na avile science a le la o termine ia le lola po le famai mau te avile science scientist a le o le sengalu malo ese foi le fa nga o e vai nga o nanga fa to stala ma o nanga fa sala o le AI po le po to foi le fa folinga masini o tata pe fa le wai nei vai ta no le pi e a fa ina mai le o nanga vai nga le NSAID
mi po o le vaenga New Zealand Herald. Salato to singa lena, po salato article, po salato se telefona tu I lunga so te ingai ai sa tu si le vaenga sa tu si le potele le teknolosi. Avo le me tonu ana I Taipei University ma o la o fai tio e fai a o mai whaonganga e along whanau o le mene o le artificial intelligence. E fai e la to homo. Wa a whapea watu nei anua tusi mai se tala I le whatatau le climate change. E na e aluala i e amai runga lau AI o ela e la po ka fai write me an assignment or write me something about climate change. Ia no folole por kala mene tusi ato mare me a roe avela pepo uman tusi. Te fa pena umal mele na fai la vanga le editorial. O se vai nga tu singa la to em fana piki no temata o pia. Va pela o ele te edita o te tusi to nualo ma fo fongo le mele te vai ia. Al meno fai. E o tu si mai ele por kala me computer mena. E na mai no le tulum. Ai woni to ese si alo va ai po fitau le mele man na o. E o lela o piki eisi. E o nala o whale tonu a nei. Tu sai, wale to e whatu to ina tangata. Ma leo welo nei, e le o ango le le whaingo le ngalwenga, le o ango le la to le whaingo le ngalwenga. A le pe o whai tu tia I computer, machine computer la to e whai a mai tonu ma. O le polenga la nei eisi. E eisi me e whai tau e tato. E o me tu si le AI. E le tusinga e se tangata. Ia, o le voi la vele te lo isi me e tata vai lunga ata le ta o deep fakes. Ia. O le ata e vai nei pei o tangata moni le te vai o le folding o le tangata o le tautala. Ai le lo. E ma fai a o na fau le pe fai pu e mai le ata mai tu ai. O le tu ai ngā tau whaasese na le o mau e ne tato laluranga. E te lea le tato a whaina e pe whape o te muli e stangata ai poto i e whaongato ai ngā teknolosia. Ia na e whai tau atu ala ia ma e sise atu ai a te leo le taimina te whai tau atu. Ai ma ne le whai mtaratala no i stangata pia e halau sisela na tau pulea. Ia ma e whanongolongo mai foi a whape te whanongo mai tala whai atu mato e pe te masalsalo. Wa ai si le tio palangi po ai fo ni si le tio. E whape nana e sa ididi. Ai pe o le matuanga luenga le me fo ina fai paanga mo le Radio New Zealand. A wale matita tonu ina e fai le lea la tonga luenga e fatu tua ina fo. O le mela le wa mai nel mata upulia. Le la wa mata na fai e tala istangat. A o te le to e fi fatu tua ina le te ulanga le e fa le tonu le fai ngola tu tu singa fa pia. O fa lango le computer le fa lango tanga te fai luenga i New Zealand. Sa ai o nanga te tele e fo ile e te alu te lo ye po se tala mo I po se tala se sele te va ye fa sala mai lunga pe o Facebook mai si o nang ya ale wa mai vai nga yo le tu si ele masini le tala le te fai tau ai ya o pe se tala fo o la le va ai when fai nefsi o la lo va il computer le vole all black si lumana ye no fo lo computer va o solo mo si mautala fai mo ile all black ki sa lo fai mai lan tala ia fai tau tu lo sa pe so le vai tu tangata le tau na piki le au ale le piki ia o lo piki mai el masini ale piki tangata ye ia pe o tu langa na ia o le ta no foi vaenga ia al versonelia foi sa ia I lunga la me o so ta inga vate kono lo si le sa vale tonu foi o nanga le Microsoft pe o le na mo tu sia mo sina taimile a fie foi la vea la computer fai ma moi e fai o la tata mana tu fa o mo nga benga ala mo mai computer pe so fa pe o mo ele le ya la se foi si taime mo foi la to vai il fai nga siama fai nga virus ole mele tu matari vo satata no le crowd strike le na tupu le na pepe o mo le tele o si musini ya ole Microsoft ole tom fingale ya le ngalwenga le company na le crowd strike ya mo le Microsoft ola to we fo me pui ya e por kala me le Microsoft ole saunga le termina e o mai ne ola e fa le ya isi va nga le vela le Outlook mai wa ele Gmail e le Outlook la le fa nga ya ulunga I no lo fole o vai sole na te no lo fole email il telefono e foi il fatto taul tato fa mo le no foi le stofi
ai uso mal te fono fa ali mai le email ifta ari o so ne lana ta mol tai au na mai na uso ne fa pe wala te mai tai au fa pe o io tai au le las falili ali le la stofi o fetu ona pona na foto ia na filoli na foto ile mena ia pa foi le na fai ma pele ia nana o tua ia na mo le ia tai pela mele te to tele na tangata ia pepe computers ma tau dia ata to fa ngo langa o me sota ia ma tangata ia wo e lo pola le email la tau na e wa o isi tangata e mo lo email o le sova i mo me urgent ia me fo ia tau na italia le termina e isi vai nga tu e se te fai lo su nga fai lo tat a pe lo la computer wo le fai wo le lo pola le mele tau no fai tai o le po tai o ia pe o mena e tau ala na piki le telefoni pe fa pe te lo tangata le fai vai o le o pe le ia ale anga le no fo te o a fai na misia pe o le bank le mai o ia tali tolu nei tongi te o mo se percent lui a ia tamatonu ana mo lo fai lo o le ale le tope fai na vile fai fa mo le tu mo se sia no le si tu pe to tana no ia o te no fo i mo lo tinga ina ia le na ia tai me e ma wai foi la vainga ia siama ia mama i fo i pe fo ole tangata yo e le va pe na o tato e la vive fo computer ti o so ma tato telefoni o tato telefoni la ele siama fo le pe yo le pe no mo wai lo le si tu la na e moni le e le mata o pula masanga i si taule le ale o le tutongi ale mo kesi le fale le fa pe leasehold a o le fale le e tauna a pe wa mau i stanga le ona o le mo mai fo ila lapta inga in tanga tenta o fa pe mana yo i tonu ani sila ato e si vai ngole tunu o lo mo wai fale e faulongo se fanua ai lisi a fa pe o e se o polo ka fo le so funu en faina fa o fale na ngo fo le fa taule fale a fa pe le mo wa tu le tala i le sanga tana fa taule fale se la wafe ai tu tongi la le lisi o funu le tu o lunga le rent ia o taimi a fa pe lu se la lima se fu ala na fa taule fale se la wafe on tu manga ia mana ia ele o se lima se la wafe le taule fale le ngi te le ala o se ai tu tongi na tu pe le lu se la lima se fu o le fa no la vela o mo me o fale o mo me o fanu pe o le o tato i lo le mele ni e alu e lunga le value o fanu io nei po ro sa tango fia ya sola fits folo vai tau fits folo po mat sa tango fia fanu au ni ia walu vo lunga le tau fanu nei po ro vo le to tango fia e la vei la mene o lease land alu lunga le vetu ano fala le council fa pe ma io to rates ia ia ma tau dio o council le ma ia rate of fanua ava pero lo fanua lo poloka le fa ia sintele a me le rate tele e na no fo le si lunga le rent ngata le no fo le tu sa le pe fa pe o mo te tongi moto ia le fale le ale rent le mele no fo i wale dis e tu tongi ale la fo le vainga na tu a o lo le temi o tele ai lunga a si me le lo ni mo se fo le afitala te ilo le mol tanga tele fo yele fa pe ata Italia free hole me ni te no fo i mari to tele fa pesi ia ala fa mai tanga tele ai walu lungal tau le rate walu lungal tau e mani simia a pole mai fa tanga tana le o le value ana te no tongi o le melene pela le wa to e fang wele mta pole mo ni tanga te fa longo i o se tu se ala fa mai fo tuama tala no ma siaki e mana ia lo mala malile mana ia pa no fusino fo se no fa pe ai fai le se tu lango le lisi ina ia mo se la tau sanga ai tu maua ai o fa pe amana ol puli nga no si lungo le ri e mai na via tu mo e ai tau fa se fe nga o e mutanga te ona le fanua i la lisi le fa mulmuli tato o le lisi ale la tu ni ia o tau sanga o te lo Sāmoa e pe la te lo sful tau sanga masui a e fai polo ka te lo sful tau sanga ma fai ia o ni e si fano ne le fai mo no fo a ia la to fe ngai e iva tau sanga ia a fai fo la le si fa pe ia baba i te o ti ngai na la te mi vital te mi ne tau mo fiol fale ia o mulia ne te o ti ngai ne
O le sila tangata na le fai tau atu. O fai fina unga i wana sa wali ese. A o tia i ele fale le ana wha tau i ana tupe to e renovate le fale. Te whaafo. O lana ia tana. E si le lo sa wali ese se whelo ma vau. O le te leo lo tupe nalu malana kiwi seva mai to e whaafo o le fale. Ia ai ta umai o te leo i o le tupe tau na tomu. Ia nau wa pelo ia nau alboka wai. La ya lo e leo no fole le vo la polonga ya le mele la ma fo fo le tupe wa ngau i le fia ia no ngala lo la ma tu tongi to pe mo ke si o le mele le foi le o le finga ta fo yo le si va ale pe no va to la sa vesile le loia po le a se ia me loia ai na pe yo o fa to anga ave tanga tane i to inga ta po finga ta fa pe o le o te tonu fo ilana na sa wale ma fo lo ye te mina na iva ai e de e mo so na yema sa lo fo ipe ma sa lo no va be alu lo ngal tau fo no yo kilani ya ma tau lia le alu fo no yo o ta milion na tau fale ya alu lo ngam le value le tau fo no e pe tu langa na le mo wa ina istangat amena mo ila to ye na fa tau fale ya sola ya United City pretty out here. O to ia le tau mwhele teimine o le matua i ti ngā le mele iai. O le tangata a leo vai atu o le la tu e palasi a matan sa ula loia mo kesi a pasene tulu ia whale tupe New Zealand. Whapena fo isi no i whafo atu New Zealand. E o te loi o ana whaisfol sanga le whale tupe la tu i sau fo ila lo le official cash rate. E an whaso solo i lalo wa a saulo i lalo. E an whaingo fie fo le na tu e whaimo kesi ana tangata ma mga whatire le mai la itala fu e whata wolfale. Whainga tāne vai tāua, whai ora tonga fo i le rent po whale no whamauto. Ai e la listu stu singa le tate wawai atu i ai pe fo i leo le capital gains tax pe le o se tali lea po se wha mama awenga lea i le tūlanga tonga tālea po le ngā whatia tanga tau rent po whale no whamauto. Ole mata una e o fie nei tau sanga fatale noa. Ole sau ale whainga malo tupu lo me wha pe a mai lunga. Ole iale tel tonunga. Ole ale mea leina tapela whanua ne o tangata. Na whatau ne o se whale po se whanua e pēna le lo se lau lima sifu. Mo te i te mila le lo sifu tau sanga talu e mo whale ne po lo se lau lima sifu wafe. E o te mine, whale ia le tate wa e tu i whaful whamalamba i e lauta i vono fit se lau, vol se lau, whawhi tau whale ia. Ai vai fo la le te leo whanua le ia. O lono winga e lata le miliona ia value o whale nei pia i tau le e te mine. O lana e sau le taltonunga lea. O la me o le tonge se la fonga tangata i ele na wha tau le whanua na le whale ma le whanua, lo se lau li masfunu wafi. Ai o le teimia na tu e wha tau atu aru le fata inga wau se lau wafi. Nea te awa mawaela na profiti te le ma le lo se lau li masfunu wau se lau. Ai le ma se la fonga. A o e mau le wafi ngā ruenga so umale la e peita la fonga i tupe le whai a. Tu sol la fonga i taunga tongi mai i le profiti le wa mau me le wha tau mo le whale. Mea na lai fina o e tauana na tax pe whai le la fonga le profiti. Ia me le whai. Ia e alua la whatau tai pēla o meo li soula. Na lai titi le tau whanua le whai e profiti o nata lea. A le walu lunga lea mea ia anofu nei lai whatau atu. Te ale o te lea lana tupe mo. Ai le mo se la fonga le whai. A tonu fina une tangata. Ia le se la fonga le na pay rates. Ia anana o rates na. E anana tongi o rates e whaangai sua vai. O le awala le te whea lua iai. O ngō meo services o ma le te whea wai. Ai leo whai la fonga pe o la fonga tātou le ave whai whale mai. Whai ei me i o a onga a. Le au whatasi a tutatou la fonga le maru. Na tu whatasi le whai mo me o nanga le whasa fua le atunu. E hoi ana i stanta tōna. E wato e halo whai lunga rate. Ia ai talo o whai ia. Le mea e tapu ina whai. Tasi mea o le whalo e tua le pea o le pei o le la sau a numunai. Ama te mo lo tupe na tangata i le tau mo tax. Wai ele e calculator le lungo le e vaingo le budget le malo. Ne fa pe alu ye su e ina e mfaina i loai pe o po mo so fa manianga po e manu e to tongi na no folo le calculator ta ma ia
Bava ai se mana meso so ni ta mai lo tutongi mai vini mai ofisa ma tu tonu ina ta utu le pe festo pe temo ai vini mai lo le atal ta ya ma vai tonu e fa ngai la ta atal stemi ai o mi numero ta tele pe visen tu pe mo sa onle ia vai ngai ia le fofonga malo e fa pe ai fa ta watu mo meu o lai sene vai mo meu casino po talo fai tu pe longo o penga ta fa ilangi wa vai nei New Zealand e sen me fai malo e sen me fai pulenga no mo toni se pulenga no to isan fa ta mo meu o mo meu po pale TAP po mo meu papui e mo sa mo le bo tangata au vai tu me va pe lo no winga e fo tangata e fi fa ta fi fa ya la to mo meu ta longa tupe online i lunga fa ngal internet ai avele el malo la si ai fa pe tolta usanga ave ia mai tu langa fo ia inga e pui ia o fa le vela o le casino ta tola e o kila langa le fa sare el malo ni usila o lo la toli stala la tola se ni Malta ia na fa lo la ta longa tupe la lo ngala i tupe la mo mai o te le rola po fe la pe le tax po pe o Malta po pe nei po ia ai leo ai va per malo la me wa mo me fu stato tu pe i per fa ia e mo me o la fonga fo ia ala to mai business ia ai o me na to va el malo si anga ala nga tu pe e mai fa so ni na fo fanga ia fa ni le la ta le va no le o te lo le au gambling ne va ngale va ia po le ma fa ti o tanga te me ne o ta no nga tu io la ta to ai nei fo la fa ni la to e te to na fuanga ni e wai a fie fo i tupulanga a mesia te mai tima na tanga te faingo fia na se lungol ko o la telefoni ma o mi ai ma nga o tu sa leia ia o vai ngai ai ta longa no va va tu tsaina o ta longa le olimpika ma ne ni sila lo va tu ko wa a e tu lua e pine au na tene e to lua ma fine to lua le a pe e ala alo a fa na o to lua le the women on ma tau tia ava pe ona itina ia le fa na a le na kolingia mo le mele fa mo ya ale na fa tau sanga le o ise pepe se si ale tam fa ya on ma tau tia o tu langa le wo ye ole na si le pepe ma va ele mele pine uno lo ne ole fu tama titi le ma vo fa pe lu manai sa o ali tala e wale na ina wotina monele mai le au la kapil ta tu fitu pine au mo na ta to o mai tene to ro pine au o tu tama e se le mo male ele seguiu e le ai o matau dia o tangata no uma New Zealand pa wale me manuele au soka le sa ma wa e fo ime sa tam pai le ole ka na ta wala to le sa o te lo sa ta ona mai ni points mo New Zealand me na me lo le fa sa lo la to le square e se nga sa ta ona tutuli lo le au le na mai ni points mo ta to ya to no so ye fo ni le lo le au ya fa la pa wa me o me tu so to spy ya le stanga to le 5 eyes ma ta le vo ka na ta ye ta to di ma mata vo le ta to ka na ta New Zealand Australia ma vo Britania. Ya, ale o mai to spy ta to va le lang. Lo ngol me vo na le tu po le di ma mata le nei o le fe va vai so lo ama. Mo spy lis. La mai le si. Ya, fa time sanga yo no time o i vo ispo kala me o fa nga solo mai. Ai o tato po kala me na ma lo fa time la lo fionga mo. Hello telling on yem tau. Yo tato po kala me na o tala la volunga va ya so mo ni fo yes fraile. Te mo fu le fa poponga le vai so fo ia mo te minei fa soi fo ia ya fa soi fo Fire.
So e whaatala whātu le tātu tino ule nei teimi o le tae au le wana minuti le ute ni li tulai se fuma tasi le tautua le si ufonga la mui Wellington le Sāmoa Capital Radio tasi ono te si ma le tasi whamo lunga fo le tātu apia folinga lunga le tātu YouTube channel le tātu api whanongolongo whaatala whātu mau folo whātu i le nei tae au la uta ua ora leo marami tui tō whinga whaivalu le o tātu whailoa i le nei teimi o le tae au o te fia e whailoa atu le tātu tino ua le ua maua ia se awa noa ma te whaatasi atuai ia ma le sunga ia Nathan Lopa ia o se tasi fo i alo le tātu tunu e le toi tau whaailo lona fo i tūlai mai i te tono le tātu community le ngā te mea whaia pori rua ia wailo o mai pori rua wailo o fo i Wellington ia se uso le ia Nathan i lana fo i tautua ia mo tātu tangata o lewa se e le tofinga Polyfest ia po le festival coordinator ia o iolo taiulu i le wha mo le Tekiwa Nui Festival ia mo le neitu sanga rua filosu mo le wha ile nei fo ia polo kalame le masani fa ngoi nei tātou le Polyfest
ia o le nei tausanga ia le ufa ingoina o le te kiwa nui festival ia fia o le umaua le avanoa ma te whaatasi atu i maleuso ia Nathan ta alofa Nathan ma alolo sifo manuia a ta alofa atu i leuso ma alolo sifo alo sunga Mari whaatai tele lava mo nei avanoa wha auro we tu ina mai acha ia wafo i tato wha moe la to whaatino le nei vai aso ia mo tosi le fia awa to tele le tato tunu o Sāmoa ia mo poiro fo ele o lo nei lo nei tangata ia holo i ngo Nathan Lopa ia o te saumanu o a sapali sa vai ia ma mota ai polu ia o matua o lo tina o pali i mo au sa silfanga mali as ia ma lo tama o eti lopa ia matua o tama o matua o lo tina ia le tama ia le lua ia li as ia ma lo le tina matua ia tai ula va fusfa as ia fa talo fatuma fa felo ia foi pa ia man malu le au whaafonga o Sāmoa, mahalo so ifu mau malangi Mari, it's great to see you, buddy. Mahalo, so thank you very much for coming in. Whaatai mo le whaamano ino lo teimi, te lo oe le si tangata pisi al neva yaso. Ai meise lava la, i o neva yaso i le te pose lilo, o le ua whaatau tūlanga i whaatau nu le pokalame o le te kiwa nui festival nei tau sanga. Ia e mana le tata tano mo moe lo to finga lewa iai, i o now the festival coordinator, i o wā fwoi wha moe nei, i o lo e tai urua i fwoi. Ia o nei fwoi tau sanga, o whai fwoi sina swing o le tātou polythest, o le na o kolisi, ia o le ua wha ai atu. Ia o le ua o fia i fwoi a e fwoi tō whai le tō komiti. Ia mana e fwoi te tala lewa no mo alon whanau le i tātou primary ma intermediate schools. Ia o le whaaftei tō i whai fwoi le tua mo le nei avanoa e ngā lue ia ma aonga o pule aonga ia ma tamaiti aonga fo ia wā fo le nei wha moe le Tikiwa Nui Festival ia o se platform ma whai ona wha o ngai o tātou alo ma whanau ia e to e wha ailoina fo le tātou pitonu o leo Purua ia ma Wellington ia o lātou mitanga i le ngangana ia ma o anga nuu fo o atu nuu ese o le Pasifika ia pe ona e sau no mai lau sunga o le taimi mo nei ua tāpena ise polo kalame whaapitoa mo nei o tātou aunga primary ma intermediate o le mea sa maasani ona iai ua na o kolisi sa awai le tātou festival ia au se lui tau foi mo tātou e anga i lumana ia e whaapopo foi ma nisi o tātou whanau mai le aunga amata ma kindergartens, early childhood education, so it's been an awesome journey in the last few months, working and liaising alongside our schools, all for and the idea around this platform being something for our young people, o tātou whānau o no foi whafo o tātou atunuu i le Pasifika. Ia, o le ngā luenga le whaawau o tātou, o se luitau le fo i mo mātou. Ia, ina we equip our young people with the tools to carry on their culture through dance and performance and language. So it has been. Ia au le whafta, ia to e fo i le tua. Ia wow, nei wha mon mianga these blessings that he has blessed us with. 54 years, Dr. Vaya, 54 years this year. Wow. 54 years this year. And it started off, in school halls. And over the last 50 years, it was left to schools to host and to take care of the festivals. We launched our Tikiwa Nui Trust. Ina ia mawhai ona whiso swani ina yo tātou aunga i le planning or arranging of the events to take the stress off our schools. Ai paua an me pole ia tātou aunga. Ia o le vainga o lātou au siva mo le wha moe. Tus na tāpena mea lātou le siva. Ia, tāpena lātou le siva. A mai a tia o le mamafa male. Mane a venga mamafa lea. Ia, awan. Ia. No, it's been awesome. It's been awesome, and we have an awesome team here from Tikiwa Nui, our board and our trust. It's a privilege for us to do this for our young people. We are stewards of our culture. We are not the ones that own it, and so it's in our best interest, and it is our responsibility to make sure that the future generations, that they are equipped with these instruments so that they can do the same thing for the following. Malo o te iloa o le whaalongolongo mai niso i lātou na whaia polythest
i le 90s pena na se siva mai vo inisio ma tua e fa long ma temini na ye se polyfish luafe por 1999 ya lo fa long mai o le fa wa wale le mo mitinga man fa mo ya wa fo ia le tatu nga nu ya mese le no tatu Sāmoa to ke lau o tatu umat Pasifika le ya fier fa mo ni mo le tu fa tai ya to le uso fa pe fo le tatu committee ya le poro lo na fa ma fa mo nei ma ne tata noi le fa mo le nei va yasu o le aso lulu malas for really fa mo ma ne le tau tala i le vaanga fo le pokalame o nei va yasu o le as fa to tonga pokalame fiania onga ina onga le ua o ta pena mai foi o nei va yasu wale tatu pokalame o le aso lulu le aso fitu au kuso o le afaia le tatu fatino tatu pokalame mo primary ma intermediate o le aso falaile le aso iwa au kuso ia o le pokalame ngā ua mo le ko aonga kolisi tausanga nei tusala ona o le tausanga mo le ua fa opopo ma primary ma intermediate schools tausanga le watea na ova le valu se lau o tatu tamaiti aonga na sa whenga iei ma le festival lea ona o le ua fa opopo ma se mani aonga primary intermediate se fulu ma le tolu ua ova ma le lua afe se lau sfuluongo o tato tamaiti aonga o lo siva nei tausanga o le valu kolisi o kolisi umai tutono poirua ia ma primary and intermediate foi o lo tutono poirua ia wa over le lua afe tamaiti ia o tusala this year we are looking at one of the biggest festivals in its history and so we're very excited to see how this is going to work, and we're just excited that we can open this opportunity for our younger children. You know, they used to have a festival that no longer exists, and so, you know, that's our job as well as Te Kiwanui, that this festival is not just for college, but we're trying to make Te Kiwanui a festival for all of our young people. Nice. Malo whawhatai le ua, wa ia tō le tele o tātua o ngā lewe iei whapena for primary and intermediate, per kolisi whapitoa ala la solulu mo primary intermediate. Kolisi las for really. Kolisi las for really. Ma nei tatala noi le a tūlanga o tātou ticket o te role e ewa noa mo I la tōe thia a waia tu wha mo. How do they get about getting a ticket? O le asa tūlanga mo mia o le afu ni tātou tau a wā fo ia le wha mo wha man mo le lau. Ia e mawhai ona e susu atu le te rau paraha arena e whaatau ai tickets. O lo iai fo ia le link e whaatau ai online I le ticket space. O links uma ia o lo o ilunga o tata upenga o ta inga o le Facebook ma le Instagram. O lo iai links e mawhai ona e alu e whaatau ai tickets. Tu sala o tau mo tickets mo aso I tas. O le aso lulu. E tas al ticket e se fullu ta la le ticket mo le all day. O le aso whaleile. O wawai ina le tata pokalame I sessions e tolu. E se fulu lua tāla le session a whai e te mana e whaatau sau ticket mo le aso atoa e lua fulu fitu tāla e fast fulu tāla mo le ticket VIP ia o le VIP o lo ia se special treatment mo la tolo tu sala o tato uma tangata poirua o VIP o tangata ia o lo whaatau e se VIP ticket they will be sitting on the mezzanine floor tu sala e fo I lato vaenga I le arena whapitoa mo lato e fo I lato refreshments that they can go to throughout the day so o le fast hun tala o tau o le tickets mo VIP tu sala o lo whapehel tato pa I mamalu Sāmoa o le oka le taunga tā o tickets on le tausanga ia Sāmoa ai o tupe uma ia e maua e toi whao ngā mo le festival le tausanga le sau e le tu e tanga e whaatau sau ta avale o me uma ia e maua e toi alu e whao ngā mo tato alu mo whanau mo le whao wau ina o le tato pokalame ma nei o le ue whai loa tūlanga le tūlanga o tau o tato tickets lai mawhai ona whaatau lau tickets I nā il whai toa ia po I nā full arena pe te asiasi fo I lungo penga te whai langi e mwhai ona e mauwaila vanona sifulua tā lai lea solulu mo la so atoa sifulua tā lai tolu vaenga o sessions o lea so for really se vangana ai e mana o si ticket o lea so atoa lua sulfitu tā la ia e ile ticket le fasu tā la ma ne fo I le ngata te mauwale avanoa te nofo I nā I lungo nfona ia e te tau mawhai fo e te tau mawhai fo o lo iei fo ala au aina e le o ni mea ai mamafa ai tisa fasu tā la o le hawhia o le hawhia mea lea ma ne fo le we fa ai lo uso le tūlanga le fa mo
le lei fo ile fa ilo fo tātou tunu. Langa e tele tau sanga e to tongi le ticket a toa le aso a toa. Ai tai fo sulu lo e alu fali. Tu sala la wava nona no fo. Ai le mawhaina wha Au tangata ia le tutu mai fafo fo ile la fio mai tutu. Ya wale se ticket langa lo tongi le tangata. Ai mani por kala mele wa ma fai e ona e te pikia e oile le vaenga e te fia iei. A umala na e sua e sele ai la tu le tangata le fa ngana no fo. Ia o le mafuanga na. Le mafuanga na ona o le ina ia te tala le ava no mo tato uma awa o le mesa iai e vave fo ina o sale out uma ia ticket o le aso ai to telefo i tangata le imawa se lato ava no e mata e lato whanau tu sala il mele wo vavai ina le tato pukalame i vaenga i tolu ina ia mawhai ona te tala le ava no mo mātua a lot of tickets were being sold out in previous years, and because the tickets were sold out, not all parents would stay the whole day. So they would go, and even though the seat was available, the ticket had been sold. So for health and safety reasons, we couldn't let people in still. So that's why we've had a bit of a change, so that all of our parents have the opportunity to come and watch the session that their child performs in, and then they can leave. And if they're there because their child performs the whole day, then that's why we have the option as well as a whole day session. Mana ia whawhitai le ua whailo tūlanga leo whamoi. Ole mana e fo il pokalame nei e tele i tausanga e o tangata to e o fo leo e whaatau mai lato mea ai. Ole ala suingo nei tausanga lo vai atu ai mura sonrile. Wai wa tumulo o loto le fia male oli. Ona o leua iai fo i lesi vaenga le tato festival o loo tupu i fafo atu o le arena tu sala e le ngā o le festival a loo iai fo i le tato maketi leua ta pena o mato whaing ua ngalue whaatasi ma le Polydor City Council e whai eisi tato makeki i fafo tu sala e le to e alumamao e to e whaatau ai sto me tau ai o le ia food stores i fafo e mawhaiona e alatu, so we have food on standby. We have our market that will be outside, so when you walk in, you'll see them before you walk into the festival. And o tato market o le sifulu le taiao e le fitu le afiafi, so they will be there and now last Friday o lo whaia le market lea. So Friday from 10 a.m. to 7 p.m. we will be having our Te Kiwa Nui festival. So mate, tell them out. We really wanted to make this festival one that was convenient to our community as well, and why not support Pacifica in all aspects while we're there at the same time. Mana ia whawhitai fo tō whaua e le tō komiti. Ei whawhitai. Wa oele stangata no vai atu risia so na e festival lau e sa wale valia na oele. Tu sa lau sa vali mai ai luma lewa. I kuako le gym. O lupa lewa i le maketi le. Ia, whawhitai le lai i le tātou avanona i te le tōian mamao ai. Ia, mwhaina whaatau ai a stau mawha. Ia, na tōia ngai le tōnu mai moa malango i a tātou alom whanau wha Ia, o le si tūlanga fo le mana e fo i whaailo le tātou tinu. Luso o ile a onga lea por kolisi lewa. Ia le pepo le hosti le nei tau sanga e peona i wai. Pe tu whaasolo i nei tātou kolisi. Ia, e le whaasolonga o le tau sanga nea o le aonga leo o le kolisi o Bishop V.R. College. Ia, o le tau sanga fau. Ia, o le kolisi maalosi leo Tautua College. Mana ia. So o la tō le la mātou ngā lue whaatasi le tau sanga fau i le whainga o le tatou festival mo le luafe lusu ma lima Tautua College. O lo iai fo i le vaenga o le pukalame. O lo whai i le handover o le hosting duties to the new host school. So o lo la vea ia Bishop Via di la whainga o le mihi whakatau po le poe whiri i le kai au. O volunteers mo le asu whalaile. O whaiaonga mai le kolisi le o Bishop V.R. College. Ia o ngā luenga ngā e whaatau ia le aonga le o Bishop V.R. College o ngā o lātou le hosts. Mana ia, mālo whawhitai ia Bishop V.R. College, ia o nei tausanga o le tausanga, ia ai mese fu ila tausanga fōleo whairo mai o Tautua College. Ia uso, o ani fi au e tauna longo le tātou tunu, wārta pena rātu mara solulu mara asfarili tūlanga saonga le mu o ani me te tauona i loe tangata ili anga ia tu tai i Polyrua le arena, ia o a fo ini vanga fo i marito komiti,
ia wal saunga le muia ele e mana ia pokalame pe a sa mauli fa mo le ni nga foi ni va nga foi ve tu fa tu puse vesi o le Polyfest e sa le vesi nei festival o lo ia foi skula ki e tu i fe to o mo le arena fa mo le o se to e fa manatu ai foi tato matu o le festival le o mo tato alo mo fa nau ele o se festival mo tato matu fa mo le tu o le avanoa tato whanau e whai lato whawhiwhenga luma stage. Ai le o le alo i lunga, onga o le health and safety. O le mele te manao, ina o le toa tele, o le tele i o itu la o nei tau sanga o aso ma maasina ma vai aso. O nei tapenanga o whawhiwhenga. Ia, le manao ina to e whaaleanga ia whawhiwhenga o le ua tapena te maiti. Ile susu atu o tato matu e lunga o le stage ma ia o tusala o whaalalo umanga o tato o anga ma tuma anga o tato anga nu ai wha mole a mole nei vai aso ina ia tu atu le wano ia tato whanau e whaali ma whaali lato mimita i lunga o le stage ia ona umalo lato whawhiwhenga ia ma mwhaiana whaula pe tu ia ili tupe ale ai o leo ke ku le sikafa o le stage su mai a tala mai ia o ke kalia man whaalo alo tau mea lofana etapa ia o ele tupe ia a umalo si o lo iai foi ma le tama i pole tu i luma le stage e tu ia mea alofa te tusi mo au siva taitasi ia o iai foi tato vaenga le luma le stage e tu uma tonu te tusi ma tu i fa foi i le au siva le tu a uma tau nana ora te tu mo ia o tupena ia e toi fa foi au siva mana ia ia malesi me ina ia vave ona tato fa tau tickets ona o leo fa ilo mai ticket sales tickets are running out very quick so we're putting out a message there to please buy your tickets if there are tickets available on the day we are doing door sales o se plug for nei ona le na o leo te MC le pokalame o la sululu alo iai fo ele se o le ko au vili ngei ai o le avango ma ke MC fantasi le pokalame le asafanai le mo kolisi o le susunga ia waino ia sunga ia waino o le MC fantasi ma le tato pokalame ile asafanai le ia su mai uma tato atunu e tapua i tato alum whanau ia wa fo tato fa moi vi ia le tua faftai ma lo faftai et o so Nathan faftai lo fa ilo tulanga nei lo we fa ilo fo tulanga o la wala fa mo fongo la so ia o lo sunga ia mes fo so ia wenu les for really ia o la solulu ia o sa ia na oi ona na o la solulu o ele lava le tato ele lava le tato se ele ni fa son vai aso le o MC foi mal director do festival malo boli atu langa fa tsaia to lo so ia mole nei foi tsaia o ia polo so foi fa tono le proclame le tikiwe ni festival ni tu sanga malo fa tsaia le fa ilo tanto tunu o me fa na sia si lungo pe tsa langi ale tikiwe ni festival no Facebook mai si social media platforms mo ni som talanga pe ia fa mole fiso o tato upenga fiso tsa inga le Facebook ma le Instagram o ina e mawhai ona maua uma ia information mo le festival nei vai aso o le aso lulu ma le aso whareile. Ai mo le atu whaftai lau sunga mari mo le nei awa noa ia wafo il tato wha moe moe o le atau mawhai ina wha tino nei vai aso. Ia o se tau mawhai ngā lava ina a wale tato le awa noa le uatu ina mai atea o ngā lue wha atasi ma tatou aonga o kolisi ia matamiti aonga ia mo le atu whaftai ia o ngalo atu na o whaatalo whatufu i o mātua whaaleanganga ia penina ma nove vai la au ia whaftai fo i mo luta talo ia awale tatou whamoimoi ai mari whaafikai fo ia ke oe e sero au lelei ma nai al whaalonga atu lau siufonga ma lia lunga litio ma ngai fo il pese no o whaalonga fo ta yuso man we tele lava fo fuanga la alo faiva tuia lau sunga me se fo tanto committee a me se fa mo la sululu ma la for really la ngai le fengo firto nga luenga ai fa mo we tele le tua o to mama na man we fo la faiva alo fa na tanto tinu e fa fia siva mar fia fa la wilor tanto nga nu ia fa ilo alo o por tonga por Sāmoa toke lau ia fa ilo mama ngani ia o le fia i o lua tātou wha manatua ia tātou tūmanga o Pasifika ia e whaftai mo lewa noi le tai au ia mo le tātou whatanonga
Tai uso. Ia manuia tele na yaso. Le uso ia Nathan Lopa, ia o le whaatonu o le Te Kiwa Nui Festival, nei tu sanga loa whiru sumon wha, whatatano ina Paul Kalame, se teimi ona tu au ili atu lea, o le wha moe moe laso lulu malas farili, ia mana ia ngai whaatau sau tike, teimi nei lunga o penga te whailangi, ia pe whaatau whai o, a ngai tātu e lango lango le wha moe moe, a along whanau le ngato kolisi, ia o prime room intermediate, la le lei, ia mai lau vai pesi ar kaseki, lei vai le uso ia Nathan. O la le lei o i le va ai. Tasi ile manu afi hangi mali mele matangi fa solo lo uma fofau a o se fungala au fa amaliena lo utuina nau mo onga wale mautinoa a o ai e sona ingoa tenea se ifa Tasia to ya oe, be ete tali mai I oe, tenea se I fatali mai, o la lele o I leva ai. Ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa le Tautua, o se songa e miki wasa vali vali mai, ua pepuna pi mai o na wha mai la. O aso pa ai po pa amuli ali au pa atua lo se o pa la. O le singa no pa a mea pa aulu tau ua o pa i le va. Patu saina e se apaela pi o se pisu pasili o se pasi que mai piti pasina sa pasui o ni tamato mani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe basa pepe ole po.
Nau wa whaka mara tātua tunu le vaenga o le tai hao ina o toilo sulu nei minuti no tāle li tula suma le lua le tautuna mnanga le tātua wana leo le tasi ono testi ma le tasi whamo e pei ona yeili nei vaenga o le aso ma lor seifua manuia ma lor seifua maua ma lor le langi ma lor la fo ia le ono sa ima le whatoto i au mga ruenga o tau whai walo whirima le nei vaenga le aso au whengai furu tātua tunu i au mga ruenga pio le masani ai ngā ta fo i lea ia o le mamanu lau telo le atunu i o tau whai walo whirima wa so se vaenga lava o lo o tau whaatino le nei taimi le au ngā lurue le au ngā sese e o le au vaenga le uanga i atu fo i a oa onga o i la tau fo i ia o lo o whaia la tau whi au māsanyo le nei aso le alawa fo se ngā ruenga o lo e whaatino le nei taimi ma tau te o whalo whaatalo whatu i a te o tau ma lore ngā lue ma lore ono sa i a te o tau ia le ngā ngolo loto maulalo le nei vaenga le tai hao ma tau te o whalo whaatalo whatu pa i morungo le tātou tunu i on tūlanga whaalupe ia o tau Sāmoa o tau whainga tālale o sa mātou whaamtalanga nunu o tuia whaatini o tau sala o tau pa ia mo tau mamalu ia ne i a vea masasi o le tātou porgalamili ni tai au i o nou tau whaitio o nou tau whaitio ina leo le au namare tūlanga le Tautua a o le nei aso mātou te o whalo whaatalo whatu i a te o tau so i whawhenga inga tau langi ma o la tau whalitua ia i so o se tau vini o so o se ngā ruenga ia so o se vaenga lava tapo ingo se ngā e kale si o lo o tau ngā nunue ai mātou te whaatalo whamau whalo whatu i a te o tau le nganga o le loto maulalo ngā ta fo i le whaatalo whatu i fo i nei tātou te mamtina mātua o amai o tau ni tai au ia i le nganga maununga ia o lo so longa le leima o lo o maua le mawhanwhananga le alofa malanga le o le tātou te pa au sino le langi ia o le mahalulu o lo i hei tātou le nei vai tau o amai o tau le nei taimi o whiala fo i se vaenga o lo e mafuta mai ai po o e mafuta mai i to tono whale tangata mātua o tono lo maota malo lawa ia o whiala se vaenga o lo e whafonga mai ai o le Tautua lava le nema launanga le tātou ala leo ia o lo so tau au pia mo o tau ia o halawa fo whaafifianga ia ma tūlanga fo i o vahenga whaino longo pueri o le tātua tunu ina o walo tau si la fia mo lo tau ilo ia mea o lo tutupu ia o tātou iai i le tātou savalinga ia i le amatanga o le nei masi na lona valo le nei tausanga lua whelu sumare wha whaatalo whaatfo i le tātou au ngā lulue ia o le tātou au ngā lulue la tau sa ngā lulue le tae au sa ia paha ia le nei taimi o lo ngā lulue pia Niso i la tau ia le na umana vatu sa whainga ruenga le po ana po ia o le na umama wale avano e whaisina malo longa le taimi ia a whaapea fo i o iei nisio le whale ia au wale pisa ia au a fo ina i wha lave lave seis ia o le nae o lo whai malo longa i la tau ia o la tau le na ia o le o whainga ruenga po i le taimi ia malo ia te o tau wha malo losi malo le fo i le tau ata i o tau whaiva mga ruenga ia o le ale taimi ia o le ale aso i whai mea e watu whainga ruenga i po le tae au, po le au, po le tae au, po le vave au, po le afiafi ia o tūlanga ravare na e tātou i nei atoro ia whatalo whatwhene i tātou au kuka ia o le au whainga ruenga ia o i lātou ro whainga ruenga i whafo whai a lātou mua ngā vau le nei taim ia o le o tewa ai atu li tau ia mātou i Wellington ia o te iloa talo sia a o whapena fo i ia le vahenga o lo e whafonga mai ai o lo mana ia le susunu matango o fio le laia mātou a e le ave sea ia le tūlanga le maati ati o le manulu na o toi fautuaina la mo le tātua tunu ia wa ai lava tūlanga masani ia e le toi na o toi whamanatu atu lava ia tūlanga masani o ofu mawhanawhana ia o tō tini o le huri ma tūlanga uma whapena ia e mo i lava o lo mawhanawhana tātou o lo o susunu matango o fio le ia ave o le la ia ai o lo tātou whaalongoina la wale ati ma le malulu le anga o vai taimi le nei o le masina le nei ia ma le masina fo ia wa mata o na sau fo i tūlanga le malulu
O malo foi le malulu ia ona tātou anga ia foi le fai unga o le tausanga ia ma tātou toi maua foi le samba pe o le masani ai. Malo le sai malo le tau ata I whaatalo whaati ate o tu malawa malo tele o le tātou tunu u whiala fwisi vanga lo e whaafonga mai ai ni usila nei au se Talia, Amerika, Tutuwila, Sāmoa, so se vaenga lava ia mātou te o whalofa whaatalo whaati ate o tau ia o alawa fwoi ia le ale taimi o le ale aso le o lo whapena ona e whaafonga mai ai ia malo le ono sa ia te o tau a whapea fwoi o le na ua po o tau ia malo fwoi le ono sa I malo le whaamalo si o tau ngā ruenga ia ai le ngata fo ile ia o mātou I nei New Zealand le ua aso nga fua le nei mātou ia le māsina valu aso lima lua felu sumarafa ia o le tātou fo launga I le amatanga o le nei vai aso ia ma le amatanga fo I o le amatamataino le nei māsina malo le ono sa ia te utau malo le tau atai ngata fo ile ia o le wo pa anga masani le tātou au whafonga ia lunga le tātou wala leo malo le ono sa ia te utau whaatalo whato ia sina leo o kalango lango lo keni lo pena o mafuta mai ia te utau le nei taiming malo le ngā lulue malo le ono sa na ua mai atu fo inisio tātou por kalame masani nisi fo whaatatanoanga ia au le no fosila fie fo o le mātou pitonu I nei Wellington e I nei Porurua ia I le Polyfest a le whanau I le aso for Rayleigh ia le ale a matai foi ia la tau por kalamele na fai a whaafifianga wha Sāmoa ia ma whaafifianga I so o se atu nuu la walo e malanga mai ia o le atu mutumu ai foi la ia le toa telo le tātua tunu ia o nga maununga kolisi nei ia o le afa pena o na whaatau taia na I nei Wellington I nei Porua ia peia o I le arena ia peia le arena li la lo ia o le afa tanu I le por kalamele na ia peia o le whaatalo noa toi foi ia le uso ia Nathan ia I le nei vahenga le tae au ngata foi lea tātou por kalamele ata le tae au peia o le tui nātu le tae au ia au wala wa foi se vai malu le tūlanga le tae au la tau ia I le tae au ia fuala au ia o le ato le tae au o se fuala au le lei mo o tau I le tae au ngata I leo I la tau ia lo whapena no whaafonga mai le tae au le amata ino fe au mga nuenga malolo nsai malolo tau ata ia te o tau au na nei Jeremia tapa manaia o le atu nātu le tātou whaafisianga mo tau se e pa ia le tula suma le lua nātu le tātou tali tula suma le lua ia o na tui nātu le o tātou telefon mai a tātou telefon toi tu nātu tātou whaafisianga se e pa ia le tula tasi tali tula tasi o na tari ule o tātou whaasalalonga le tātou la lai Sāmoa ia I lalo vaia o lo pena o whaatani mai le uso ia Charles Salem Sam ia au ala fo fa wino tato por kala me se pa ile tu la tolu yo le afia na nei malo le ngana no malo no sa ia te auto tu na tu ne tato fa fi sianga mo auto nei taimi ia au ala fa fong mai le tato tu e pe ona masani ai Pesene mafa matala lo ndu pele ilo nganga o ole penina o titiwa ile nevasa pele tasio isala fai lo ingo te mimitai wa pele tasio sa papali ile lotoe susu mayu so aliki mayu so aliki samali susu mai tole awaluma susu le susu ngamali eto
matai, malato lo otulai mai, malolo totoa iti ute ua o tau fai, tama fai ai ni fuanga, paalele ai o tupulanga aua o le sini, ravalea o lo taolanga, susu mai uso aliki, samali e toa, ile matua ya mapua si ufanua, susu mai tole awanuma, susu ngamali e toa, oe ole tupu na falongo ya e Samoa, matangi ufea ngai, bale ata, betaya ulena, amali e toa, wale toe tau inili mama nifana, aua tau ile tawa faale anganga sa papali, ele ngalo e ilo. Whaafiafianga msawhia finga foi o se mātou nuu I whea sāpa pāli I le nei vaenga o le tai au. Ina ua toi walu ne minu tuna tāle le tula suma le lua le tautua. Ma le au nanga le tātou ala leo I le nei vaenga le aso mālo le ono sai. Mālo le tau ata I a te o tau le nei vaenga o le tai au. O le tātou whaasisilanga le nei wha mole mole ina I te iua ngalo. Ia o le tātou whaasisilanga le nei. Ia o leo wha to a pometono le tātou official le nei tai au. O le whaasisilanga le nei whaasintonu mo le te rito mai oha Pasifika Fono. O le mo I lātou umalawa o iei e mo mātua lo I a lātou whanau. Lātou whanau la I te o lo o iei ni mana o mia ni a onga. A onga I whanau la I te fui e tau ona anga I iei. O le a whātau nuina le... se fonotanga I le afiafia na nei le tulai ono le asolimo au I le asolimo au kuso I le I tulai ono ia I le ekalesia e whaka sa Porurua Church Lua Luisa Grove I Waitangi Lua I Porurua o le afiafia na nei o le aso ono o le aso ataeao o le a whaia li ono le afiafi I le a ongale na a le best star best start 99 lua fa 99 road I 999 Lower Heart. Male aso fitu o le a ono fo I le afiafi o le e whaka sa Newtown Church Hall I le se lau valusfulu Owen Street I Newtown. No inga mo nisi whamatalanga e mawhai ona e listala pe te wala au I a lisa.heke Heke at ecnc.ac.nz ia mo I lātou fo ia lātou walam whanau laiti ia o lo mana o mia ia ni wha ni au te lenga po ni wha matalanga ia e tūlanga o mo le awatuina o whanau ia o onga ia mo le ngata taimini nei mo le tausanga fau ia o le nāle i por kalame le nā le te rito mai oha Pasifika Fono no winga o le early childhood New Zealand no winga mo ne tatu walam whanau laiti ia o le awha pena ona whai le lātou por le lātou por kalame po lātou fono na I le aso limo au kuso I le ono le afiafi o I le tātou e whakasa no winga o le afiafia nā nei ai ai se matua e ai san sona alo lai titi e mana o mia le avi le aonga e te tau ona e alu le fonotanga lea e te whaafonga ma e whaalongolongo ai po o hani vae ngata ua e mwhai no sosua nei mo lo walo e le ngata le taimine nei ai mo le tausanga fau nioe ia le ala e whai le lātou por kalame le nā ia I le afia nā nei ia I le e whakasa Porurua Church Lua Luisa Grove ia nai Waitangi Rua ia o le aso ono atae au I le ono le afiafi ia o le best start nai ia I nai Lower Heart ia ma le aso fitu ia o le aso lulu o le e whakasa Newtown Church Hall ia le se lau valusfulu Owen Street I 9 Newtown ia mo nisi whamtalanga ia e mawhai ona e a ngai I nā Mō tātou mātua Pasifika ia ina ia mawhai.
ia ona e whaafafonga ma e whaalongolongo ia i poani vaenga tāua ia mōna ia tātou walo ma whanau la iti. Ia o le tātou whaasisilanga na le nei taimi le o tuina mai le nei taimi ia e mwhai lava o na toi longolongo puiri e pero tātou tunu ia mo le toi wha mo le toi wha mnatu atu mo i lātou ia olo ia ile ma vanoa mwhai o nā ngai i mo lātou walo ma whanau la iti ia o ngai tau o na aveanga iai. Nesione e tātou whaafianga le latu i nātu le nei taimi whaatalo whatu ia sina leo ia o whianga i fo i whia mga luenga le nei taimi ma lole ono sai ma lole tau wata ia te o tau. Whaatalo whātu I le nei vaenga o telefou, mō lea sungo fua, lea so lima le nei o kuso, lua awhe luas huruma le whaa. O le tala mua. Ese ia le whautuanga alo ia sa whaia le mtanga luenga o aonga, mō le toe whaatu langa ina o aonga o matata whaapitoa po Polytex, mai le whainga lea ua mana o le minsta o aonga e whaatino ina I le tu langa. E manatu le mtanga luenga, o le suinga ua mana o ina le minsta,
e ono le manuia mai u ina whaale tonu ai le lumana i o nisi o nei a onga tau matata SS i le tonu o New Zealand. O mai asa taruai lea sa whailo mai ai le tamaita i Mean Star o a onga maurulunga Tertiary Education o Penny Simmons ia lea wili linga o le nei swinga e au fia ai le tu whaatasia lea o Polytex lea e ave i ai le whaupunga whaapea e vai ai o le atu mau peo na tu maoti a onga o matata o lo o le lei ma malo losi i alo la tau tūlanga i le teiwi nei. E le i whaailoa ina mai e le Mean Star po ai tonu a onga ie ma whai o na tu maoti pea ma ono o vea ma vaenga o le tu whaatasinga o a onga o matata whaapitoa ia o le apulea ma whaatonu ina la tau polkalame e ni komiti fili se valu. O ia fo i komiti whaatonu o le a iai ma le malo si anga la tau te whaatulanga ina ni polkalame whaale o onga e mana o mia. Sa iai le pata inga le mtanga luenga wa onga i le tele o le a whaina e ono tula i mai le whainga le nei e pei ono mana o ai le Mean Star. Ma o la tau whautua ina ai le te taulea o na whaavaina o ni vaenga whaitūlangi se wha e tu whaatasi ai a onga nei o matata whaapitoa po o Polytex. Pei taila sa whailoa mai whala wai tele le tamaita i Mean Star e whapea o le whaavaina o ni vaenga whaitūlangi pei o na whautua ina ai o ia e lana matanga luenga o le ale ma whai o na whaasau ina i se vaenga tupe mai ngā luenga whaatino a ia o ngā i le lumana ai. O le taimi al whainga malo le lei ba te ruai sa tu whaatasi ai a onga nei o matata SS i lalo o se pūlenga e tāsi whaai ngoi nai o le te pukenga. Mai na whaelo mai e le te itai le lei ba ia Chris Hipkins o le swinga ua whaia nei e le whainga malo so whaatasi e na o le mau whaafi tauli o le a tutupu mai ai le lumanai. O le pola stona aina mawai e leisi tino maliu mai le whaale velave lea na sae ai se waa i le sami ngā te whale Riverton i le motu sau se i le awa uli o le stona i te luai. Whaelo mai e le teita i le leo mo nei tū malo Southland o Mike Bauman o le tino maliu le nei na maua i le vaenga whaai u o sa i li linga sa whao ngai nai se wale le helikopter i ngā te whale o le nuu na tupu ai le nei whaale velave. O nei ngā luenga la vea ai sa mawhai o na whaasauina mai ai isi tangata e to'olua mai la whainga e to'olima o la tau sa malanga ai le nei waa o le to'otasi o la ua ia na whaasauina mai o lo tāo fia nei le whale mai tele Southland mō tonga fitinga. Whaelo mai fo e le kapteni o le waa o le Coast Guard i Riverton o Ross Mackenzie o tangata e to'otolu ia ua whano le soifua ona o le whaale velave le nei o ni ali e no nofwai i Riverton e mai ua vele whala velave ma tūlanga uilongo na mawhatia i tangata o lea fo i pito no. Wa iaile mana au le malo New Zealand i tangata New Zealand o loo i tonu o le tunu o Iran whape aima le panona ina ia o ese mai i la tau ia mo ia tunu i se teimi vave a o anga ia tu ina wha te tele ia vevesi i tūlanga o le wāwhea roa i o malo i lea i tūlangi o le kelope. Whailo mai e le Mean Star le mai whafua New Zealand wa wasa mana i o Winston Peters o le whautuanga aloa ia ua tu ina atua le malo New Zealand mō tangata o New Zealand o loo iai i le tonu o Iran ae whaapea ai ma le panona. E sili o nao ese mai loa ma la tau tu ua ia atunu se manu o le maua le avanoa. E le ngata i lea aina ta ua fo e le Mean Star o a whautua ina fo i isi tangata New Zealand o loo i te tonu o Israelu ina ia fua le lei, pēre tau o nana nofo i pēi te tonu o lea tunu pele ai. O le reitulanga, ua so o ma le swinga o whautuanga ma la pata inga a le malo New Zealand e tūsai o le saunga le mua te ngata whē malanga ai, lea ua la pata i ai te ngata ina ia aua ne i malanga atu i le panona i le teimi nei, ona o tūlanga ma ale o lo o iai i tūlanga tau i le puipuinga o le saunga le mua. E le ngata i le malo New Zealand, e ua whapena fo i ona lapata ia le malo tele o Amerika, ia ona te ngata, ina ia o ese vave mai ma le tunu o le panona. Whapena fo i se lapata inga, ua whaia le Mean Star vai whafo, a le malo peretania tele, mō te ngata peretania o lo o iai i le panona. O tūlanga le mautonu e pei o nā ali mai nei,
e au fia se tautinonga ale malo Iran i lona fuafuaina lea o se tali atu ia Israelu lea e manatu Iran o Israelu na whaapongai i le whasiotinga o le teitai o le Hamas o le li ingo ia Ismail Haniyeh i le vai aso na te nei. Ai o se teimi mua atu sa whaiai ia seisi o se whainga wa le tau o Israelu i le tonu o le panona mai na whasiotia i le teitai au o le vaenga a le Hezbollah o le tangata ingo ia Fuad Shakir. O lo iai atu kalunga i le ono te leo se awhianga o le Hezbollah lea e whaamautu ai le tonu o le panona i so o se ngāio inga wha military e whaia Iran e tusa o le nei mata upu. O le ono ali di mai o se mea whapea e mauti noa lava e te lea i fo i mamamafa se tali atu i ai ale malo o Israelu. E le a tole se fulma le whapa sede o tangata ia na se o na te tongi i ai se fesoasoani wha abitoa le malo New Zealand ona o mawhtianga i le taunga tau le tau o le soifuanga o mawhai o na toi te tongi atu ia se leni i le ofisa o la fonga po le IRD. O le fesoasoani wha abitoa le nei le malo New Zealand sa whai le tausanga i rua awhi luas furudua mo tangata sa iai le wha upunga o tangata e maua lalo ma whaaleonga lua le tūlanga o la tau tupe maua e fesoasoani ai i le taunga tau le tau le soifuanga i le taimi. Sa aua wai o na tongi na atu le fesoasoani le malo i ni vaenga se tolu sa whanga sono ai mo la whainga tu whatasi e tolu se laulima se furutala mo le tangata e to tasi. Pei taila na muri ane to e whaafeso tai lo viso la fonga le tusa o le valu se furuafe o tangata i le talitunga na se o na lato maua ni pei meni teitasi o le neifesoasoani sa awhi ai manisi ua leva o na lato tuua e New Zealand ai ua malanga atu inisi atu no i whafo ma whaatalo sanga i nai i lato nei ina ia toe te tongi mai le seleni i le ofisa o la fonga le IRD. Whailo mai i sui o le ofisa o la fonga o la whainga ato lava o pei meni sa toe whaafoi mai i lalo le whaingale nei e tu sa male se furu afe iwa se lau wanu se furu male lima o se ripoti e le ofisa la fonga ia i ulai o le tausanga te ruai sa wha maui nai o le hawha inga le fesoasoani wha abitole nei e le malo New Zealand i le tu wha te singa o pei meni ina le tongi atu i tangata na o lātou maua e tu sa lea male lima se lau fitu se furu male toru miliona tā la. Ua whai loa mai fuafuanga le tupe wha leo o New Zealand, le Reserve Bank of New Zealand, ina ia o atu i le tausanga i rua awhe tolu se furu, ua amata o na wha ngā le tupe digital i te tonu o le tunuu, o lea whainga ua wha ingoa ina o le digital currency, e wha ngā ina i fesa o ta inga tele wawawe mo fe wha atau inga, ma isi vaenga uma o le soi fuanga. Wha iro mai wha pēr o lea ua ia nei le vaenga lona lua, le whaangaso longa o lea fuafuanga le Reserve Bank, o ilo ina le leia le whaonga ina leo le tupele nei le digital cash, bai o la whaonga ina lama whatasi, ma tupe pepa, ato ai ma tupe siliva o lo o iai le teimi nei. Ta ua e le whaulu lunga o mea tau tupe, a le whale tupe whaleo leo New Zealand, ia Ian Wolford, e talu ona tula i mai le whale tonu lena pepe ai computers, ma whesota inga te le wawawe tau e whaataua inga, wa tiri ai o na whaataua ina, le ta tau lea o na iai o seisi whainga e tali te tusa ma le au ngā o tupe pepa ma tupe siliva mo whaataua inga ia so uma. Whaalia fo i Wolford, o le mea olo o mana o mia o se tupe digital e tu tusa lo na ngā ma tupe pepa ma tupe siliva. Ai mai se lava i taimi e pē ai le pawa ma le ola le interneti mo masini tau whisota inga tele wawawe. O le taimi nei, e le o iai se wha moe o le Reserve Bank e tau fia le whaonga ina leo tupe pepa atoa ma tupe siliva e pei ona iai. Ai na ta ua o le mea moni lewa ia, ua mo o mia ona iai seisi whainga e pei ona iai le fuafuanga le nei mo se digital currency i te tonu o New Zealand. Ua le manuia tau mo whainga se kompani Australia mo le fia whaatawina o whale o loa uma o le kompania le warehouse i te tonu o New Zealand. Whaeiro mai nei e whapea ua le whaataunu ina le fuafuanga le warehouse
i le whaatawina atu lea o le lātou company e ui ina langolango ina i le whaamoe moe le nei e le li sa whaavaina le nei company tele e soa wha ia Sir Stephen Tindall. Pei ta ai sa whailo mai le Warehouse Group o le ofa e lima se lau iwa $4 miliona e whaatau ai le company e le o ato o toa o na langolango inai i la tangata po o le au whai se o le company mai ua le mawai le fitus 45% o le tu langolango sua o le au whai sea le manaumia ina ia mawhai o na whaatino ia lea fuafuanga. O le warehouse e pei o le sila fia o la tau ia e ona ia whale o loa uma o le warehouse o loo iai whapefo i le warehouse stationery ato ai ma le no leaming. O le kompania o pito i te lea o loo lisi i le ofisa e whaatawi nai whalau i tele ia sea o kompani mo businessi i le tonu o New Zealand nei. Ua whailo mai e le epiko pō katoliko o le Ayokalai Estete ia Bishop Michael Gillen le ingoa o le a wha ingoa ina i le maru marufou mo le kalisi katoliko i lea fo i aitele o New Zealand. O le teimi nei, o lo wha solo pea ngā ruenga i le fausia lea o le rei maru marufou i le awala o le Barbados Street, lea sa tu ai le urua i maru o le epiko pō, le Cathedral of the Blessed Sacrament. O le maru tu ai le nā na tala i le tausanga e awhi iwa se lau ma le 5, ai na tu i lalo i le tausanga i lua awhi luas fulu, i na ua le mawhai o na toi wha le leia mea sa wha lenga i na ona o mafui e malo losi o le lua awhi se fulu, ma le lua awhi se fulu ma le tasi. O le maru faula ua lata nei ina uma, o le ato e wha ingoina i le Cathedral of the Blessed Sacrament. Ia po o le maru o le sakala meta pa ia. Ta ua i le li e piko po ia Michael Gillen, e do tele tangata sa wha alia le nganga mawhatia ina ua le mawhai o na wha asau ina i le maru tuai, mai o le wha unga e wha wau o na tau aveina i a lona ingoa i le maru fau, o le a te tau o na mawai se wha mawhana whananga mo i nātou uma. Wha alia mai e wha pēr o se maru fau mua le nei, o se epiko po le Kalesia Katoliko, po o se Catholic Cathedral, ua fausia i New Zealand i tonu o le se lau luas fulu tausanga ua tuanai. Nā i tala mai le Pasifika, sa whono i suwa i whiti le whaingola mai aso, ia means tau le ati nae o le tamau a inga o le whaalapo tonga, a tai o malo o le Pasifika, le Forum. O le whono mo le lua aso, mai le stofi ma le sforede taluai, sa talanoi nā i suwa i means tau le Pasifika, ia vahenga au tū o lo ave iai le whaamua i lati nae o lātou tamau a inga, e au fi ai le whaongaina leo te konolosi fau, ai maise o le tūtau i whesota inga, ma le hati nae o so tanga mautu whaale wā o mālo. Whaali mai e le means tau lati nae le mālo tonga, o le teite i whono ne o le maaftanga le nei e means tau lati nae o le Pasifika, o se awa no tau o tele le nei mo means tau le Forum, e sila te to ai, i a wala mawhainga e sanga whaale le ai, le ngā rulu e whelangolongo mai i ati nae o ngā, ma tāla whea ngai mo le manuia o tangata Pasifika. I Papua New Guinea, wa whailo mai e se vaenga o tangata te te i le vaenga o pito i sasae o le humalo o Indonesia, e whapea ua maari lia i lantou e te tala ma whaasa o loto mai se pailate ave waalele mai New Zealand, lea ua silia nei ma le tausanga atoa talu ona lātou tāu fia wha mālosi. O le li pailate ave waalele le nei ingo ia Philip Mertens, na ave wha mālosi e tangata te i pūlenga le malo Indonesia i te tono le tu malo o Papua i Sifo i le aso fitu o Februari i le tausanga te lua i rua awhi lusa furu tolu. Le astona i lasa whairoa mai ai le teitai o le vaenga i whaingoina o le West Papua National Liberation Army e le tangata ingo i a Aegianas Gogoga e whapea ua nofo sahuni i lātou e te tala ma whaasa o loto mai le li pailate le nei mai atonu po o leisi lua masina o lumanai nei ona mawhailea ona whaataunu u ia lea wha moe moe. O le masina o Februari le tausanga le nei, sa whalau i tele mai ai ia le manao o le malo New Zealand
ina ia whaasa o loto mai le li a waalele nei o Philip Mertens. I au kilani, na li potia mai ai le manua o se leo le saunga le mu po se security guard i Man Roscoe ina uosa fo ia te ngata sa tau mwhai o ia ta ofi mai le ngau ia o se whalo loa i le awala le Stoddard Road. Whai lo mai ai le leo sa li potia mai le nei whaalavelave pe tu sa o le tūlai wha i le fiafio le sana nafi sa tau mwhai nei te ngata e to lima e o so wha ia se pisnisi i lea pito nuu o au kilani. Ale mene tupu, na whasi e la tau ia le leo le pui pui inga ma so sola a o le i o atu i ai leo. I ta alonga le Olimpeka o lo whaanga solo ai nei whalani o le tala au pito i matautia ma whainga tau na tui tonuina le totele le a Sāmoa mawina i le po le stonai i le final po le suanga fusi le tuunga to moe o le se lau mita ata mai tai. E pei ona sila ia i le TV o le tamaitai ngo ia Julian Alfred mai i le tunu o St. Lucia le ana muai mai ia maua le pine auro ma manu malo ai mai le siampini le lololangi i le tuunga le tamaitai a Amerika o Shakari Richardson na tūlanga lua mai ia maua le pine si liva. O le tamaitai le nei o Julian Alfred luas funtolu tau sanga le matua na wha mawina lona taimi na ia mawai le pine auro i le tuunga le nei whalani i le pōles tonai e se fulu te si fitu lua se kone. E le ngata ina mata ina lona manu malo i le tuunga ai siri ona mata ina on o se taimi mua lea i le tala wha asolopito o ta alonga nei le Olimpeka ua mawai se pine le nei tunu ula i titi o le lololangi talu ona ofi atu i ai. E pei on sila kia o le tunu ule nei o St. Lucia o se tasi o motu le titi le tonu o le masa po le Sami Kerepeane i le tūlangi fo i le nei e whaingoina o le West Indies. I le mai ai o aso iwa tānu ana amata ta alonga le Olimpeka i whalani tūla i mai i le tūlanga mua i a saina i le au pito tele o ana pine auro ua maua e se furu ma le iwa. So o atu i ai le tūlanga lua a Amerika se furu ma le valu la whai o ana pine auro a o whalani ma Australia e tai se furu lua o pere tānia ma ko lei saute o atu ai le tai se furu o a la pine auro i le tei minei. O New Zealand, o lo tūlanga se furu lima, ua lua ana pine auro, wha pine siliva, ma le apa ma mea tāsi, mo le awha inga e fitu a lātou pine. I tālonga nei ti polo, tāsi a le ai na whaia ina ai le Palsa Wellingtone, i le lasu ngā fusi ana pō ma le awa le Mystics, i le sa ilinga le siampini o le taamna sanga le ANZ, mo le nei tau sanga i tālonga nei ti polo. O ai o le tālonga mata ina i le laumua, limas fultolu le Pals, ai limas fulmo le wha, le Mystics. Ia, o le unga nā nei vaenga o Talafou. Ta alofa lava, o se vai el whaafonga i tala i meo lo te tupu i leo tātua tino i Samoa, e le amatanga o le nei vai yaso. E ono pulo keti a le tumalo whaasale le anga numero 5, le ana te tala alo e ina i le whaai ungo le vai yaso. Ia fio anga o asanga po pua malano, o le toi wha le lia leo whalea onga ma potua onga, amatatu le fio anga o pua. Pa solo nei le toi wha le leia leo lo lanto vaita ele po le waipuna ile a ai, e whape na foi le fio anga wa sanga, ile ati nae o le lanto turisi, o whale wa mai e o na wha le leia ma whawina, moni ma lo lanto te wha mautu waipe a ngai le motele sa la whai, a to ai ma le wha si mao le ala sa vali a ngai atu ile a ai, a ngai ile puna o le vai o lo iai fo ile wha ta noa ma le vaita ele yuta, lea e silia i le vanu se lau mita le umio lea la savali, e mawhai o na whaongai na i e turisi ta whawha atu i le fio anga, o na o lanto whaongai na pao e alo mai e iuta, a ngai mai le vaitele lea ai. Le fio anga o lano, o le lanto fwoi whalea onga wa mai o na wha maa ato e na po le tiles,
Whapea foi ma se tasi o whale fo wa mai o na whausia ina, mo le ai ngā whaia o ngā. O le fionga le sui pāre mia, le fionga tuala Iosefo Bonifasio, le fionga le ministal Bloketi o le miliona tā la, le ministal tinamata mai tai a tina o nukmanga whasotai, muripola ana rosa ale mōlia o, ma le fionga le ministal Turisi, le fionga to Susulu Cedric Schuster, na vea masui o le malo e a sia ia tina e fau, wa mai a fausia ma whaadelea, le tu malo whaasale le anga numera 5, le tu malo le fionga le ministaia pestava e fau. O le ulua e ala leo whaasale laude mo tele i sala whai, lea na te tala alo e ina le fionga le tamai tai pāre mia i le whai unga le vaiaso, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, le ua whaatuina nei i le tu malo nganga e maunga numera mo mua, le ua whaamautu nei i le maota le fona whaavae i Samalai Ulu, le valu te si male o whaamo. O le nei au nanga o le amanino ai sota inga le tu malo, mana malo i ana fuafuanga. Mo se manui o a inga nuu mai karesia. O le awhai ai por kalame o le sulfo malo loina. Whaafunga i le suinga o le tau. Ma le whaafunga atu ai kuki i konitanga whaapare nene o Sāmoa. O te manatu o se ati na e lava ni nei na whaama i te leo tōpa i kure, le fionga i sui pārimia. Ia ele i mawha kouina lava i se isi koi kure. Talo na tutua kasi na maro Sāmoa, se ati na e whape nei. Ai o te lo le anganga le fionga i atu ala. Ia fisota i le nei ma manino tangata uma i tutono o lona i tu maro. I whaamutananga te ave ai. Ona ua tele whaasarunga tau whaasite tau whaaleana. Kai mai. O se matati a hoi ua whaatino mua e nganga e maunga mua. O le a tauta ua ai lava nganga e maunga. Ia ma le nei tu maloi a Sāmoa. O se awanoa e ati na e ai alo na whanau o le tu malo. I to mai matareli i tau whaasarunga ma Kristina Tala. O le siufonga o nganga e maunga mua. O le a whaatino ai por kalame o awa onga, ka pua ilu. Ama ta upu whaare anganga, whaare siang. Whaaringa o maliu o fuafuanga ma whae ua whae al pono whaavai. Por kalame o whaatoanga ma whae ngā. E eile manatu. O le a vea nei ati na e wha o Sofia, ma mawaini insinia. O ala leo, na fisota inga. Mai ialo ma tama whanau nei tu malo i le lumana. O le ana leo a nganga e maunga numera mo mua, o le ana leo i le leisene wata o le community radio, ma o lona ma mauna te tala lo i nai, e mai Samalai Ulu a ngā i sa tau le tu i se sifo, e mai Samalai Ulu i pua i le tu i se sae. O masalo mia le matanga luenga o leo pe o na wha mauni mai a wapa aulongo i tino Filippo Komsina, o le mawaina o le paipai wha ngai na e ula ile aisa i le li i luas fluiva tau sanga me le fio anga o sale la valu, o lo masalo mia ai o lo iai se so tanga i le aisa, a toa i ma le whaasua a va, na ia whaatino i na ise ngā yo inga whaasoli tu la fono, na maliwa ise tamaititi se furma le lua tau sanga le matua, e na waia whaongaina se la au mālose le tu ainga le 22 po le lua, na ia whanai nai le ua maliu a o moe. O le mata opule nei na whaamaunia mai a ua paau, o le toa mai o le ua mōlia, e na ua whaailoa pe tau e le tamaititi se furma le lua tau sanga lea le matua ilona tamā, e na ua ia whaamaunia wa a mata o na whaia se whai ngā wō whaalilo, a lona tua whawhine ma le ua mōlia, o lo whaatasia lava malona to lua se tamaitai saina. Wai lima neo leo le wa ainga o le ua mōlia, patase i malela au malosi nei whaongaina na whaailoa ua paau, e le i laise neina, ai o sala au malosi e mawhai una laise neina whaale tu la fono. Iata i lunga o pengata whaailangi wa waaia i e telefou, wa mai a o na whaatino le i fonga ale ainga o le ua mōlia, i le ainga ua maafatia.
E toa sa formaliva i lantou o lo no fasale le to ese i tan malala, ua whau uina nei ma maua wha lunga mai mta opo mtata ese, na whaatino ai nea o onga mo i lantou, a o tuli o lantou whaasa langa. O nisio i lantou o whau mai i mta opo po wha lunga o le palama, o le kuka, o le tali malo maisi. O le moi mitinga a le mtanga nuenga o leo ma whanpui pui, ia le ngata le tūlanga o le au oina ma le sa ai lio le lumanai, ina ua whaata mala le tangata i lona soifuanga, ma o atu ai le to ese. O le manu lauti po le wha ma ite i lea po le kalame, pe a mai au na tuli wha sa lango i lantou nei, wa ma whai loa o nā ngā waa ma o lantou tusi pasi, e sa i di ai ngā ruenga e whao ngā ina i lo lantou teimi, ao se leni ma tupe ma whai o na maua, e whaangata i nai lo lātou toi o atu i le to ese i tan malala. O le por kalame o lo ngā lurue whaapa anga i le matanga ruenga o leo, ma le whaalapo putonga o ao onga o mtata ese au se tā lia po le APTC, mai o se por kalame tāua tele, e whaia se swinga i o langa o lātou wa whaapea ina. O tala fōia mō le ne yaso manuia tele lo tātua tino e whe au matiu tele a whenga iai, Fasoi Foyer. Na wa fa me tato tunu ya tato telefone nei vanga le o linu to tolu ne minuto na afale tula suma le lua ile to tuma na ngare tato wana le tato no tes ma tasi fa mo pe ona yeli nei vanga le aso ma lo nga lu we ma lo sa i ma lo tawa tele ma lo telu le tato tunu fa talo fa lo se ya yo se fa sale al pero ma futa ma i nai Wellington le nei vanga o ta nei vanga le o li nga ta fo le ona ya tamali i na ma nisi fo o le tātou tunu o lo pena o whainga ruenga fo i tāwale lau pasese. Ia o le au vahanga ia whio ai pasi. Ia o le au vahanga ia whio ai loli. O le au vali fale. O le au vahanga ia whele lato mo ngā vau. Wa o le ale leile tau ia mātou nei Wellington. Ia o le tau tonu lava le nei. Ia au ngā mo i lato o lo whaila ia lato pisi nisi mō vau. Mau ai fo le tūlanga o ngā ruenga wha popore nei aso. Ia o na utu nātua tātou telefau. Ia mau sisi wha poponga. Ia i le aso a tai au li tūlai valu li tai au. Mele tile ngā ngara whaftai tele. Ia i le whionga ia la wano. Ngā ta fo i lea. Ia le usa ia tā Salem Sam. Mai Sāmoa mo tātou telefau longo pui li. Pero tātou tunu. Mea o lo tutupu ma o le a tutupu lo tātou wa tunu. Ia male nei lalo langi ma le soifuanga o lo tau ola mo o lo tātou o lo tau soifua. Ia mo mātou ola ia ni mea o lo tutupu. Ia au ale longo pui li pe o lo tātou wa tunu. Ia le atu nātu pēne tātou whawhiwhianga mo i lātou o le a whengai lātou ma mālo longa ma vai engore nei vai ngole woli. Le toi ina mani lo matua. Ia ma i te iwa ngale le fuala au le afo. Leo le a afo le tula suma le lua. Ia mo le au kuka. Ia vai te ua ngalo ia te oele fuala au le toi ina mani lo matua. Ia ma va ai tūlanga peisi appointment o le toi ina mani lo matua le nei aso. A wha apea fo i te ua ngalo ia te oele appointment. Ia e te taula vona e toi wala au i ma toi whai se pokpo e toi whai se si toi tūnai se si taimini. Ina ia mawhai ona maua pia le awa noa ia e ave ia tātou mātua ia po le toi ina male lo matua ia e siaki le whale mai. Ma ai ele neiva i aso le aso ana nafi ia i tāpua inga le toa tele one tātou mātua malanga mai Sāmoa. Ia toa tele foi nisi sama ai foi le aso ana nafi ne tātou tina matama malanga mai Sāmoa ia ona o leo mai foi asia lātou whanau. O le tūlanga fo i lele fo i mo le tātou
Lau ila tō malanga mai. Ia na whai le tala le tasi tina na whai mai na sau e su e po where me le ta where su suma le meti. Ia. A te vai atu na vai a te ua saua vai le tūlanga le teime uso ila na whanau ngā luenga. E o i le tae ao e o mai ua pongi sao. Ia o na hala le na whai le tala ele ai la. Ia ele ai o New Zealand ele una ia sisi. Ia e mele tume mele isu pua mato. New Zealand ele una ia sisi. Ia o le tūlanga le na. Ia mole atu le nganga le wha malo ma le wha aftai a te auto. Ia a wha pēa fo o le auto malanga mai wā whai mai le wha matalanga le tinale o ka se malu. Ia mai pau ale se taimi ua tai lima tai ono ni ofu. Ia matu wha ponga me le tunu. Ia o New Zealand le na. Mai se lava le taimi nei tūlanga le malulu. Ia ai le tūlanga o tātou o tōla ei nei mwhai o na malu pui pui o tō maua le mawhana ia ngāta i lea ia o le soifua malolo ina le lei. Ia manu ia fo i lea au mau ina ia tunu i tā whaonga ma le malanga mai fo i tā whao ma a sia whanau ia awala ma fo i ia whenga i fo i o tātou whanau ma tūlanga sa ili ngā manu ia ina ia tunu ia lolo whātuma o tau. Ia le atu nātu ne tātou whaafifianga mo i lātou lo whenga i lātou ma whainga malolonga rei vāngo le wauli ma lātou awai ainga o peo na masani ai. Mahalo ia te o tau, mahalo lo na sai, mahalo fo le tau ata ia te o tau. Eva, mani mo tu teli sa la fai ma nai whaafifianga mo o tau, pese u whaingoina oi rosa. Ia e awalo whātui mo i lātou umala walo whainga wenga ni vāenga le aso ma i lātou o whenga i lātou o vai enga le awa uli, mahalo le ona sai, mahalo le tau ata ia te o tau.
mai I tupe vai aso uma Whaalala mai a o taulanga Whai hoea Na lagu ko I le tupe le vai aso lea I sao ngā tupe ta I a pe ole palesa Pela e tua I tupe la au o ni usila O ole lava So mai e au matua Ai le mau fau fau o I le matanga Na ta whai poi pole ai o se mea Ka I le mama Te le mau fau fau o I lo walo pa Nau au mai ai oi ni utila Manu whakapene o whai mā polo ngā o oi I Sāmoa Na e sila pia lava o lo umativa E te lehi alu atu lava I se pongisa Na e alu solo solo atu lava I tua I lau pe pai ava O pea po I lau au ngani I lau tama Si au lea whaako si tau le langana Ma lau whaasa mo I tau le masala Lou ai whakasa Se mea I na whaingata O mea whapena Se I alalo whaia Ma se I saia O mea whaia salino Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua O mea pa ia sa lilo a o leo le ato I masua mai lunga e le tama leo laifoni o keita ua laifoni o keita ua laifoni lo mana o tātu le pesele ni e se mea tupu laifoni fa pe se mea tupu wala au mai fa iam so ani atu pe a pe i se mea tupu la inga va lo sai va lo yo tau fai va lo fili mo nei taimi o fenga I foto tātu tunu I se au mga anuenga pe o le masani aki e o le tūlanga lava na a wai whaalongo atua wai le lava wai le lava whainga anuenga wai le lava whainga anuenga le telo me whai le a inga le whawhine na vini mai lo e tātu le pese tā me le pese mo i rote
Malo ali foni fa malo sine ya so te au manga wenga ngata fo ile ye ola fe nga fa mo sili sia na vol pena ma futa mai fe fishi lo pena fo iona fe nga fi au manga wenga malo lo sa ya te auto ye vala au mai nei le tato wala leo ye e te mau ai sa lo toma ye au e fa longo ato ma fa le avenga vala au mai nei tato le pese ia ia ave ese na avenga ma fa lo fe ngai mo to ia ele ngata fo po ya ni me tupu vala au mai ye se vala au mai nei tato fa so ma tato le pese ave ese ai o maftianga ia fe ia malo foni tu na tu pere tatu fa fisianga mo to nei taimi tali tu la tasi ia ona tu na tu lo tatu fa sisila o tu na tu tatu fa sisilanga ona le liwa tu le tatu wa fa tatu por kala Sāmoa la wa fa tali ma to ina le malo tasi salam sem ia wa fo sa tau se tau ori fo i le hauli ana nei le tu la tasi se ia pa ia le tu la tolu.
Ia, ole matua na tātou le nei aso. Awana I maua tātou le mele o le loto leanga. Ole matua le nao le aso le nei I le tātou porkalami. Ia, ole matua. Awa lava ne I maua sisio tātou. Le mele o le loto leanga. Ia, o te lo le tātou au whaafonga e le aisi si maua le mai lea. Ia, ai ua owa ai le tangata ua maua le mai lea. E le o se mai e sa o ai petelo. E ni o si mai e ni nei. O si mai e ni anga tēling. E ni anga ai mea whāri. E ni anga ai lu mo le whāri. Toi mana o ai e alo e whaine me le ngā whatia le tutongi. Mafua mai. O le ola fia tautawā. Ma le ola wha mawalunga. Ma le ola. Ai o se awa oko le nā mo tātou ni yasta. A e maua le wha ama I lea. O la u whautuanga. Awa lama le mūsi. Nai ahi hianga mauto. E le wanga o le wauli. Ia pe ona ia ai fo I lea. Mesi lo kisu a tangata loto le anga. Tātou u ma tātou. E o a fo I o a une mausa le wha ama I lea. E ana na o mo le wha ama I lea. O no o really o tā o whapala. O jealous. O jealous. Ana mea ia. Au e tu jealous wa o ia. Wa aia o ia la o e pa usisi e. Wa aia la o e pa usisi e. A o le tūlanga lava ia. O le tūlanga le na. Ia manu. Ia lava o tau. Ia e ngata I lea. Ia o tūlanga pi ona. Ia o ngore pese pe no tuinatu. Ao ngā mo tātou. Tuinatu pene tātou whaafifianga.
Ia malo le on sai malo nga lu malo la fo il malo la tunu o pe na fa fo mai tau tonu una nga tatu wala leo pe na fo o na fa simal nei vai ngole woli ka vi le nga te fo leo ni Paula Laifoni o le pena ma futa mai nga te fo le tua fini ya ka te wina a mosa le pena ma futa mai ma le uso ia to su o pena ma futa mai ia e ina i fe mele pone ili nei vaenga o le aso ia ma ia to le uso ia to su alo pena ma futa mai ia ma Laifoni pena ma futa mai nei vaenga o le aso ma lo on sai ma lo tau ata ia te utou ia o te lo ia te le la fo tu longa na una watu tatu por kala me tatu to e filo ile aso ata ia ia ma lo on sai ma nuia te nga ruenga nei aso ia le fo se fa fo mai fo tu longa tatu Tautua e o la fo ini fa matalanga wa so na la fo le yaso ya ngata fo le lunga fo yo tatu por kalam la fo se to fa fonga mai fo se fa matalanga o papa la to fa fonga malu ave fale le to fina ngalo nganga ma lunga fa yo tatu to e fa yo tatu fa me fia fa yo tatu ngalo do fa tasi ya awa le tatu ma wa ino le yaso ma wo se malosi ya ngata fo le ia le fa popoina fo le ola mana si a munga wenga pi ona yele nei taimi ia ile nga maulunga tatu to e filo ile aso ata yau manuia tele ia fuanga manga wenga lo to le nei taimi au ona ingalo ia te auto o le atu ina atu tatu po kala mi Sāmoa ia pe ona fa tasi mai fo ia le uso ia ta sesalam se ia po la fusi to orio le nei a vai ngole oli nei vai ngole fiafi ia le taimi le nei ia tatu filo ai pe manuia la fo ia la vasingo de yaso fa wina le tatu por kala le tatu por kala le nei yaso ia mai le pese fa tau sanga ina ka te wina a mosa mai Felice Mikaele a fuli mai lo tua ia a fuli mai lo tua nala ia a fuli mai lo tua na winga la ia lu ia ti ia ia tato a felo ile aso ta ia manuia la fo ia fo fuanga ma fela sa ingo nei ia so lo fa tu mo o tau fa mangalo se leo le wonanga ia tato felo ai pe manuia le nei ia so fa to fa so fu ia